ใช่ไหมนกว่าอีเลในวาสไฟเงาทาเบอาไฟไอโอโซเลเบอาอีเลงาChelsea Artina Fabia Oi Ilea Fa Len Mawai Len Malu Ila Upu Feeling I took a fear Suli Ole Manuia Suli ole manuia
o te ofolofa mfatano fatu i le tunu nei tai au fau fa manol folau o le siufonga le mua nei o le amtalina na tautua le tai au le asolua se funu ma le ono le masina o a pewi la lua fili usu malfa. E lo mai o le tatu sanu ngalo tu o le ata i le sunga le whaafiangainga pasta fono i moana whaaita whaatangi. Mai le urua i kalesia Pentecost o le ato to le tala le lei i tau e Wellington ne usi mai lo le whaafonga. Ia, toi al whai mai fo i whanunga o le aso fau. Whatalo whatuai ni sofa mamalo Yesu Keriso lo tātou o li. Le whaola. Wa tai mai lo soifua, ia malo tātou ola. Tātou vi iai le atua whatalo whatu le anganga whanoalo. Whatalo whatu ie o lo o mau i o tātou whale. Mo tanga sengase o fale pui pui ia o fea lava o se vaenga o mai se foi fale o tangata matutua ia o atu iaile fatalo fole nei tai au ia fatalo i wheloa ia i la tau fo iua to ai whanua whai ngā malanga sa whenga iai ia malole foe malole tautai ua to ai whanua ile taulanga sa mo iai e vi iaile li ia la tō fōi o loo ia i le whaefu ma le apupulu o tō whanga ia pa ia tuia le nganga o le atua le nei tai au whala i au ma wha amalusi au ia na manatu lea ia o whelama o e whafonga mai ai tātou o whatasi le atua le tātou tārusanga ia e tautai ai fōi ma matamea ai ia fōwhanga le nei asu ina i au manu o lo tātou whamoe tātou tāpua i le atua. O lātou e wholau i wa airunga le sami e whai ngā luenga le wasa tele. O lātou i lātou te wa aia ngā luenga i ova, maona wāwenga e whai moana. Wau o whetala ia ne ia, ma whatupu le a whā. Ua langa i ona pe au. E oa i lunga i le langi, e to ifo i lalo. Liu suava i o lātou loto i le atua tuvale. E tau teva i lātou ma tau sua i pei o le tangata o nā. Ua whaumutia fo i lo lātou wata mamai umalama. Lātou alangatu le ia i ova i o lātou pōpua ngā. Ua iau mai i lātou na i o lātou ti ngā. Ua malu, ua liua e ia le a whaile malu. Ua ta oto i a te ia le au pe au. Ia o tau whanene atu i a te ia. I le whaputongo le no. Ma ia vi atu i a te ia. I sa whainga toia ina. Le tua le mātou ta mā mātou vi ia la u fio. Me uma na mātou sāwa vali mai ma mātou tā pena mai ai. Ma mātou manatu sa fau. Ina ia tua manuru mātou wha moe malo pule. Wa eni so faiva lo matu tamau niswa wa a mata na ngā solo o le wala au la wafio lo matu folau pea i tai o le awha a o e lave malu wai so se vaenga tātou ma o le nei tai au fa fifeina o matu loto wa o matu wa bia mai le nei tai au fo matu te vivi i atua i la wafio ia fo i ale vi inga i atua ia whamrina o le nei aso vi ia lau fiono suafa Yesu. Amene. Ia, sina pese mo i tātou, nei tai au. Oh
O le tusi whaitau mo I tātou fo le tai au e mai eini nei ma whauwhaunga mo I tātou. Ma te iolom tāu pasifuru malfitu, ia o te whaitau mai le whai upu mua se ia whangata mai le 5. Ma te iosifuru malfitu, ia whai upu mua, whangata mai le whai upu 5. Vai atu aso e ono wai leo Yesu mo Peteru ma Iakopo, ma Ioane lona uso. O ia vai ia te I lātou I le maunga maualunga. Ua nao I lātou lava. O na liua ai lea o ia I o lātou luma. Ua pula mai I ona fufonga e pei o le lā. Ua sina mai foi ona ofu e pei o le malamalama. Whauta foi. Ua whaali mai Mose ma Elia I o lātou, ia I lātou. Ua lātou whitau tatala I maia. Ua whai mai ai lea o Peteru. Ua whapea mai ai Yesu lea li ie, le lei ona tātou nanofo I nei. Ai finangalo iai, mātou te whaia, I nei ni whale a pitanga si tolu. Mo oele e tasi, mo Mose le tasi. Mo Elia foi le tasi. Whauta, o le au pula ufti ai la tou au tau tala ia. Whauta foi, o le si ufonga. Mai le au, o whapea mai. O lo watari pele le na, o te fia ia te ia. I o tō whaalongo ia te ia. Mia mai le atua I le whaitawina o lana whiong pa ia.
Ia whamamlama e lona nganga mo i tātou. Mātou wala auro, mātou atua ia wafionga, ia wha wina la wauauna, wha pia foi le whafongafonga lo atunu. Ia o wina i mātou, mawase ai o wala mātou savalinga, ai ia mawalunga i pia sovi inga, ono kiriso le li ma le whaola. Amene. Ia le atua le nei tai ao, o le tau po te fiatala noa fo iai e me ini mafofonga mo i tātou, te whaau puina o le siufofonga mai le langi. O le siufofonga mai le langi. O le mamalu o pulenga whale ainga, pulenga whale nuu, pulenga whale atu nuu i aso na mua. O le tō whālawa sa whaiai. O le a whono le nuu e sau le tonu mai le tala o le whale. Lo ala la tai ai se tu ua, ia po le pule nuu, po se tamama tu o le nuu. Tele la ina whai ai whono a nuu, ia mawhalongolongo ai o le ase finangalo o le tala o le whale, po oe o loo whaamatua ina i le nuu. Ngā sani ale mato nu ia soia a walo te, ia so tau lea, o te alula o te whalongolongo ma, le taimi e lau ai fo i lea vatua ia mato tau le lea fo i pe a mōlia nisi e, wa leo sita ia tu la fono le nuu. Ia po a fo in sol tu la fono le nuu. Ma sani ala no whalongolongo vatu loa ni a nisi o tupula. Ia whailo le tonu, whailo le tala wa vatu whano no foi lumo matai. Ia o na whaile o le whamtalanga. Ia fasiri mai foi toi ina. Ia lale me wa e whai aile menea. Lale me wa tupu le menea. Ia na mato, ia na tali atuale ia i o se talai. Ina ia wau o ta fefe wa e whai o le sala mai o le nu. Ia e koe sau le ainga. Ia e mke le a whainga i le ainga. Ia wa alu la ia le talanoanga le amatai. Ia man tohula ia o le mātou nu se i tu fo ile. Ia e whai ale tonu i luma le tala luma. O lo iai ia le pa io o le nu. Ia ai e fo ila o le tu o le au tafala le pou o le tala. Ia la iai le ia le avangang fo i au tafa. Ia pe o ia faa mulinga ia i sana finangala. O le mela no mai tauina i. E ese le mana i o le nātai. E alu ia finangalo toi ina. E le au maia ni lato sala e tongi sala i ia mātou i nātai. Ai oso mai loa ma ai sau loa mai loa le pou o le tala. Ia ngā whapea mai le pou o le tala po le. Ia ngau ko whafongaku ka kongu. Ia wa sala mō ngei ka maiki. Ia o le ase tau whiringalo. Ia o whea aona i ta maiti su e maini sala. Ia alo ko whafongaku. Ia lea ua. O sala mō e leko e whaia. Ia kūrunga olo i tua e. Ia ngā mako wōlole i kua mako fia. Ringo o lau tala. O le mamalu ma le pūlenga le lei. E whataritali mai i le matua tala. O i nā fu e ave iai. Ia se e matua lana tō whā. Ia e matua fo ia lona wa ai o le nuu. Whaalongolongo le si ufafonga mai le langi. Fa mai le tala na whaitawina wa ave ia soo e to'atolu. Ia, una lato wole i lumo le maunga. O le si ufafonga mai le langi mo tangata uma. Fai mai le tala. O lo uatali i pele le na. Whaalono ia te ia. Ia manino lau whaalongo ia Yesu. O le atali i pele le na. O Yesu lea e whamtala ina. O le atali pele ua iai le whaunga le atua. Ua atua whaina e le atua le mamalu
i mea uma, mai mala malama foi o ia i mea uma. O le mala malama o le ola, le ta ua le fai upe lua. Fa me ua pupula mai ona fonga e pei o le la. Si sina mai ona ofu e pei o le mala malama. O le ua iei le pule ma le mana. O le tama i ngā luenga o le wha o le tanga. O le tama o ngā luenga o le wha o le tanga. O ia o le tama o ngā luenga o le wha o le tanga. Na ia whaia le wha o le tanga. Ua matua le tō wha. Ua mafa tō tonga ke viso i mea uma. Na tu iai e le atua. A wā le wha sauni mo le whiau ma le tiute ma ngā luenga. Na ave leo so nei e tō tolu. O le mena lato wa aia. O me o lato wa aia le mamalu o le atua. Mo le mawina le mamalu o le atua. Se i whaalongo i le poto mai le atua. Se i lato langona le atonu le fina ngalo le atua. Wa lai ona ave i lato i lungo le maunga. Se i whaalia le fina ngalo le atua. E iei vaenga e mawhai ona ave iei tātou. E iei vaenga e mawhai ona ave o iai se i e whaafonga i le fina ngalo le atua. Manatu mua mua. E ese ale manatu le tangata. Ese le fina ngalo le atua. Whamai isaia e lima suma lima whai upu e malu. Maualunga i o ala o le atua. E maualunga fo i ona manatu. E le te tusa mau tātou manatu. Whamai le whai upu e whaal ma ta upu whai tauina. Mai ele leo na tātou na nofo i nei. Ele leo na tātou na nofo i nei. Ua wa aile ma malu o le atua. Le mea wali ali mai. Ua tā mo motu e Peteru. Le lalolangi. Malunga le mele ua iai. Whamai tātou na nofo i nei. I lunga i ngei. Lan mo ua vase aia i tātou. Le tātou vata puia manai o tātou tangata. O lalo le au vai maunga, o loo a lala mai ei, o loo na nofo mai ei tangata. O le tātou aunga le ngāma le au tū le nā. E le o lunga le tumutumu maunga, na au mai tātou e tātou te nofo ai. Whai mai Peteru e ma whai, leipe a tātou na nofo i lunga nei. Aua e tātou te manatu wha pēnā. Iei teimi o maua lunga e lo tātou, o ina o maua lunga o tātou suafa, o maua lunga i a tofi. O le vala au le nei tae au, e le au ngā lunga i nā, o lalo e au ngā i elo tofi. So i lalo, alu i lalo. Fa mai Jesu le ai, o lalo tātou. E le o lunga le monga, e le o toi eini mea au ngā i lunga le monga mo tātou. Le lalo langi la le fia ola, le lalo langi e fia maua le whaalatanga, le lalo langi o fia mapu o lo ti ngā inga i lalo o i nāu whai mo i tātou. Ese ale manato le tangata, ese le finangano le atua. Wa mai le tō whama ia Peteru, ma ngai alunga i. Lua, whai mai o le amato whaia ni fale. Whau se fale mo o Yesu, mo Elia, mo Mose. O le fio mo le tātou ali, e tonu e le i, aina ti ngāle finangano ke viso. Masara eu whape atu ia Yesu, ia Mose, ia Peteru. Kau kere o mai whaungi whale. O te le isau whau se whale. O le whina ngalo ke riso na fio mai ai. E mo moli mai le whaola tanga mo i tātou. Mo tangata. E le e fio mai Jesu e whaungi whale. Ia, e le whaonga le whaale au ngā ina. Wa o whaifi au wa ia ma. Ia, ma to i ina e nau nau ai whau whale. Whau whale sā. Ia le lei whale. Ia le lei whale sā. O le manato ke riso o te le isau e whauni whale. O lo tala no ke riso i le nganga tonu o le tangati tonu. O whale o tatou mea na e whaui i le tino nei e wha mau popo e mwha atuena ngā luenga ke riso. A le taimi tonu lea wa amata o le tala Peteru e ngofo i lunga i o. Whauni whale i lunga i o. E whau o ai o atu ia i lunga i o. O lalo i o ata whaun tatou whale. Tatou teo e whau tangata i lalo. Whamai ele Peteru ia le apostolo Paulo o utou o malu o le atua. O le whale na lena mna o ke viso e na tātou teo e whau. Whau o whea mau aitangata o lalo e le o lunga o le maunga. O lalo o le maunga. Au vai maunga o lo o iai.
Fai nisi fale. O nisi mo oe. Fai mai au tau tala la pe teu. Natu muni muni. Au tau tala pe teu. Ai saulo marisi ufonga. Saulo marisi ufonga. O la si ufonga le wasau. Wa feta lai mai le tala o le fale. Leo lo alale le pou o le fale. Wa mai le fai unga le talanoanga le nei. Au talanoa mai pe teru. Ai fai mai wa tapuni mai le langi. Ma saulo ale. Le feta lainga mai le langi. O lo uata li i pele le na. Le maa nei ai o le fai tawina mai o le tusipaia. Mai fai upo e lima. Fauta. A pupula. O le ao pupula ua ufitia ai la atou a o tau tala ia. Whanongo. A o tau tala o ia. Whauta foi o le si ufofonga mai le langi. O lona winga. O lai whaali manatu o le tō wha ia pēteru. O lai whai lana whaasira silanga. O lai whaali lona manatu i le mea te tau na whai. Ai sauloa male si ufofonga mai le langi. Tapuni. Tapuni loa male. Ma le saunoanga pēteru, ia, kako malamlama mo le kala o le kangaka ai. Ta haufi mai lisi tangata a kongo le fia. Ai sau le si ufofonga whai mai, o le si ufofonga ua ufitia ai lātou, a o tau tala ia, o lai tala noa ia pēteru. Whai mai sauloa ma le si ufofonga o le pito o le pou o le whale. O lo uatali i pele le na, whaalongo ia te ia. My son, listen to him. Ai sea, e se le tāua. Se le whaia le kalakua le whale i ngi kongu. E le ngofo whaalea sau a maila na tonu. E le ngofo whaalea whaali mailo na iloa. Whaafifonga le talo le whale. A tonu ka le sia o lo iai le whaafengainga, lo iai le whaife au. Whaalongo iai tātou. E le ngofo whaalea au maila ngai mangaku. Ngofo au mai longa sila fia. E whauinga le whale o le atua i manatu tangata ai whaalongo o whea lai au mai ei le ali whingalo le talo le whale. O ke risa o le tatou tala a whale. O le tatou maatu le manu. Whai mai le whetalai ngā lon ta male male lenga sau male langi. O lo uata li i le nā whaalongo. Listen to him. Ia o le nei tai au te taimie. Tātou te whai o tātou lava whina ngalo o tō lava whina ngalo mo tātou manatu. Ai ngalo na tātou whalongolongo. I le whetalainga le mai le langi. Wa ailo uata li ina wa avatu. Whaalongo i a te ia. Ia o a uma mea o tātou nau i ai. A me ese. Wha mao tātou o langa. Tātou whalongolongo. Ta lia le li i na au mai e lon ta mamo i tātou. Ta lia lan whaolatanga na mo moli mai. Ina ia tato mausali ai. Whamanu ia tele le atua i a te oe, whaafonga i lona whina Le atua le mātou ta mātou whaafatai atu. O e lama o le mātai sau, o le tufunga poto, a o lawa fio e te fōfōina o mātou tangata. O e fo e te toe tu whaatasia o mātou tangata pe a mātou ta ape ape. O mātou manatu mo mātou langona, e le o lo si ufonga lea, e maua oe, e maua o wala. A iei taime vale ila mātou tala, vale ilo mātou manatu. E vale fo ia mātou fuafuanga. Ave ese ia manatu e peo, na manatu pe teru la mātou wō. O e lava e maua no fuai. O e fo iwa iai mea no fuai. A ia mātou so i lalo le mena e whaia mo i mātou. Na e whai ai le whao le tanga lo mātou wa tuana e awala mai e se ala e maua lalo. O inao lo to ai lo whina ngalo, ono lo fia maua le tangata. Whaftai lau whao le tanga lo mātou wa tua. Wala au le nei tai ao, i anga le lei lo wa tunu. Iei lo file mu i so se vaenga le nei, ia tunu ma le lalolangi a toa. O iei taua me whewai inga, o ati e la mātou te talo. Mala au lau fio ai fo ini ainga o iei whano noanga o lau wala au, wha mawhana whana lau fio. Mato wala au lau o oi lava o lea tua manuia, wha manuia ina o mātou tangata. Wha mangalo mātou se, i le toto pa i o ke riso le li imaro mātou whaola.
vi ia oelo mātou to mau ole mwala au tuai. Amene, ma amene. Ua whawhonga na tunu i tātou sauninga notu o le tau nei, na teitai ele le sunga le whawhingainga, pasta whono i moana whaita whatangi, mai le urua i Ekalesia Pentecost o le ato toa le tana le lei tau i Wellington. Mule tuele ngang whawtaitele le sunga le whawhingainga, a malo tā pena, whawtaitele mo le upolfola le tua ma tālo whamnianga, i ole mātou vui le tālo hanga le lei atu le tua mwhamni atu, ma si fuel whare tua no whalo, ma le tāpo inga le Ekalesia whawtaitele lava, luia tele le nei aso mo na lau singa. O le temile ulu sifuru vanu minute o te elfitua mai alpes whalenganga o le whafonga iai o te pena a te pena mai tātu porka la me o le ata o le tāia o tā lofa lava. Yesu oe, ole puna, ole ola, le neua olai, olo ao, o te mapuai, I whai rata, e o ma, ai, Yesu, upa, apetai, ilo walopa, alopa, uamai, oh Yesu, upa, apetai, ilo walopa, alopa, uamai, Lamtantinoma, oh aule neimo, Epaiai, ola unaluenga, le neua o, tulai mastavai, eta uatu, oi le lalola, ani, Yesu, upa, apetai, ilo walopa, alopa, uamai. Oh Yesu, upa, apetai, ilo walopa, alopa, uamai, ilo walopa, alopa, uamai, ilo walopa, alopa, uamai. Hi, Sāmoa. It's Auntie Tala here.
Settle fifi falo ile ata ole tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet su ba veao su fongalo mo ata ole tayao. Le pokalame le ata le tai au si fonga la mo Wellington la na tautua le tasi ono te si ma le tasi Sāmoa e fa pe fo ilungo tatu penga te failangi o le Facebook ma le YouTube ma le Sāmoa Capital Radio app le tatu app na luas full fight tu la fa talo fa felo yatu e le nga fa alo le so fa manu malo le tatu o fa o le su ke riso le tai au fo le pa ye maudunga le tatu tunu ia le au fa fonga ma mai mo mai ia mai lava ye ma tu se i pa ia la fo ia na i pepe fo le tai au ia fa talo fa tu mara nga fa lo ma lo se fo ma ni Sāmoa le ala fa mai fo i fa nunga le e vi ai le lo fa ma le nga le le tua ia fai fo on tatu to ma futa ia le tu le nei se fo nga lo mua ma lo la va se fo la le talo fa fo ma lo le tai au alo tasi talo fo le tino ma no se fo le ne fo tatu dia tai au le so lu tatu te ese mai ma nga tonu a pe vila moi e ma le so lu lo va so le si lo so lu tu ma lo fo ia pe ta mo e ala lo tau sanga ma tu ala ya e lo onga fana e o tatu tu la tatu na si singa fo ma le fa ma tu ina nga Sāmoa mo Yo fai taunga na o kalena sa tu ye sa mo vai nga ta fa ta o tatu ia ia e mantuala le mo me le sautina mo ia o nga tonu no le singa fu ama le fa mo tu no tatu nga ni usila ia pa solo tulo ia Julai ia nga ia pela o me fo nga solo fo no ise kalesia Julai nga solo fo no ise kalesia wa tu te wila ia se to mo te wila se tema o ke topa le fai taunga lo tomati mama ta pena tanga palo se vai la ia november lo ia mata mo nei fo tau sa va vetele la e mato i va vea wa sola pe sa fo sa fiu tu le al memo le tau sa ale hasol ni te mini nei o pe ia le mo le mat ia le fo afa ia te le afa o aprila ia e olo fo i masina fo tatu fatal lo fo i mo le sisinga fo Sāmoa sa masina o Yuni vela tala la wa mata pena isi ya onga mo le famna tuina nga Sāmoa tau zanga ni ia le mena te te lo wa va vete e vana o man famna nuia la so mo e fo famna nuia le Christmas mo tau zanga fo ia foi se le o te famna nuia nga Christmas mo tau zanga fo ia mo nuia te le Christmas mo tau ai sa le ai me sa tatu mo tu apo ngisa la langi comme ça ele no po in masina le ya va pe ya sa le ya familia tu ki si masima tu chang fo pe va pe ona e te ilo a tu langa le wai ta tu fo la le va pisar me ta se e tu na la ta me lo matu e vo fe la wo so
Ia, malo, ia ole anganga le nei fo I proklame. Tātou tala no fia. Mata fia fo tātou maftanga fo le nei aso. Ia wale wale paleni le lei. Le umatu le fainga lotu le ima se tau nto le fia le umatu le fainga lotu ia so atu mal tātou proklame atalta. Ia tātou tala noa me au ngari me ho tātou. Fo le fa mali fo le nei aso. Ina ia mo pe tātou fia wa fo fia ngai fia mga luenga. Sa le la wapa tu sta fa filo. Manaya. E ale tunu we malo fo lau ni tai au fo. Ata lo fa tu nga fi tele sunga fa venga ngam pa tua tu puma yo le tunu. E tu pa tina ya. Pes fo malo se le tunu mana fa na fa filo ina fa le pe fo le malo le tunu so se va ngoni usila mal lang tele. Ata lo fa tu pa uma no Facebook, YouTube. Tato app e masile frequency. Si fonga lo mo le am tele na tau tua ya mo o e fo lo mai mo mai. Si fonga lo mo fa vai na tasi vai valua. Tasi vai valua le usa valia nei la tos fu lua tau sanga lan tau tua. Pe fa mo la lan tau tua li mate te ina ta to yo fa fia fa lo la ta ya ma o ina ta to mi lo tup. Ata u ta tu ma nga mai se ta tu tel tonu fa ke usian. E ma fa ta o la ta tu ngana Sāmoa. Si fonga lo mo la ta to o spese fo mai fa fonga le talo le tau fa mi nga so fu. Ta lo fa good morning. Alo so fu le mo ria tele ne yaso.
Smel fa fonga tātou tala o le tau mo le tai au, pion whai lolo kisa le vai tau, le aso nei matua langi le lei ia le tau. E o ai utu e whiwa i le ulo le tangata matua i manino makilia lei i le tūlanga i le tau i le so. Langi le lei fo le tau le aso a tai au, a stofi e spray le arasto na i la le wha marumaru. E nai timu i le asto na i e lava le matau le la. Vavai fo i kapiti le so, whapea fo i Marlborough, Hawke's Bay, ma wai rapa i matua langi le lei le tau le ai se au e whalawe lave ki lia le vai menu ngā le langi lalo nei lalo langi. O nuu iei manu tu, whanganui, Taranaki, Mataubo, iei nai ti munisi o teimi, vai ele mātou le la tele o teimi o nei yaso. O le manu lua le ea lo iei le iwa whaasolo unga sifuru lua, o ea mawhan whana lo iei sifuru waruanga e tulunga lua sifuru ma le tolu. O nā wawai lea le motu i saute, pito i lunga le motu i saute, au fia tuai ma lo ngā tonu le kara e stete mtua langi le leile tau, le aise au e whaalawe lawe, langi le leile tau. Au Queenstown, Dunedin, ma inwe kako le pito i lo e yeina i timu i le aso le nei. O le manu lua le ea le motu i saute o lo i le fitu whaasolo i lunga le sifuru lua. Ea mawhana whanau le sifuru tolu anga i te lunga le lufuru tasi. O le au te renga o le atunu nei aso, ma tele na langi le leile tau nei aso, ma te ngofie. O pie fai titi lia le aso nei, tolu sifuru fo le veda lufuru ono le mawhana whana. O le angoto i fo le lai le so Wellington, i le to iwa minute le ono i le fiafi e o soa e le la tai au, le to iwa minute i le fitu i le tai au a tai au. Fua le maluluolo i le whanga i lunga le sifuru i Wellington i manutua oi. Ea mawhana whana, o lo i le sifuru whafa solo i lunga le sifuru fitu. Tala le tai mo le au whanga ota le yaso Wellington, sua le tai i le te au le sifuru tasi i le tai au nei. Pe le tai i le afo lima le fiafi. Ona toi sua leo le tai lata le sifuru lua i le pōna nei. Ia o polirua sua le tai te o le iwa le tai au nei. Pe le tai i le te au le tolu le fiafi. Ia ona toi nei tu fasa watu pe le tai nei le afo le iwa. Ai sua le tai i le te au le afo le tolu le fiafi. Toi pe leo le tai i polirua na nei le fiafi la te sifuru. Tala leo le tau ma le tala o le tai. Suinga le tupe le nei aso mona to e lafo la tau tupe wha malo le anga le o manuia na. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Australia. E valu iwa sene, le tupe Amerika, lima valu sene, tupe Fiti, tala tolus fulu sene. Tasi tala New Zealand, maula o tupe Sāmoa, tala lima ono sene. Pa angatonga tasi tesi ma le tolu o le pa angatonga i le aso le nei. Tasi tala New Zealand maula o tupe Sāmoa tala le masifulu ma le ono sene i le aso le nei whaftai lava i le aso whaftai. Whamleanga soifua as whanau tātou emaili masani lama as whanau at samoacapitalradio.co.nz moni a tele o tau as soifua whamle atu le atua mai atoe whapopo nisi tau sangas tele mo utou. Ia mafo i pere malo se wale whenga iai whea o mga luenga maonga. Ai o le tusi whai tau, mau mai le tusi o Filipi o lana mata upo e lua, alona whai upo e se fulu ma le tolu. A wā o le atua, o ia le nga lue i te tonu i ate o tau i lona whina ngalo alofa, ina ia o tau loto ma ngaru lue i ai. A wā o le atua, o ia le nga lue i te tonu i ate o tau i lona whina ngalo alofa, ina ia o tau loto ma ngaru lue i ai. Filipe e lua, whai upo e se fulu tolu manu. Wia tele o tau aso i fua, e terus ainga, ia, whawhiawhi atu, whaamni o tau aso whanau. Sāmoa e miti ai o se tatala pa amanuia lo waso whana wauria e oni awa mani pēna e usitai ua sirilena e manuia ai rohola e oli ai mawhia fia o mai tato fia fia Sufana Maulia, that's all.
mua pe ale atua. Pa'awa te tau lau maosi. Tau tua male pa'a maoni. O mai tātou ke pia. Noa so whana mua aulia. Tātou bibi I mapa'a petai. Ile atua ua aulia mai. Samuel Fafonga le vavai le tala mena tupu laulangi le so le tala whaasolo pito I tausanga mawai le aso sifuru male ono a perila. O le sol tausanga e tasi valu whaase furu fitu. Na whaina I stangata Maori I se fita fita, po se la au malosi se fita fita mai Peletania ia po o Europa. Ia o se li seila. Ia o ina na te lele vivesi ma o mai ilo tangata Maori matola wapi I whanganui. Ia I le tau mawhainga lava lea tau fio lato ele mai le nofo ia tangata papai. Na tupu I le sol tausanga tasi valu fas furu fitu. O le tausanga tasi valu lima se furu male tolu. Na tatala ai tono initia le ala nofo afi lea fiwa iai ia nofo afi. Ia po o le company le nta o le Great Indian Peninsula Railway. O le whainga malanga mua lea e whiawhia iei pasese. Ia le utatou iloa o le company ia po o ala i o na foafi initia. O la tau ia e o le awala pito sili lea o na toa tele tangata initia e whaongaina mo whiawa inga. O tangata whainga luenga I no foafi initia o wamale miliona tangata whainga luenga o le company. E whiawhia ia tangata I no foafi. A o le whainga malanga mua lava I ave I tangata I no foafi na tatana I le sol tausanga tasi valu limas furu tolu. E le company le na le Great Indian Peninsula Railway. O le tausanga e tasi iwa tasi o se fale I to tonu o se fale tonu nuu le o Boston. E whapea o mai ai le sol o whaangaina le ta'alonga o le ice hockey. Na tatana I le tausanga tasi iwa tasi e whamai o mai level teimin nei I le Centurion Lewis futasi o lo o whaangaina pea. Fai telesi umi o le fale to I leva e a aelo ninga moto I le lei al fausanga. O le taua la le fale na o le Boston Arena o lo iai pere te minei tana I le sol tausanga tasi iwa tasi o le tausanga tasi iwa fast full male lima le vei teimi o le taua lona lua lona langi e na fa uma I le sos fa inga le mano lucia I le nuu leo Berlin I tono siamani I le taimi o le taua lona lua le tau te ilo le taua lona lua na matua I to ilalo popo I siamani ma vai lua ina I loa le taulanga po le ai o Berlin I se sae masisifo. O le tausanga te se iwa ono sfulfa e toa se fulu lua ni ali ina ngao ia o se train na sa yaini tupe e se fulu male lua miliona ia pauni le a fai o tupe na ngao ia la wali inei lunga se train. Nalai o atu I le tolu se lau ma le fitu tausanga e whaafali pui pui e la wali inei. Tu fa tasi tausanga e whalpui pui e wali inei e se fulu ma le lua.
E tolu se lau mo le fitu. Ai to sifuru lua. Ia o le sol tausanga te siva ono sifuru fada lau e lato I unga. O le tausanga e lua afe ma le tasi. Lua afe ma le tasi. Na amata ai fitaua inga le vao initia ma Bangladesh e mafua ma le tua oi. E lima aso le nei fitau inga. E le itau nuu se tau nuu unga le nei. O le lua afe ma le tolu. Ia naofia tuai le nuu lea pena sainia ai le whenga inga le tau o le Treaty of Accession. Na sainia tonu ate nai. Ia ua whamautu wai isi malo e se fulu. E whai masui o malo Europa. Po le Union Europa. O le so na sainia le tausanga e lua afe ma le tonu. So mol whapoponga o tātou tala il te masa ni whaftai. Ewa to e 2 minuti ona tala o le tula e valu tala valu whaafonga le tala mai Sāmoa tātou tala fau o le tai au. E le singo tātou pulame tu fu e nei le tai au. Ioi, o le fsui inga le porkalame o le tau le iwa le tau nei le la whaanga solo le porkalame le a le City Council po lua. Tala no toi le fiong le di pule ma le tamaitai whai pule. Pule no, ine ne tale o le iwa nga se fulu. Charles fulu o porkalame le soifua manoloina fatau taia Savelina Cassiano. Fsui inga yo tātou porkalame le tau nei morsi le fia. Ia wha malo alu spo. Ita wina na folo ngau lungo le ala ia iona utua ngal whanau. Ia sa oi. Tino o mawhau al koko Sāmoa. Ja? Koko Sāmoa. O mawhai ele malo se le koko Sāmoa na ave tonu o le alisa. Ave tonu le whalau mata le ta urko pai. Ia. Ave tonu le esi le o ta urko koesi. Au whapea. Pea isi aele ta mawhai ave koko Sāmoa tonu le sua whai. Au supo. Supo le o ona. Ia. Ia. Pe la alu le supo o vai o ona. Ia sa. Ia mane pe ni ngola tala e so malie le si le o ave koko mor koko esi. Fa so malie le ia puta mal fala mata le o palu le mo ko pai koko. Ia. Fa so malie le leisa le o ave le vai male suka alu koko leisa. Al fa ila le so malie fa so fa. Pe le fa te ia se so na ave se koko pe se su ingo le tofu. Ia na se manatua. Au te lon matua mana ia pe wa le ole sua o le sua fa. Tau lo le koko fa. Ia koko esi. O koko fa i Yo koko fa. Koko esi, koko pai, koko leisa. Ai koko fa. Ia foi se fa fonga mai e fa ita ia ne pe a foi so fa ni ta a ver koko pe se suinga. Ilo ina ilo ta sina ku kamana ia breakfast or tea ta. Ia te fo vatu uma tau samito ina malo matu wala la fa longo mai le te fa vatu masito in masiro matu to fo atu ele on fa pero la kuka. O la wali o tu fo mata si fa mai e ma fai ona a ver koko. Ia le fa mai sa ave fo koko su fa. Ai o te va ai la ye ono fo mama fo fa ngai no koko Sāmoa wa. Ia sa wa te wan ave tono. Ia pe te wela mana ia ave koko tono le. I te ino ia i te mwhai se mana el fata i ta i mo mua. Ma le sua masi. Ave koko sua masi. Ave le koko sua masi. Sa o fa i vai le mana ia. Ma ia wa fa sua masi le popo ma le. Ale koko fata i ta. Yo me yo kuka na fa na umai le tele o kuka i me le fata i ta ia se le fai alu a. Te lo la. O te lo atu lo la me si la. Fata i ta i le sua masi. E koko pe a mo sa koko. Pe a mo sa koko. Pe a mo sa koko. Ia lo ngai mo sa koko. Ia wa si o ki koko. O me le fela tala fata te ingo me o kuka. E li se o malanga na no le si una tau una va viao. Ia le la te ile la malanga le va tu sa le ti o tao. Ai su. O le leisa la o le po leisa. Ia male vai tanga tai o le o malanga. O le kale. O le kale ma moe po se kale e leni. Vai sama le si po le po. Sa male po leisa. Ai vai tu le ai mani Leni ma mo leni le ia mani mo le kale le. Ma le tofu tu o le leisa. Ma le casta tol bulini. Ioi. Ala malanga na ia na fo tu le malanga mata no. Te mo le tofu ina ia. Ala se la tofu ye. Fa mai ai si te mo le ma tofu isi ala isa ma le casta tol bulini.
Pele pe Pāleni. tala ia pe tau le pāleni la tu to pe ia so nga fu la inga foi ti Ia ta ai atu ai te no a casta male avo. Male lis. Ah na tau fitau. io li fa te ia fo ia sis Ia na. Ai mene fa te ia nei o tu. O tu ia tan long. Ai me tu te fa te ia nei le tai o pe le. Na longo mai lea. Ah, stay. ia esa oila ia ka e tanga tana la to fa te ia Ia. na vi ko ia fa te ia ne na na ma fo nga e vo si wo to fo ai Fa mai mau ane tau koko. Ia se fata no fata tu tu no tu pero Ia, ma ma muta lea, mai ma lea tonu tele. tonu ainga le ma futa mai nei ma tua fata lo fatu nei tai au mo tanga ngase mo to tanga te matu e fa pena fo inu mo tatu penga tfai langi matua se sta fi share tatu Facebook fa mo le ya io e fa ia mo ma ta fa se kai fata lo fatu ma lo so fo la le Joyce Silva ma lo Joyce ia ma nu fo ne yaso o pati le la ulu ia fata lo fatu pati wale na faitoa ia pa pe fo Eric ma oe pa ora le tanga muti no e fa ni tsu ma si koko ia ma fo Eric fata lo fatu ma fo e ia antele Oliva e le lo fa se me na le ia fili ma lo so fo manuia ia ma ITK ia tanga le fa ia ma lo IT le pe asao Olo milo, fatalo fatu, ne mia suki, fatalo fatu, ne mia, o tira vai ngafa. Ya, fa pe foi le fatu ya Lupe, i Brisbane, ya ma Robert Person, ya o taulanga fa vai lili, ya ma Utumoa, right, ya tama matu ya Lino, talo fa Lino, ya puao le ota, fatalo fatu. Ya, male, tele ya mafuta mali taimi, talivui, ta fa mo tupe, ya one skipper malo, Vince, ia o sunga ya Janava ta lo fa tu lita ya fa fo wina ta nielu ia va pe fo tu a fenga e sila ia mane to telo ta tu tinu lea la wo mai tanga tai wo fi wo su enough mo me ala le mo me ole fai ya so ata fa tu ken ia ona sa ina pa wana na ona i pa ona na toi na fa ya tu ile o so na tamana na wa tu fa ngol vayaso Tamara Chiefs, mana keni, ya, so ya. Wile matoa, ya, alo fatu po kalame. Ma lo lava lo sa, sunga saulo. Saulo. Tele, telefou. Ya, tonga manu, ya manu, ya ma lo lava, fa tele lava le mafuta manita yao. Tatu tu tal no matele ni tatu tala, pe uma tatu telefou tala mai Sāmoa. Ya usimel fa fonga, ya tatu tala mai Sāmoa. Te ofolo fatu telefon wal sifon le lo molo tanto te no nei fo ia solua e se isi fa poponga o tala mai Sāmoa. O lo fa solo le tamil sanga le asia singa ale komiti fa foi al kabineta mo polo keti o ati na e tu malo te tasi le moto o polo. Le wa fia ile asia singa nga ile tu malo fale a lili numero mo mua. Ila lato awala nga lue le isa le ilua fa solo tu el bloquete o la sui el maftanga tina e fa ka sasalani o le masini lo lomi ma se speaker fa leo tele leo o le laupapa whiteboard laptop mo le a onga a mata le kale se e fa ka sasa poe ma le tu maloa ana numero lua e le lato bloquete o tane vai mo ainga o maolo tua nuu o anoa maa numero lua e le lantou foi polo ke te le vaitu maoti ma mito paipai lalo le pulenga o afio ango solo fa pe ma se fale mola autoto po le greenhouse ale awa luma lava solo fa solo ne le asia sia lo le palau mo vao lalo le bloketi lava leo le miliona tala ale afio ango solo fata e fa mama tausia e le vao lo lato malaita alo a wano a maa numero mua o le whaonga ino la tau foi miliona tā la mua. Na whafo wina inisi o vaengo la tau whale a onga, o le wha maa ina lea po le taulinga o le whale a onga, a le a onga tūlanga lua i lufi. I ano a maa numero mua lava, o se tasi o vaengo la tau foi polo keti, o le whaasi maa ina leo nisi o vaengo la tau mata anga i piula, ma le wha lau tele ina po le sua ina leo le paka o ta vale, mo le kolisi whaafai fe au i piula lava. O le poloketi mo le tumalo le waafonti, o le pāwaia le au whai whaato anga ma maumanga le pita nu o sawano,
ma le ati na e awa whangaloa. Au le tu maloa le patai tupa ilalo, na o lava le asesinga le komiti se tasi o lato puna oa, ma maua ila lato mata whanga mātango fie au una toi wha le leia, ma le awala e a ngai ei iti a vea tai. Le na sau noa le fionga le minista o wha ato angam whai ngā whaiva, le fionga la auli le o tempola te vau Fose Schmidt, e tasile nei puna o e te tauna toi ati na ina, ma sa ili pa anga ia tunu i fafo e nisi o lau whai pisi nesi, e whai pa anga ma le fio ango tia vea, le fatu ina leo se ati na e motu risi anga i mea tunu i fafo, e le ngata mo se lenya li tu malo, ai fape na fo i ilo tato watu no. O le tu malo a le pata i tupa i lunga, na sia le komiti le fale moto ngā la au aina, le lo fatinoi ne ta wala tu i le manu, ma le pasi mai si o mia i le fale a onga tūlanga lua, a le fio anga o lalo manu. Au le tu malo le pā, o le pā mo le au fai lafu manu, ma le au fai wha ato anga le fio anga o le pā. O le tu malo lo tofanga, o le fale a onga moa onga a mata, ma le malaeta alo le whanau i vavau, fatasiai ma le maota wa fausia, mō tau le lea a le tu malo lo tofanga. O lo wha wau le a se singa whata milo le komiti wha foia le kāpeneta, mo polokete i tu malo, mo le polokete miliona tā la. E tolu waso lo whatau te elfon tanga te tai po whauru lungo soifua malo loina le Pasifika, le o tali malo e lo tātua tunu o mosa te mi mua, le o lo whatau te il falte malo le tau mesena. E le launga te tana le fionga te tai o le tunu, le fionga te mai tai pāle mea ia fia mena o mi mata afa, e te tala aloa ia ele nei maaftanga po le fontanga tā ua le nei, na ia wha malosi atua ia ilanto umolo ta ia le soifua malolo ina le Pasifika, e sa idi awala e mawhai on te tū whaatasi ai, e wha malosi mauna ia le soifua malolo ina o se tūlanga e te tau, e le tele o mau whaafita uli ma wha mai wadia e mai, a ia mawhai o na soifua malolo ina tangata o le Pasifika, ai meise o le whaasoa i le o to mai maanga waa, ma ngā lulue so tau au, e tali ei niso whaafita o le lo whengai mātunu o le Pasifika, e le tūlanga tau soifua malolo ina lava. Na tāua e Dr. Saya ma opi ukala, o le whaurulunga le whaalapuputonga o le soifua malolo ina lalulangi le Pasifika, le na ia whaonga i nai le lalanga i no se whala, e whai ma whaataita inga o le tofu leo le atunu o ma le lau whala, e whaopopo ma whaopopo le lalanga i no se whala, e maua i se whala mātango fia ma te le atu, mai whapena le manatu e te tau o no o iai atunu o le Pasifika i le tū tau soifua malolo ina. E lea tolu aso le fontanga o le a whaatala no ina inisi o wala, e mawhai eo na tau talitalia le tele o whaafita auli, e poloka inisi o teimi ma whaafeinga taha e foi, o na sa iri whafoi atunu o te tele o le laulangi, e le ngato tong fitinga, a ia whapena foi whesota inga, ia wavetari mai i le Pasifika, i vaila au, mafuala au, whapea foi mo mea whinga luenga e whaonga ina e fo mai, malimana o tele o le uti o tātou fo mai, e tautua ina o tātou atino. O le aso luse futbaliva o le masina nei o le atu lai e luma le whamasinonga, le tamaya taipale Amerika e limas futbalivalu tau sanga le soifua, ua molia e leo i lona soa ina leo le tamaya fast food tolu tau sanga o loto soa i sali moa, ma maliwa i lava, a e le i tūla na tāwale na sola, e reporti al mtanga ruenga leo, na tuli loe se tāwale lau pāsese le fio anga lavo sali moa, ma maua i malie ma whaatuai, ma mori mawina i e whaasua a vale tama. E le vala aungo le mata opule nei le vai aso nei, na tālo sanga i le tua leo il whamasino, e whaopopo atu se lua vai aso mo i lātou, o se awa noe wha ato atua ma yeia lātou mori mau e wha te tau i le mata opo. Maua talia e whaamasino i awhipulea i ampe rasa roma le tālo sanga leo, ma fautu e nei fo i le ua molia, i o atu le aso luse funmariva o le masina le nei toe vala a wailu na whaamasinonga, wa maua sana lo ia, e tu lai mo ia. Ma le tala muli,
E tolu se lau lua se fulu male fitu alo mawhanau ua mai a whaia whiutana inga, male pūlenga li universitea o au I papa I ngala ngala, mo se whiutana inga le lei mo le tatongi nātu leo pili a lātou fo I whanau wa onga, le sa o fia te tono le foi numera e valu se lau tolu se fulu male valu, o whanau na lisi ina le masina nte nei, wa se fulu vai aso talu o na amata le kwata mo mua wa onga, e le te tongi na mai lava pidi a onga, ma whaasila sila I loa e le pūlenga o le Universite Sāmoa, o le a whaangata lolo lātou whaonga I no le muro, mo le whaatino I no lātou mea onga, ma titina e se loa mō lātou swafa mai lungo lisi le restala, e na ua mai a le temi whaatulanga ina na tui nātu ia I lātou, whaapea foi ma le temi wha o popo, e te tau un te tongi nai pili a onga pita I le hei. Na whai loe tufui saa o mātua I wō lātou whiutanga I nei. Le watu atu le hawa noa I mai ane le kwanta le nei, wa mai a on te tongi umapiri a onga, mō nei o lātou waluma whanau. Na whamanino tufui saa, o piri a onga nei e alo na tui nātu se whaata wānau I mātua, le tō telo I lātou nei o se lene mō mai o lātou pili a onga, o loo whaalongo lango I Eili Universite I ana ngā ruenga whai, ma nisi o ati nae ma mea fia whaale leia. O toe whautua mai e tui fui saa, o maila Universite a wawa Sāmoa I papa I ngala ngala I mātua uma, o loa o onga alo ma whanau I le tātou Universite a wao. O le whaama e ina o onga nei o lātou walo ma whanau, o se teunga o le leite le mo le lumana e le ngata mo whanau, ai whapena foi I ai tātou o mātua. O tala fōia mai lo tātou o tanu ule nei foi aso, whasoi fōia. Ta alofa lava o telefone e le si whonga le lau mua mai I Wellington. O le tātou tala mua. Ua siri atu I le 1 miliona tā la le tau o le vae ai o tangata whai ngā ruenga I stasi o mata ngā ruenga tele le mālo I le teimi nei. O le mta ngā ruenga le nei o le ambi e whaapitoa I mata upu whaapi snisi ma tina SS e maise mata upu tau ngā ruenga. O se tasi le nei o mata ngā luenga tele le mālo New Zealand. E siri atu I le ono awhe 5 se lau la whai o lana au whai ngā luenga. Mai o mai I le teimi nei, ua lua se lau waru se furmo le ono, le au whai o lātou awa noa whai ngā luenga ua wha amuta, ai o lo wha solopea, o na vaea ma wha ma vai, ia isi tangata mai o lātou to whinga. Ta ua I se lipoti le wale se wha sa lau o New Zealand, le Radio New Zealand, e se lau tolus fulvalu la whai o tangata whai ngā luenga le ambi, ua uma ona te tongi I ai o lātou te tongi whai u, o lātou ia na māri lia e wha mawai I lalo le whainga o le voluntary redundancy, mai o la whainga nāluai, e tusa lea ma le ono tesi ma le tolu miliona tā la. O le teimi nei, walata I le lua awhe, lea whai o ngā luenga I mata ngā luenga ese ale mālo New Zealand, ua so loia e le toe whaaua wina, mai o le āwae ai ma whaamuta I a ngā ruenga a tangata o loo whai ngā ruenga I nei. Peitai, e le I mautu mai pe whaamata o le a le tau atoa o ngā ruenga uma I mata ngā ruenga SS ale mālo, o le a whaamuta ma vaea mai ai tangata whai ngā ruenga. Whaalia whaapea e le I ai se e whaatanunga mai le Minstau tupe, ina I whaamau popo ina, ia se tupe a whai le mālo o le a aluai I le fuafuanga le nei e whai titi ai le auwhai ngā ruenga le mālo po o le public service. E le na o tangata whai ngā ruenga le mālo ma o lātou ainga o le a whiangai ma whaingata I le tono le lau mua I Wellington ona o le whaamuta ina o lātou ngā ruenga. Whai ro mai e lau whai business I la iti I Wellington o le teimi nei e te lele mau whaafita auli o lo whea ngai malātou, ai a o nei ina whaatino le vaea o se vaenga tele o le au whainga luenga le mālo, o lona winga, o le asanga whaau pōpo ai whaafita auli mo a lātou pisinisi.
O le nei vai aso o lo talia se whaalinga loa ia mai i le mtanga luenga o aonga, whape ai fo i male ofisa e wa aia te maiti le o ranga tamariki, e tusa o la tau ho i fuafuanga, mo tangata whainga luenga o le a wha malo lo mawaea mai a la tau ngā luenga o lo o iai. Whaalia stasi whai business e whaapitoa i le whainga o teufunga la au, o a la tau business e whaalangolango tele i tangata whainga luenga le malo. Mai o lo ia ili po lenga o le toi titi o tangata whainga luenga le malo o le afa pe fo i na whai titi ai mo tangata e a ngai atu mo le latou au nanga e pei ona masani ai. Whaalia mai e se sui o le pulenga o le tu malo Wellingtone mo Poneke o i hadana soa. E mauti noa e tele business na iti o le ale mawhai o na whaawau ona o a fianga o le vai ai o tangata whainga luenga i tō tele ale malo. Nei e tā ua o le wha mai ko viti a tō ai ma le tūlanga wha le tonu sa i aile te mau a inga le lalolangi i le recession sa tele i nā whai na ai pisi nisi mai o le vai ai o se vaenga tō tele o tangata whainga luenga wa tidi ai o na mawhatia ma le au whai pisi nisi i e whaalangolango i ai i tangata whainga luenga le malo. Ua whaelo mai ele min stau le ati na e lau tele o Louise Upston o le masina o uni o le amatai o na whaamalusia i a ia inga ma tuutuunga mo tangata uma o loo lantou maua le benefiti ma le fesoasoani mai le malo. O ia inga o le aofi ai le siakina le leilea o tangata o loo sa ili ngā luenga ma le tūlanga o lantou tau muwhainga e sue ni a lantou ngā luenga. Whaari ai e le tamaita i min star. O le amata o na siaki e lana mtanga luenga tangata uma, ua atoa i a leono masina o latou maua le benefiti sue ngā luenga, le job seeker benefit, ina ia mautino ai, o loo e sue ni ngā luenga, mai o loo latou maua le benefiti e tāla whea ngai ma latou. Peita i lao se lipoti le wales wha asera laua New Zealand na wha ai lo mai ai, o le nei fuafuanga le min star ma le mtanga luenga e pulea i le benefiti le malo o i longa o na whaapopole na ai mātu o duwale i a tangata i o lo a afia i le COVID whai umi po le long COVID o le tele o le maula velave a tōma whaafi ta hauli i lo lātou wā whenga iai ma le mtanga luenga le nei o le ati na e lo tele po le Ministry of Social Development. Sa whaamawhaina mai le tamaita i min star o le mtanga luenga o siaki nei e le ofisa e na o tangata o lo maua le benefiti sue ngā luenga e a awhia ai. E le a awhia ai i a matua no fototasi ma tangata o lo o soifua i le benefiti masani mai le malo. Pei ta aina ta ua le minsta o la taunei e ono whenga i fo i mani a inga i le lumanai e pei o le te tauleo na awai ni por kalame wha le awa onga mo le sa i dia ai o ni ngā luenga. Na pa i le ono a le lua afe ono se lau se fulma le valu ia la fa inga o mai fau le COVID de tono ni sila le vai aso na te nei ai valu la fa i tangata na mali liu e tu sai o fa maunga mai le mtanga luenga le soifua maloloina o Canterbury le tu malo sa o pito to tele i mai fau le COVID fluiva fa se lau tolus fulfa so o tu ai mai le tu malo wai te mata e lua se lau ono tolu, ma counties manukau, lua se lau se fulmo le fitu, se lau lima lua la whai o ngase sa tongo fiti ai u tono whale mai, ina ua whaamuta whaamaunga le vai wanga o le pole sana te nei. Ai le vai aso e ona tua, tu lai mai ai, sa tolu wafe, tolu se lau walu lima la whai o mai fau, ai se fulu tolu la whai o maliu. E se lia de se fulma le ono afeta la ua whaasala ina ai ia le li lea na ia whaalenga ina le kolosi e sa wawani ai tangata e vali i lanu o le nua i le K-Road i Eukilani ina ua ioe o ia i ona mōnianga i le whaamisinonga whaitu malo i le asonga fua. O le nei tangata i ngoi a Ford O'Connor tolus fultasi te usanga le soi fua sa ia whaonga ina se vali pae e whaalenga i nai lanu o le kolosi le nei e tusa ma le lua vai aso ua mawai i le tuana i aio nai aso
talu fo i leisi o se whainga whapenei na whaalenga i nai leisi ko losi whapea i le awala i le ai o Gisborne. Sa iai whafo le whale whaamasino i au kilani le aso na file ta itai o le lotu o le Destiny Church o Brian Tamaki na ia whaalia i le autustala o le lii o O'Connor o se tasi e mau paolo atu i lona ainga mai o se sui awai o lana tāpua inga. A o lumana ia i le whailonga ina o le aso fita na maari liu i taua i le aso le Anzac Day o le neitusanga ai ua whailo mai le mutua whaanonoa ma le fia o le whaalapo tonga le RSA ona o le whaalenga ina o se tasi o maa whaamanatu mō ia fita. O le maa whaamanatu le nei i hatu uma i le nuu o Waipukurau i le tūmalo Hawke's Bay ua whaalenga ina se tangata i le apa me mea o loo tūsi a i suafo fita o lea vaenga o lea tunu una maali liu i taua i aso ua mawai. O ata ua whaasala lawina i lunga o fesota inga tele vavave ua manino mai ai na sasa i se tasi i se sa mala i le vaenga le nei o le maa whaamanatu ma ua matua omo ai. Ua se so o le nei whaala me lave manisi fo i o maa whaamanatu o le taua na whaalenga ina e tangata te te i le ai o kalai estete, a e whaape ai fo i malelo mua i Wellington taruai nei. Whailo mai le pele estene o le RSA, mo le Wairarapa, mo le Hawke's Bay o Peter Jackson, e onga mea ua whaalenga ina o le nei maa whaamanatu, mai mautinoa e le mawhai o na toi whaaleleia a o le i o atu i le aso o le Anzac Day. Na ia tā ua e whainga tā, o na tali tonu ina le maafuanga o le so o na mae ao tangata na o lātou whaata ma ia maa whaamanatu, ai mai se o le whaata ua ina i lātou o le soi fuo fita na maali liu i taua o na o le puipuinga o le saonga le mua o le tunu o atoa. O le awhaia le maaloni usila, ni suinga i le tūlafono o tangata e maututongi whale o isi tangata, po o le Residential Tenancies Act, e whaamalo si ai, ia le whaia leo se tupe tu tongi po o se bond, mo ni mea ola, a tangata e fia maututongi i se whale. O ia suinga e pei o na whalawa i tele mai e le Minster whale o Chris Bishop, o le a amata o na whaamanu le tausanga a sau, nua whelus furulima, o le a mana o mia ai tangata e no foia se whale, e le tongi i le landlord ia se tupe ta aofi, po o se bond, ta ua o le pet bond, pe a whaia i aisa na mea ola e pei o se tei whau. Whaalia mai e le Minster whale, o le nei pet bond, o le atapula i le lua vai aso, o le tau, po o le tongi o le whale, ina ia talia ai e landlords, ia whaanga whao ma mea ola tangata e no nofo ai i o lato whale. E ono fausia se maa whaamanatu e manatu ai tangata na fausiotia i le tau langa whaatau o le Bondi Junction i Sydney, i lasto na i taruai, e tusai o se manatu whaalia o le pāremia o le whainga malo a le stete o New South Wales o Chris Minns. I se talnoanga ma le leitio le ABC Sydney whaalia e Minns, a tonu o se fuafuanga tāle whiangai, le fausia leo se maa whaamanatu mo i lātou na mauro lātou soifua, i le nei whaalawelave, wailonga na whaate ia ai tangata o Australia. O Chris Minns, whapea ma le pāremia o le malotele o Australia i a Anthony Albanese, o nisi o tai o Australia na awa i sauninga le tai au le sunga fua, na tau au i naini pale i le taulanga whaatau na tupu ai le nei whaalawelave, e halo i ai lātou na whanoailo lātou soifua, ai mai se o le toa tele o isi na whaamanua lia ai. O le asonga fua sa whailo mai ai le ngol tangata e toa ono i ai lātou ua whasiotia i le nei whaalawelave ma tau tia. O ia lea o le tamaitai e ingoa ia Xiuan Sheng o se mawhine o se teine a onga mai le tunu utele o Saina. O i lātou umana maali liu, na oso fo ia i se naifie le li i whaasa fulu tau sanga le matua e ngoa ia Joel Cauchy, o se tangata e whaale tonu le maa fau, le fo ina maliwai i lea whaala velave ina ua whanai se leo. E luas fulu lua la whai tangata whaiva sama whai na la vea ina, a o le i ngoto unga lo lātou whaafangota i le moana sau,
I o ngā sami o tu motu o tuwalu I le tai ao le sa. O le whaafangota le nei ngō o le FV Marielle o se whaafangota Persena a le kompanie ngō le Caroline Fisheries Corporation I le atu mai kolonisia. O le tai ao le sa na peona taunua I le mea sa whaopeo pe ai le nei whaafangota Ia leisi whaafangota I ngō o le Chin Hui e whaamautu I le motu o Majiro e malawea ina umamai ai Ia le luas furulua o le auwaa o le nei whaafangota. I tā alonga, o le tamaitai New Zealand o Alice Andrews na pine auroi le tu unga wila o le vaenga e tau o le Karen I le tauwanga wha le vao ma lo mo le ipu e ngō o le Nations Cup sa whaia e kānata ana nafi sa mua maua le pine siliva le nei tamaitai New Zealand I le vaenga o tu unga sawa po o le sprint a o le imua o ia le tu unga tele e silio na fia iai o ia o le Karen na tau wā ai ma isi tama I ta ai to lima o le urua I tau wā tele lea o tau wā ai Andrews ta anua na wha amanu o lia ina ua la vela na wila I le tau wā sa whaia I Adelaide I le masina o Januari. E hao le wha iunga le nao nei vaenga mua o telefou. Lua sifuru wha minuti te nei le walu toe whaafonga I le whaasalawino o tātou talamai Sāmoa le toe sifuru minuti le tūlai iwa le tau nei ona I le tātou pukalame le tūlai sifuru a le whapoponga o tātou talafou o le tūlai sifuru ma le lua I le au nei le whiunga la wano ati lawa Moni. Lena whailo atu fo tātou talafou le whiunga la wano le whaula vele na tupu I pāntai Australia. Te lo lesi matauti o le whaula vele. Se tasi o mawhine le a fielo na ola I lufu lima tau sanga o le teine. Sai tu tonu o le mōlea. O la alu sa ili vaenga tapena ila na fai poi ponga. So le fafini o le milionea, stasio milionea Australia. O la sai tono le fale le fai momi o make-up so ia teine. Ala o tapena me o le vaso le te nei na fa taulon o fai poi po tapena tu si fala ulia me. E te lola le tamale la sa no fo mastene le o mali. O leo le na watu I le o sfainga leo le na watu. Ai le tama o le la via ilo na. Ele ilo e si tama o na wola o mali weto. Sol. Ina o longo la leo mo to le o longo leo watu leo to tonu mo. Longo mai leo o le teine le mali wai. O le wo le li. Sol. Tu lo le li le to ali fafo. Sta ma leo la. So I mafatia sta ma a monsieur la ing o le teine. O le o to me mauna failo fa poi po. So. E mtua le anga o le me utu. Ale o vai tu ital no nga matua na pole ile na failo fa lo. O le li pe foringa mai o le na tau su esa na wota mai ta. E pe fiu su ele maua. Pe o lo na fa fita uli na le fa lo tala lo tama. Ai e tala vole le fa su tau sa. E o le lei fo le. Ia le ngata nga me vole le au le le me faintau tala stene. Le faintau tala no va sante ni ya. Ta wale. Tala noa. Meu. E le talo fai o kolin soi fuala o mau. So. Tala noa. Me va bea le tala noa, la voi fa tali mai lai tu pe tala noa. Ia e tala noa I le aungo le aso. E tala noa voi le on mato ai ngai lua pa povi. E to inga tala noa nai o hani o ia fi tala noa mai pe ata o tinto pa povi. Se lua. Alu sa o le aungo le aso e faingo fi e me uma. Tau sao ai uma na onga o oe fi fai wo. Na le fo tuanga. Na. O i. Le tapena I fai nga malo nei se tali. O le tau fai se tano se ala fo le watu I Wellington nei tai I mleva lele. E 5 km le mamao le ala le. O fa pe alo no inga atau nu fai nga longa. Pe fia tau sanga fai o le afo le poloka le la poloka I Wellington. Ono le tau fai so se fo poloka te do tavali te ule do po fea u I tavali. O te vai ti o wala ma. Iti te le wala I Wellington. Fai foi ni wala o ngi ngol e o ko. Se pe fai se wala ngol sam. Tawa na o le va. Ai fai ngo fie ia ngol sam I wala e. Ale lo pol mena le mafau. O le tano e alu lalo sami e nei ol mala vale. Ia po se o la papa e alu lunga. Ai alu lalo va. Fa pena. Ai o lalo esa o.
Wa whainga tā Wellington I po loko tā wale. Tei mi o tele na wa tā wale. Sa olele. Mo ia I tā wale te vai runga la wala I tā wale le paka I luma I tau ni le toi runga la wala. Tā wale next door. E tā wale ia te vai runga la wala nei po Doma Wellington. Ia. So le maola ta whaatafa vole tuam ta tau whaalo wa pia po ta wale lea o malo Sāmoa. Ai leo ta wale tato tunu. Wale pipi I tia le tari tāfu leo lea ta whaavai lea tua Sāmoa. Ia, e sa. E whingo fia wha anta I loa pe vai atu lai e whaile tāu whime leo. Ana I tua le 685. Ono man lima ma le fua Sāmoa nei tua. Whingo fia I ona tai loa tangata wa pēna. No vea tūri wale lau 685 wale ei piwa ele tue mana o. Ei se toi fai fo ile pono langi toi pi le ono van lima. Langa le siva nga na te musu ai. E te o pase tanga tala ta fere leo. E va pe sole. O sa mo le ta. E dai le na te vai mamao ya woni toi. Woni toi tau langa ina le tunu. Ja? Ka tu na le na te vai mamao ya woni toi tau langa ina le tunu. Ola o vesini a oi. Ia. Wani o la ngona volele ai lu valele ai umal pase se valele la teno fono fo. Wani o la ngona ete ni ngona fo de pete mabe. Ja, e tate la ngona be pe la tate do le se me ai la ta ticket. Ia. Ai ya tai lo le se te me ai. Ta moi lo le. Poi lo te ni vale le mari aku lo mo. La ngai le pe tu. Ia. E le se ta man Sāmoa. Le tongi atu la lo na inga nele na ticket sa wai. Ia. Ele fa ya la ta mai ti se me ai. Ile ticket le Tu sto no le pase se. Ia. Te vai le fai tio sta malo I te no vale. Te mi o tu fa mai me ai. Tu fa mai me ai. So le no fo ta malo ngaton. Ai tanga tele na uta. Tau samba tanga tele na uta. Ai no fo sta ma. E sa lo te no vale le fai. Oh, tu te fai lo ngata. Yo. E fai le Fai te no vale. Tu fai lo ngata. Fai mai o te matua o Sāmoa. E wo fiu la te no vale le fa ma ta ma. Na tangata le na peila to tike de fa taule me ai. To fai tio. To ti ala ai lu mala vale. Ana Ala so la ngona. Ana o te ni vale le fai tama. Va yo ele fai le pa fano de wa. Ala la so la ngona. Ja? A tu se me va pena. Ala so la ngona wa tu so ya el men ai pase se Ona foi se tu puya. Wa au ai nei tangata fa pena. Ai me se pe la na ta u. When mo sa fa I tonu ai tangata ya utafa. E ya ngona foi le matua o te ma. Ia la ngona le. Wala ia. Wala ta se ar vai tangata ya utafa. Tole. Ele la fa pase. Na pase se ai. Se vai le vai le lo to le titila va o. O ai afa mai le ma e ma I pi fai mai ai te le ma te ma wala ai umat pase se la te mata I tangata ai Ai te no la oi. Ta si foi na vai nga mana ye fai lo I inga pe afe wa. ia Ava pe le sa mo tanga pe ni le pase. Ta tanga tele malanga mai ele se me ai o la tu le pase. Ya wene I ma sa salut tanga tele. Ava pe tanga tele la malanga ava yo lo pase se te ele o ise me ai. E fai no pe ai ava pe la ia ava yo na ye le me ai lo. Ala ngai fo le me na tupu. ia O le ine sa mo Sāmoa. Na ye le me ai na tongi lo na ai nga lo pase se. ia Al mena tu, wa fiu le ile fa tu to ina le. O lo no fola. O na nga nga va le tum tele a. Ma to ina no fo ina le no fo. Ale fa to le ile. Se la nga no fo na le pepa. Fa me se. Ai la te mi tu fai me ai. ia Alu sa on me ai no fo le. No fo le no fo to ina le. ia Le fa te tale le ile na me ai. me ai Final te no va le. ia Mo le a mai la me ai le ile o tike le nga ta o me lo ai nga me ni si. Final le tene. Oi. Le me ai na le wa no fo le. ana ba to ti umona ia to ina Oi ser no fo le no fo to ina. ia ta si vela na vai Ta si fo na va nga. ia ai sa Ona me na mata la i si o fusu me ai ngol vale le. ana na stara na tangata ia sa yo utafa e to te vai lua I me ai E le tu puya. Le no me ai o la ta. Tu sai tu me la to me ai. Ai langa le mano na tu spa ia.
Ili na me ayo la tanga. O fa kata Oi. Ya, la ga ila tu o mai fo mai Sāmoa o fo i Sāmoa. Ave la tu tau mafai ave ai la tu. e tangata le whanau me. E tangata sa ia Se se le o mali e se tangata fo lele sa lele sa ya tatu atu la i valau le nunga tatu la i malo se fua talo fa. E talo fa lua se rua. Talo fa lava. E o koe, e o le kau lau ka ngā misi vanga. Au wano ka kumange mo lupa son, mea ngā wala tu vane le ai mele. Ia, we lua ukara madi e whaini mea. O karwai ni ko ia au ke le lasa o ada sa ko ko le mesa te ro te le ia lasa o la ka tike roi le wa fuat passes. Ia. O ko fa ko mala e me ai foi le au le mo mo fo piko le o nga ko e pasi fuara ale mena le to le yo tingo le mena le ni sele. Ia pasi ni ko fu mara wanga me o fa ko kingi ala o ya le sa me ala o ke lo le sa me. Na tinga me lo poding pas. O kilo ko me no an sa o fa pa. Ala o ya ai va na le o makama. Kilo o makingi may kinakakan si Pese. Kaya ang kasay ko so muli ko king ko so mukang ko so ilalo trip. May ay lang may. Pero o fakfaski au kino hiya. O kino hiya ora okay yo. Ya ole wingo wala kala pufo ya. Ole le sex. Ele ngai ole si me voy de. O yo que le para na ka inga ko ai ko na che ko vale de ola fa ka mai size 2 mo ko le. Wa ka an me ko nga ke le ya wi. Bueno, pero o que le yo sa o vi sa mon me ko. Ole se para no lo. Pero que no vai que foi o fero ita ko por isia. A con las países ka ba ko ya mo lau. Lau me o dungon vai de ya. On ma ko wala nga tila yo kinan. Makuro ala ngo fo misko inga ho ile siku o makengo fagas asa warking ale kuwa ko inga fighting ya makuro fo ngo wa dik fa mo ko ko dik pa o ye ko de no longa de o ye ya ala ka ke ngo no kengo fo o fa ko inga ala me nga ki o fa ko nge so ke ngo ke va no ko para el me pi por el ko inga a ver marca las coisas se o ne mo no vai aí eu com o de vale o pode vai o de fanga de o cuila aí já com fa vela aí ala na o sauro que é coisa rara que não fa plan me ne com isso mas o ele tem fina rincha la coisa me foi de na garoa a tidele va no vinha lá eu com falei o de o ne mo de va aí o fanga de ya o fa com o que não me cobro lá o mana ka ala me ka ko le ko por ko inga kuila ko por kuila ko foi ko ko iupo o ko que ahora maya ko se vai de pai da que algo ko por ko inga ko foi de ko ko o ko que yo voy más que de pena foi con ver yo bien o va con final pai da que vengo una cuido Cara o banco no por coisa, não como lá vai com vai foi movio ver. Eu agora que caroira. Ole o ingo de pedra de va de lema. Ala o anga singa de o carne no risca co vai. O ia mo ka le ar se veseleni sim. No tentava base. No. Wa me ku bueno que vem. Eu que não levo sana um pouco. Ya mal sa. Pe advance point ya le ko le se wa lunga ya yu like ya mo sa no mo ko ya vai al me le fa pe ko pung na kier ka e ki le ala da mo ko me ai ki le ya fa pe ala ke do ko ya como kai ko mi al ko la me ga se me ka se mai yo le va a ka sa ko me Vai lá. Tu sai o ngai au tole au le se tau maftanga I le ticket. Wana tu te no foi au kilan. A ma tu yo tu mamau. O ko ne ala va ve au le lima e por fa va ve au ala. E anda ko mau.
no kira ni o lo fa ko mo fa le ka mo mo. Na o nga ia o le mo le ai no ko va ne me. Ai fa ia le mi o le watu lunga facility ne pele ai la ia. Ai fuol. Ai a fa pe o la mai tau te no va le lo ninga tu ra tu le system fa pe tin e pasi tu no pe tin. Va fa le se me ai le fo sa tu ina le facility fo le pe. No pe va. Usa fue de día la que me fue kiri mai nga go ala o fa korongo yala ai vai nga maka wa Malo ho tai. o tala na usa ke no go va ne mo lo po I fai lo atole masina nei fa tau autism. Ja. Nei fa nau mai la to fo le pe tau ia in la to afianga ma fu mai ono ma fau a. Ia le masina a pe villa. Le la fi la va fai lo atole por kala mi fa to tai au. Uma lo tale fo fulu la wa la fa tal no to le sunga le ota tani lu filemoni mal fa le to ya ana. Ja. Filemoni ia ile mata upule. Ta ua va fo ile si le fia ma mai wai. Tasi e fa nau e mau al mele autism. Ja. Mo O la mama ye ma tu o tamaititi. Ai le mama i to te le ana so na fai le o tamaititi le. mo Fa te inga tal fa te tai. Ja. Na fa pe o tato fa la poto. A le isi tamaititi le na mai mona matu. A le la feita i tato matu le pisa ma le. Ja. A le lo tato e le mele tu tamaititi le. mo Pe o le kale si vo so na fai le matu na i tamaiti fa pe. ja. Malama uma tangata i tamaititi po tangata lea. Ia na fua le ia yo. O neila o yo tai au na te osfurua. La il fatal nonga na e ta ua te le si le fia o le vaenga le o le soifuanga. E se foi tato fatal nonga tai au la fatal te ia le porklame tai au le se furu. Fatal nonga to e mari ma ana ia le Mittis family. Ja. Na i tamaiti alo whana usa mo po lua le ua ne le musika le o le country music. Ia tele ia tau wanga se New Zealand tau waai manu malo le siompini. Ja. Ia almat o le ile o Mitty Junior le taina kitala. Ia wha matua o ta kitara. Whafonga ia i ta alpo kalamelia. Ia i fwela YouTube channel na e whainau e mata ai, milangolango i fwina i whanau porirua ia. Pe o si ainga fwelea, so si taimia e sa i tele ni si ufonga lau mua. Ja. E tongia maa si ainga lea e whamoe moe stato ritio. I mele le anganga wele le langolango i tāle ni nei tamaiti. Ia tamai ai filo ala vai country music a pālangi ni usima. So le leo tamai ia stem fo i tātu ia nātou pese. Ia whafong fo i tātu o tunu e fo in wha alau lua na fisi la tō pese. Ia nā tonua. Ia la tau atu se musika. Ia. No wavi fo taim. Ia le whasi silanga na ia o el fono fi au. Ia na whaha solo e leo le tātu po kalame whatai lava. Vai se swingan vese mai male ele se eva tasi pe au le fatto pe atu ai alu se si me se ai o se aso na uto e po I mai le malanga ne inunga watu o le lau Wali alota tina tau o se mai fo ilo fefe Mana ia le malanga pe ana whaapu Ua tau o se fo I le ni niwa o le ulu whai lo sina moe Muli ane ua tau Se swinga luese mai male ele Se eva tasi pe au o le fata pe atu ai alu I se si me Te ai o se aso na o to e pui mai lea
atu ua o le lau lele Uli alota tina tau oso mai fo ilo fefe Mana ia le malanga pea na vaapu Ua tau oso fo ile ni niwa o le uli Vai leo sina moe muli muli ane ua tau lu Wata pena nei ele DJ Sal ni whailonga tupe e se ina i asfroi le tektasi mo leo sao tina. O taimi mo lava e lafo ai lau top up lusfu tala pe sili atu i telefoni DJ Sal i Sāmoa ma isi atu lungo le Pasifika. Pe whao ngā fo i le tautunga ale ClickX, Western Union, MoneyGram, Ria, ma le Rocket Remit. E lafo ai tupe i telefoni DJ Sal. O le amo wailo avroa i le sei mo whailonga e lima ta i tonu se lau tala i vai aso tektasi. E lima whailonga ta i tonu se lau tala mo New Zealand. Lima fo i whailonga ta i tonu se lau tala mo au se talia. Ia marui e tele leo sao tida i pa anga uma ale DJ Sal. E ia inga ole nei whaapitoa. Sekia DJ Sal. O le whaasisilanga tā ua, e whaamana tuatu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalau ngai lungo le Sāmoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkalame whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. O le whasilanga nei le fontanga maftanga whai au le pitonu o porerua, whai le aso se fulu ma le ono aprila, e amata le fono whai au le fulu le tai au, i le e kalesia whapoptonga kerisiano Sāmoa i porerua, le malu le sunga le taitai fono. O i fo ini whai au e fia au ai mai, o le nganga fia lea i le nei maftanga, a wala ngā lue, so tau au mo le fina ngalo o le atua, mati na i fo inisi o vaenga, mo le manuia o nai o tātou tangata lau tele whaaftai, o lo sa inia le whailau tusi o le maftanga whai au i porerua. Ya, tasi o le, o malo, o le tāua le mele o le tui. E isi urunga le i mai Brazil. O le urunga le i wa whaisi lewa nene i sila o walu tau sanga. Ya. La whaafau ala visa whainga luenga whaafau. O le lua whelua tasi, na ave ilewa no e apalai e tulola permanent resident. Ia. E lua se la ua whea tangata na manuia e le mele, lua whelua tasi, tue lo pena i lo o me tātou le sa kasa lau o tufo. Le fo i whainga nga lunga whaavai taimi le na manuia i lang tātou whaasa lau. Umalor COVID tu ulewa no i tangata nei. Ia. E apalai le permanent resident. Le ana apalai si runga le ile na uina le agency. Ia. Le wau nanga, te lo le mene tupu. Na ngalo. Oh. Ngalo le wau nanga le na whaitau sanga. Expire ma le visa le whainga luenga. Ai whaafeta lana tongi si runga le ili ka wau nanga. Le nal mele lai? Ato e fo i Brazil. Oh, isole. Te le whale ton. Te le whale ton. Mena tau e mole tu i tu. Na. Yeisi ofisa o bese mtau. Au wale maa puru tu i tu. La umana mai le ili formula ia male au wala tau tu i whai. O lea tu i tu i to ina mai. Le asa mta upu avese ofisa lo ia, fale tupe, tui. Ia. E o le whāti ngā taringa i te iau wama, ia, o mai ia watu leo whai. Ia, e nā. E lela o malaisiuru ngā li ile mau tupe. Tāno whai. Ia. Ue ona e le tāpena mai tātou polkalame le tula iwa. Ia e fia i tātou, e toi watu tātou telefon mai Sāmoa. Ia, le la tāle pese rā lea. Ale mitis country music. Ia. Na so le mala to fa salonio telefon, so le mal pokalame le tula iwa. O le pese la le tasi le fatunga vo usuina le pese le na fa na po lua Sāmoa the mitis. Ia le la tatu ia fa for mai. Well, I said blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. Well, I said blue moon of Kentucky, keep on shining. Shine on the one that's gonna let
Te ofalo fatu telefon wal si fon le lo molu tātou tunu nei fo ia solua e se isi whaupoponga o tala mai Sāmoa. O lo whaasolo le tamil sanga o le asia singa a le komiti whaafoia le kabineta mo polo keti o ati na e tumalo te itasi le moto o polo. Le wa fia ele asia singa nga i le tumalo whale a lili numero mo mua. Ila lato awala ngā lue le sa le ilua. Whaasolo tu el polo keti o la au sui al maftanga ati na e whakasasa lani. O le masini lo lomi ma se speaker wha leo tele leo. O le laupapa whiteboard, laptop, mo le a onga a mata le kane si e whakasasa poe. Ma le tumaloa ana numero lua, ila lato polokete o tane vai mo ainga o maolo tua nuu, o anoa maa numero lua, ila lato foi polokete o le vai tu maoti ma mito paipai lalo le pulenga o afio ango solo, whapea ma se fale mo la autoto po le greenhouse, a le awa lumalava solo. Whaasolo nei le asia lo le palau mo vau i lalo le bloketi lava leo le miliona tā la. A le afio ango saulo fata, e whaamamama tausia e le vau lo lato malai ta alo. A o ano a maa numero mua, o le whaonga ino le lato foi miliona tā la mua. Na whaafo wina i nisio vaengo le lato whale a onga, o le whaamaa ina lea po le taulinga o le whale a onga, a le a onga tūlanga lua i lufi. I anoa maa numero mo lava, o se tasio vaenga o le lato foi polo keti, o le whaasi maa ina leo nisio vaenga o le lato mata anga i piula, ma le whaalau tele ina po le sua ina leo le paka o taavale, mo le kolisi whaafaife au i piula lava. O le polo keti mo le tumalo le waafonti, o le pāwaia le au whaifaato anga ma maumanga le pito nu o sawano, ma le ati na e ava whanga loa. Au le tumalo le pata i tupa i lalo, na o lava le asesinga le komiti se tasio lato puna oa, ma maawai le lato mata whanga matango fie au una toi whaane leia, ma le awala e a ngai ei iti a vea tai. Le na sau noa le fionga le minister o whaato angam whai ngā whaiva, le fionga la auli le o tempola te vau Fose Schmidt, e tasile nei puna oa e te tauna toi ati na ina, ma sa ili pa anga ia tunu i whafo e nisio au whai pisinesi, e whai pa anga ma le fio ango tia vea. Le whatu ina leo se ati na e motu risi anga i mea tunu i whafo, e le ngata mo se lenya li tumalo, ai whape na foi ilo tato watu no. O le tumalo a le pata i tupa i lunga, na sia le komiti le fale moto ngala au aina, le lo whatinoi ne tawala tui le manu, ma le pasi mai si o mia i le whale a onga tūlanga lua, a le fio anga o lalo manu. Au le tumalo le pā, o le pā mo le au whai lafu manu, ma le au whai whaato anga le fio anga o le pā. O le tumalo lo tofanga, o le whale a onga moa onga a mata, ma le malaeta alo le whanau i vavau, whatasiai ma le maota wa fausia, mō tau le lea a le tumalo lo tofanga. O lo wha wau le ase singa whata milo le komiti wha foia le kāpeneta, mo polokete i tumalo, mo le polokete miliona tā la. E tolu waso lo whatou te elfo ntanga te tai po whauru lungo soifua malolo ina le Pasifika, le o tali malo e lo tātua tunu o mose te mi mua, le o lo whatou te el falter malo le tau mesena. E le launga te tala le fionga te tai o le atunu, le fionga te mai tai pāle mea ia fia mena o mi mata afa, e te tala aloa ia ele nei maaftanga po le fontanga tā ua le nei. Na ia wha malosi atua ia ilanto umolo taita ia le soifua malolo ina le Pasifika. E sa idi awala e mawhai on tutu whaatasi ai, e wha malosi mauna ia le soifua malolo ina o se tūlanga e te tau, e le tele o mau whaafita uli ma wha mai wadia e mai. A ia mawhai o na soifua malolo ina tangata le Pasifika, ai meise o le whewhaasoa i le hoto mai maanga waa, ma ngā lulua so tau au, e tali ei nisi o whaafita o le lo whengai mātunu o le Pasifika, e le tūlanga tau soifua malolo ina lava. Na tāua Dr. Saya ma opi ukala, o le whaurulunga le whaala puputonga o le soifua malolo ina lalulangi le Pasifika, le na ia whaonga ina i le langa ina o se whala, e whai mawhateita inga o le tofu leo le atunu uma le lau whala,
E whaopopo ma whaopopo le lalanga I no se whala, e maua se whala mātango fia ma te le atu, mai whapena le manatu e te tau o no o iai atu nu o le Pasifika I le tu tau soifua maloloina. E lea tolu aso le fontanga o le a whaatala no ina inisio o wala, e mawhai eo na tau talitalia le telo whaafita auli, e poloka inisio teimi ma whaafai ngata e foi, o na sa iri whafoi atu nu te telo le laulangi, e le ngato tong fitinga, a ia whapena foi whesota inga, ia wavetari mai I le Pasifika, I vaila au, mafuala au, whape foi mo mea whinga luenga e whaonga ina e fo mai, malimana o tele, o le uti o tātou fo mai, e tautu eina o tātou atu no. O le aso luse futbaliva o le masina nei o le atu lai e luma le whamasinonga, le tamai a taipale Amerika e limas futbalivalu tau sanga le soifua, ua molia e leo leo, I lona soa ina leo le tamai fast food tolu tau sanga o lo to soa I sali moa, ma maliwa I lava, a e le I tūla na tāwale na sola, e reporti al mtanga luenga leo leo, na tuli loe se tāwale lau pasese le afio angalavo sali moa, ma maua I malie ma whaatuai, ma mori mawina I e whaasua a vale tama. E le vala au ngole mata opule nei le vai aso nei, na talo sanga I le tua leo leo il whamasino, e whaopopo atu se lua vai aso mo I lātou, o se hapa noe wha ato atoa ma yeia lātou mori mau e wha te tau I le mata opo. Ma ua talia le whaamasino I a whipulea I amperasa Roma le talo sanga leo leo, ma fautu e nei fo I le ua molia, ia o atu le aso luse funmariva o le masina le nei toe vala a wailo na whaamasinonga, ua maua sana lo ia, e tūla I mo ia. Ma le tala muli muli, e tolu se lau lua se funmari fitu alo ma whanau ua mae a whaia feutana inga, ma le pūlenga le universitea o au I papa I ngala ngala, mo se feutana inga le lei mo le tatongi nātu leo pilia lātou fo I whanau wa onga, le sa o fia te tono le foi numera e valu se lau tolu se funmari valu, o whanau na lisi ina le masina nte nei, wa se fulu vai aso talu ana amata le kwata mo mua wa onga, e le te tongi na mai lava pidia onga, ma whaasi le sila I loa e le pūlenga o le Universite Sāmoa, o le a whaangata lolo lātou whaonga I no le muro, mo le whaatino I no lātou mea onga, ma titina e se loa mo lātou swafa mai lungo lisi le restala, e na ua mai a le temi whaatulanga ina na tui nātu ia I lātou, whape foi ma le temi wha o popo, e te tau un te tongi nai pili a onga pita I le hei. Na whae loe tufui saa o mātua I wo lātou whiutanga I nei. Le watu atu le awa noa I mai ane le kwanta le nei, wa mai a on te tongi umapiri a onga, mo nei o lātou waluma whanau. Na whamanino tufui saa, o piri a onga nei e alo na tui nātu se whaata wānau I mātua, le to telo I lātou nei o se lene maua mai o lātou pili a onga, o lo whaalango lango I Eri Universite I ana ngā ruenga whai, ma nisio ati nae ma mea fia whaale leia. O toe whautua mai e tui fui saa, o maile Universite a wawa Sāmoa I papa I ngala ngala I mātua uma, o loa o onga alo ma whanau I le tātou Universite a wao. O le whaama e ina o onga nei o lātou walo ma whanau, o se teunga o le leitelele mo le lumana e le ngata mo whanau, ai whapena foi I ai tātou o mātua. O tala fawia mai lo tātou o tanu ele nei fo I aso, whasoi foia. Shiba mai polilua
shout polilua to the end. Ilo uviali polilua. Anyo polele ile fale mapusina yema liwa. Sole, siba mai polilua. Amo boys mai polilua, yeah, yeah. Polilua, polilua. Suma, siba mai polilua. Amo boys mai polilua, yeah, yeah. Polilua, polilua. Polilua, polilua, polilua. Siba mai, siba mai, siba mai, polilua. Polilua, polilua, polilua. O te whatalo whatu ma loo whaala lo whawhonganga le tino ni tai au, ma te whaatasi ma le pule no o pōrua, Anita Baker e whapea ma le sui pule no o Kāli We Happy, tata noa fo i ni taurumanga o ngā luenga, e ma fōwhuanga al pulenga nui pōrua. Talofa, good morning and welcome to again to Sāmoa Capital Radio, Anita and Kylie. Yes, Talofa, lovely to be here. No, well, that song we just heard, every time, I think next time we'll get up and do a bit of Dancing in the seat. All right, let's start. I see that the community has got an initiative. Perhaps we can start with that. Yes, we can. Trying So to- there is a huge initiative, East Side Neighbourhood Cleanup Day. I'm actually Yes. reading it because it's a fantastic thing. Just for the 2 weeks of the school holidays, you can find 4 skip bins at each location, and you can take down your whiteware, any sort of rubbish. They're also giving away rubbish bags free at the Nuanua Kindergarten, Pahina o Tokelau, thank you, Tairangi School and Rangi Kora School. And this is all organised by Te Ranui, Kaingaora obviously, Lafali and both schools. So it's a free event and it's free for you to dump your rubbish in these skip bins at the 4 locations and get free rubbish bags. Take your household whiteware you don't want and you can leave it there for recycling. Absolutely no charge. And this is not a council event, this is a community event put on these organisations. So we have to thank them. This is a huge thing for the East. Yeah, it helps tidy up beautify the city. Absolutely. Don't dump it, take it there free. Let me have a look at 2 that. weeks So I- only. Yeah, go for it. Pai, o leo wa mata whatasi fo i mo le pule no o tau nei pōrua, ia Anita Baker i whapena ma Kāli We Happy. E sui pule no tatanoa tu inisi fo i fōwhanga taurumanga o ngā luenga i nei pōrua. Le lau a mata whaari le nganga whiwhi te leo le pule no e iai le whamoe o a mata nei taimi o tuanga a onga. Longa lua whatasi a ia Kaingaora, le fale o pahina o Tokelau. Ia manua kindergarten. O ngā nālai tu ai mō meo o skip bins po o meo mō la pisi e watumala fo i la pisi. Le o mawala wano nisi o ai ngā tau su e me ave tia i e la pisi nei. Ma nei e whasota i a la tau o le ewa whanonga koe mō whiteware. Mō fo i la pisi mō tono fale, ia ma la pisi kuka, e ma whai on ave i. O le whiwhianga la le pulenu. Ma nei lea whaamoe mo o whai e nisi o tau tangata lau tele nei ma fo ma company ma nei i pōrua. E whaswani e whaamatanga o fie, fo e whaamama ia, ma tia i e la pisi e nisi. E awa le ti la fo i e la pisi me fo i e le whaatanga i tonu o pōrua. Ma nei pe a se i umana na mole i o numero a whiloa ia na vini male tato le tio. I'll just extend an invitation, we'll check the details. And people can feel free to ring us and we'll give them Yes, the so direction. it's on the Facebook sites, so Yeah. they can check it out and share it, because I think it's a huge thing for people. Ai mane te leo mo le avano e tia i hoi la pisi ni so ai ngo tau so me ave i me a fale me fa pena o le to ya nga ya tata no le o faia ya e vo io kaloni tu fa fo e kiriva mai e lodi ya la fo e la pis fa pia. Well, that's good. Congratulations for the community initiative, for those people doing that. Good for the city. This was the other community initiative Yes. we had. Can we talk about? Yes, sure. It was the launch of the new environmental cadetship program in Eastern Porirua. And it's a connection with, you can read this one, Ngāti Taua Council and, excuse me, Kaingaora. So Reverend Faulkner was there and did the blessing.
And then we had 5 cadetship people there, and council's taken one of them on. He called himself R. He just preferred that rather than his full name, so I put that on my post. But it's a cadetship for planting, and all the plants are growing at the council nursery. There's 100,000 plants to go in Bottomley Park and Cannons Creek Park in the next 3 years, and these are all locals who have been employed to do it. So it's a great chance for people to get jobs with the council and with them. So we had a great day, with Cannons Creek School as well. And it's a great initiative. So if anyone's looking for that sort of work, Kāinga Ora are doing it as well. Very good. O iele si fuanga leo whaingi o Kāinga Ora ma Ngāti Tōlo o ngā rue whātasi. I le tutonga i o la au i tutono pōrua nei. O le whamoimoe na i awa o i tama po teine fo olo i tō lima la tōle i le temine. I le tūlanga le ina i amwhai o na tōpea ma le se laula au ia fōfoi la au native ta e anga mo tōna pōrua. Ia o le fo i ei lungo Facebook e maua ia vaenga ia. Ala maua fo tato ofise a wase si e fia tala noa mai ma fesili i tūlanga ia. Ia o na watoele i o wha mongo talwhea ngai mo o tau. Aine se lau wafe la fo i o la au ia fia tō. It's 100,000 native plants. 100,000 plants, yes, it's a lot. A lot of plants. And they will learn the names of the plants. They will, and they're all natives, and they're all grown up the nursery in Cedars Grove. Yeah. Does Manuka, do you know if Manuka honey grow here in Pōrua? Manuka grows, but I'm not sure they're growing that. It burns quite well, unfortunately. Okay. So I don't think they're putting that in. Right. Yeah, no, ia o vaenga ia le tau sira wa i me fo i mo fo malani ia ai pe wharave mungo fia ma ia e leo ngai. Ia ai pe o mana ia fo whanga ia le wa amata mea fo i o mene o lo ngā lua inisi o vaenga i te tono Pōrua so soani fo i ngā ruenga whai al tō pūlea ngā nu. Good to start off with 2 community initiatives, Anita. All right, let's come to your long-term planning, land consultation. That's on at the moment. We had a huge consultation evening in Cannons Creek on Friday night at the Pacific Night Markets, and we had 30 people come along and do interviews via video. So you can speak in your own language. Yes. You don't have to speak in English. So you can contact Vanessa or Tamer at Council if you want to continue on doing videos. It's not too late to put them in. We've got consultation tomorrow in the City Hub at 10 o'clock down in the City Centre. The next one that people could drop into would be on Saturday. There's one in Whitby, and on Sunday there's one at Pātaka at 11. So there's still a chance, and then it closes. I think that's our last one is Monday. The last one is Monday the 22nd, because then we go into, it's at Pātaka again, because we go into the hearings after that. So people need to have their say. We're consulting on rubbish and what we want to do with rubbish. But those rates increases would be a 4% increase in 27-28. So it's not hitting now. So we're discussing, do you want the bins like they have in the hut where they have 4 different bins for recycling? We'd give you a normal rubbish bin as well, which we don't have at the moment. But people do have to realise that the increase goes with it. So the community are coming out. We've had some good consultation. But try something different. Send us a video if you want to. You know, you don't have to just do paper these days. So it's trying to work with everybody and do everybody's languages. Different means of... Yes, I guess this is the opportunity for the community to share their thoughts about how you're going to fund all these things. And this time we're doing 55% of our spending is going on infrastructure, on water and roads. And we're at a 17.5% increase. That's a lot, because Greater Wellington are then putting a 20% increase in their rates. They're charging the council more for water. So it's just at the moment when people are really struggling, everyone in the country has large rate rises. We had a mayor's meeting for all of New Zealand last Thursday, and the lowest rate rise was 6, the average was 15, right up to 35. So this issue with infrastructure is right across the whole of the country. And with people losing jobs. Cost of food. Yes. Everything's hitting all at once. Petrol. Yeah, and when we talk about these initiatives and then the likelihood of
interest going up. Is there a time in the future that it's likely to come down? We start off with a 17.5. I think next year is 7, and then it's 15. Over the next 5 years, there is rate rises the whole way. Right out for the next 10, everybody is. So until we get a new water entity in, we're having to leave that infrastructure cost on the council books. But even when that entity comes, you'll still get billed, you just get billed from a different entity. So the government do need to look at different kinds of funding for government, for councils. We're talking about GST, trying to get that back. But at the moment, the government is saying it's user pays, so we're not having much joy. Ale vaenga le matatano nei o le fufuanga whatatia mo le sisi fultausanga o le whatatano le consult. Pe whiutaka e fo ia i lato nei ma tangata lau te le tonu pōrua. Le laifi fia fo i le punu e whaari atu le asfalele mwai atu. E tolu se furu tangata na maua i le whatasinga nei ei. Ma po e o lato langona o le umu whaina whai videos. A tonu e a ngā fo whaafonga mai le atinu e mwhai ona e tala no i longa ngana. Whaali au fina ngalo i na awele ia tuse o nā wa watu i nā malo fina ngalo e awe whaali o ma whanonga whaafonga fo i lato i teimi e whai e lato tanoanga mai lo i longa. Pea mai e le ia whatanoanga i o atu le aso luas fulu ono o le masina ni o apirila. E ono se lau tōsu 2 miliona tā la le tupele mo mie nei pōlua mo le whaingo whatulanga mo vai fo i e tō. Ne sa tā ua o le Three Waters o le ua tā ua i lalo le whainga malo i nei o le Water Done Well. I e mani o le sa i le infina ngalo. A le pōlenga le wa e tō la tō. E fōlinga mai e lenga o pōlua. A o la tunu atoa. E i ua i na si i atoa mo le si 5 tausanga i pōlunga fōi. Ia mo interest po le la fonga ia te tonge a inga e le whainga o mene o vai nei o le ai whatulanga le marola nei e sau man la to i vainga ia leo amata mea ia pulenga nu umtala noa i vainga nei e le o fifiela le punu la nei wha amtalanga i le amisia o le tangutal so i fuanga whaimesi ia alfa la e mo mea le sau whanga tangata ine im whaie ona whaia vainga nei it's one of those things that you can't get out of it. You need to deal with the water issue because it's very important in our lives. It's a no-win for everybody. Yeah. Rates rises. It's really hard, I have to say, being the mayor and a councillor. It's a tough job at the moment. People are struggling. Yeah, I guess this is where the community should come up with solutions and say, this is what we think we should do. Yeah. It'll help and guide the council. Voices are important. We need to hear people. You know, people go, oh, you don't listen. We do listen. Yeah. O le sifa la vainga le tala noa nei. E iei si fufuanga ia o le City Hub, o le Saturday, o le Whitby. Ia male a fo le pataka i le asa. O na usi vainga na o le mawa e fo i whatasinga ia o tōma a vele tō sao i fufuanga nei. Ia ai me siri leo a matamea tōts fulu o tōna ia wawa isi awa noa nei. Can somebody come to the council and just say, I want a voice of... They can. There's forms to fill in if they want to go to get council and tick the forms. Or they can just email it through. Or they can go straight on the website and do it. Online application. Yeah, na foi moa bang noa e mo fo pepo e whatumu. Whaari o la ngona e maua i le ulenga nui I pōrua. Yeah, anga e fo e. So at this stage, you're proposing about 17.5%. We are for the current year or for the next year. Well, it starts in July this year, so that's when we set the rates again. So July. Yeah, na e foringa mai o fa moi o tau pōrua a tonu lela full fitu tesi male 5%. Ia to rates e amatele so mo July. Mena le fa e filter inga ia mai fo sto sao ia ona fa mauni e role po tulanga na la e o tau pōrua. Oh, well, good luck. It's not a good thing to say to people, hey, we're going to take out, but you need to pay for these services. Really hard. And it's really hard saying council has bills as well, because, you know, when you've only got this and you're trying to deal with that, it's really difficult for people. All right. So, Careers Expo. Yes. So, a community-led Careers Expo for our college
kids on the 9th of May at Te Rauparaha Arena. As I said, it's community-led, and it's a collaborative effort between City Council, Ngāti Toa, Central Government, Le Whale, partners Purirua, and all of our local colleges. Lots of different opportunities for students to meet and get information for the different career options, opportunities like health, technology, construction, and lots of others. It's a very popular event, and it's just grown over the years. Started in a small room in Pātaka, didn't it? It did. And now it's growing and it's huge. And so it's just a great opportunity for our college students to go and check it out. When did this initiative start? When did it start? Oh, years ago. Yeah. A long time ago. In Nick's days, we used to do it. Yes. And the council, we're going over there after our meeting to, walk around and talk to kids. So it'd be good to if see we can some get of the them kids that went there initially and see what they're doing now. Or Yes. whether they're still serving the community, or whether they've gone over. Well, some of those kids have come through and done careers with council, so become traffic engineers and surveyors. Oh, right. So that we've had jobs through there, because I know someone who did it, and now they've gone to another council over in South Wairarapa. They've slowly go up the pole, so they get their degree and go through. So and Downers is a big job site. So they take on a lot. Oh, very good. O le vaenga le leta no nei o le aso iwa o me I le iwa afo le iwa tau e o tu le afo le lima le afiafi. E iei le whamoemoe o le whatasinga e whai I pōrua. E afu I tata ia fo I e aonga. E moe e mwhai e o na mo le awa no o tamiti aonga uma. E whaalongolongo e fo I company le po pisinisi. E mawai ala tō ngā ruenga. E te le alan tala no le tūlanga o soe fō maluloina, o le teknolosi mta ufa pena, la wanga le whaua mo fale o awala, ia le ta ua Downers o le tasina company le tele no mawinga luenga ni se fia engineer ma wanona. Ia o inae whaiele whatsinga mataltala no toala ia suyu company nei, I ngā luenga o lo maua e awanoa mo a fo I alum whanau ia onga. Ia mai o lo ngā lue whatasei le pule ngā nuu pōrua o ngā titoa, Central Government po le malo fo le tato nei New Zealand. Ia ma le fale o le sile whapitonga Sāmoa le nei pōrua sosani fo ngā luenga whapene. Ia ma le pānasi tono pōrua ia ma o ngā kolisi. Ia ma nei fo le whatasinga whaamaua le api a misi mātua whaafonga mai. Ia whaamanatu ia luma ma whanau wai ele whatasinga le taunto wanga ia. Ila so iwa o me. I just appeal to the parents to note this and tell the kids, hey, don't forget about this. It's good for you to attend this. That's good. And find out what's happening and then see if there's something that interests you. Yeah. All right. Good luck to all of them. And when you talk about technology, I keep reading about this AI. Yes. Artificial intelligence. I hope they put something specifically for that. These days, it's the main career they're wanting to do. Yes. We got Papa Kowhai Road. Yes, project. We keep talking about the shared pathway, don't we? The ongoing gift that keeps on giving. The previous government have paid for the $8 million pathway, which is a shared pathway. It's mainly a cycle track with a pathway. And we're really just telling everyone, thank you for being so patient, because we've got road cones for Africa along there. We've finished the retaining wall beside the police college, and they're doing the drainage and the asphalting. There's still a raised platform to go. At closest to Whitford Brown, at the entrance to go into the Aotea Lagoon, closest to the Rose Garden. So there'll be a new raised platform there, and we're going to start working on the Aotea Lagoon towards the middle of the year, end of the year, to do the work in that end. So the street lights have still got to go on, but hopefully by October it will be finished and back to normal. Or definitely by Christmas. Oh, it did have a set period for funding, so they had applied for the extra time. So they really have to have it done by October, or they're in trouble, because we're not paying for it. O le singa ruenga le tano le pulin o Papa Kowhai Road le awala le Papa Kowhai. E o le wha moe ngā ruenga le e wha muta o I mai e le aso masina October. O le sitasine I o vaenga o lo
Fai tā te lun tala no so o tō puli lo te whafonga mai fo ilan tala no so o ai whai le tuai. Ia Malaysia mea, e o le ewo wha maa nurua te fo il malu le atu no tele o wha le velawe fo i awala i mo e sa vali mai ta vali. O no le tele o mo kounso mena al whaingo o wala ia. Ai le tal sia i mai e a oktopa wa ele tupena mai malo e 2 miliona. E wha tupena ngā ruenga le o tongia lai pōrua. A te tau ona mai e masina oktopa wa o le tutunga mai a inga na o le tupele na mai. E te tonu a ofo e le mwhai ona wha mai e teimina i e tauna o e tal sanga le malo to e mesi se awa noi. I nei masina wha mai e le ai. Ia o le wha moi moi ana e mai e a oktopa. E ona umai lo le wha le vlave ia o tō le wha o ngā ale le awala lea. Ia ma wawa i le anga e luma. Ai te tonu tō tara noa foi. So it's now April. We'll probably talk about it in May, June, July. Progressive report on saying where they're at. Let's leave it off next month. we should get one of those guys who build it to come here and then talk about it. Yes, we should. Yeah. Anzac Day is another big event, calendar every year. Yeah, it's huge. Obviously with Anzac Day we kick off with a couple of dawn services, 6 a.m. dawn services. One at the Porirua RSA here in McKillop Street and one in Titahi Bay, along Titahi Bay Main Road. And then we have our city centre civic service at 9 a.m. At Te Raupraha Arena, so it's at the Peace Memorial there in the middle of the city. If it's wet, we go inside. If it's wet, we'll go inside. And after our civic service at 9 o'clock, there will be refreshments that will be served in the arena. Our mayor is going to a few of these on Anzac Day. One of the dawn ones. I've got the dawn one at Porirua, Phillip Street. 9 o'clock one, and then the 9 o'clock civic, and then I've got Ngāti Toa at 10:30. Kylie's going to do the 12 o'clock in Pukerua Bay for me. Then there is 10:30 at Pawataha Nui, which Ross is doing, and then the Pukerua Bay one is I think 11:30, followed by the crematorium, and Councillor Nathan Waddle's doing that one. So we're all over the city. You know, it's fitting to tribute to our fallen servicemen and women, obviously. So come to the 9 o'clock one. It's just a cup of coffee and an Anzac biscuit. Talk to me, talk to the councillors who are there. It's all very friendly and relaxed, but you know, the brass band will be there. We've got a singer coming along who's going to do the national anthems this time. So it's always a nice fitting event. But if you're coming to the 6 a.m, bring your coat because it's freezing. They always have some, you know, some at 9 o'clock one. We always have some notable speakers too, don't we? We do. And also the schools, no, but we will. And the schools get involved as well and love coming down and in the parade and laying a wreath, and so it's quite popular. You know, it's actually a fitting tribute to our city's fallen. Yes. Ole vainga le Anzac le tala no inde tausanga umba le whaamalu le vainga le. The actual date for this place, what is the day? Anzac Day is 26th, Thursday, the 25th. 25th of Thursday. May. No, April. April, sorry. Next week. Yeah, next Thursday, public holiday. Ole asolusu limol masina nei apelila. Ole whaamalu le Anzac Day e po le aso le whatau e la tole na mali liu sa au la toto ono tātou ni New Zealand. Ia o le la e whaamalu I tausanga o mo tausanga nei o le asolusu lima apelila. Ia mai malo loa fo I ngā ruenga. Le la ua ta ua te leo fufuanga ia whai nei pōrua. Ia fo I whai e mo meo sauri ngā lotu a mate leo no tai au. Ia I le pōrua na RSA ia po le vainga na le fo I wharaputonga le mo la tau sai I tau e aso ia. I nā matitai pei. Ia ona whaiele o isi sauninga I Pukerua Bay, Pawatanui, ia ma e maua isi whamomonga I Steinmun Muli, na watfole whaalia tulunga o tātou le tiu nei. Ia mai mofo lunga o community Facebook page, a la tau pōrua. Ia iei fo I tono newspaper le kapi mana news. Ia vaenga umale o le tā ua ia ile si sauninga pa umale ono lea ia o le evil tai au. Ia I tonu a whapete o timu. Ia na whaile I tonu le Pitaka Museum au tau I nei pōrua o le Rauparaha
pā ke whai fo isi wha singa ma wha fuanga ia. E tō tele tangata o la ia ma lea talo fo i le walaunia e pulinu ma ne pe a wai e tau tau e ina ia muli mawina whamana tuina le sauta o tangata na mali liu. Ia mo New Zealand ia so vai. Ai le fo ia live stream pe mo lungo le Facebook pe fa pe le fain a wai. Ia o tulanga lea. I also thought it'd be nice if they had an Anzac Day in the summer months when it's warmer out. Well, I'm a bit like that. I'm a bit like that with the Pacific flag raising. I wish we could have it in the summer months. For those Pacific flag raising for Sāmoa, the Independence Day was in January. Yeah. But somehow they brought it to June, which is cold here. Yes, and they're all from June through to October, and it's quite often raining. Okay, so yeah, we've done that one. Let's take a little break here. We'll ask the DJ to play a piece of music. We'll come back and then we'll do the rest of our topics. Thank you. Tasi va mole. Malanga inu
Te whatalo whatu le whawhonganga le tino mat whatasi mo le pulenu o polo ia ni te peika. Whapere sui pulenu ia Kylie We Happy. Te tino tuing taumanga fu unga ruenga I polua. Nanto whaalongo mai siwanga mo moma te tino te pe o le tananga le long term planning lena tana no to I rates. O teimi nei o lo mo umia I whinangalo whaalia o le malu le tino a meso to papa o I polua. E o atu la se losfulo no le masina nei na whaamutai lea ia. Mai to finangalo po le ale fufuanga sau langona I le whaatupenga o mea o tūranga o le whainga o vai e tano so o to le vai paipa, vai taumafa, le vai tono whalta ele ia ma vai tono kuka, ia ma le vai ma le timu, stormwater. Ia vaenga na le tano mai le na ta o atono sufitu te sima le 5% o o jei. Ia lai fia mo to finangalo pe whaafiana whaatupenga lo whaatasi vaenga ia. Ia mai si vaenga I tatano atuai. Ole terminate, let's talk about some of these other Manu platform. Oh, I opened the Manu platform yesterday at Te Rauparaha Arena. It's a 1.5 metre jumping platform for the kids to jump off. And Hugh took down the large mural scissors, which the kids found quite amusing. And so it's the largest bomb into the pool. So the kids were queuing up. It's absolutely fantastic. So the arena realised they weren't doing enough for our young, yeah, but even that middle age, you know, what do you call it, 10 to 16 or whatever. So they have the Manu platform open and they have the big inflatable. And so it's all holidays they're going to run it. You check the page to see what hours they're going to run it. Because they still have lane swimming in the morning, so it's probably more an afternoon thing. But the queues were fantastic, and everyone's really enjoying it. So it's good. It's a long time coming, though. Oh, I have to say. A very long time coming. Even my son's, almost 13, and he's been wanting one for years as well. So, yeah. And it's free. Free. Well, you've got to have the entry to the pool, so you pay to go in the pool. But yes, it's free in there. Yeah. What? And you got college. This is cheap. Oh, the Porirua Little Theatre are doing the high school musical at Bishop Viard College. I went to the opening of it, and it's the kids singing and dancing, doing the high school musical theme and play. It was really great. It's $22 for kids, $33 for adults. You've got to book online, but it's up at Bishop Viard College. Or check out the Little Theatre Facebook page. There's just some different options there for people if they want to do that sort of thing. So 1 o'clock on, it looks like the Manu platform will be open along with the bouncy bridge thing. Ele vaenga le tala no le Manu platform. Ole o tu fata se me fa fi ia lum fa na ta ele la to filosofia lunga vo e pe ale saunga al pulenu. Tau foi se me e a ngā mo oi e whawhiwhia ia na ialo whana witi. O lea lai tu whatu mulia na whima e fōwhanga lato e le fo tu whatsinga o lea fo wha moe pōrua. Manisi fo whatsinga le la susfulu 5 o aperila le na amatai ia o la songa fuor vaso ni. A tono o si mena e a fo e vava e ia pōrua le vaso a tone a mesi taimi tuanga wa onga. Le fola e males fa moi le so yo atu las fulu aperila e fa le school musical ya o tulanga o musika ai le bo pepo ye fa tau lusu ia check tau tickets mo pepo mo alo fa na ya to su tolu mo tanga tama tua ya ai tele lo tu la le fa fianga ia mo temio malolonga. I guess it's ideal for the kids when they are having a little break from school. Absolutely. They need something to keep them energized and mobile. And it is. And they'll open it obviously at the weekends and things like that. During the week they have lane swimming, so I don't know whether they'll open it later in the afternoon. So you can't aqua jog or lane swim obviously when this is on. So they're trying to balance the mix of people that go. Ia nā, ole fuwhanga nā, ina ole tau whaipule ngā nu, e wa aipong ni me a ngā moalam whanau, I whaanu e lato taimia au manolo mai fo I taimio I tuanga wa onga. Your Kenepuru Hospital, we've discussed this in the past. Obviously there's a need by the community to have it opened. Yes, so we've had the threat since the last election actually. I remember both the candidates at the time on the campaign trail trying to keep it open. So we keep hearing it may shut.
and it's just the night session they're talking about, so 10 p.m. to 7 a.m. And it's not being used a huge amount, but it is an after-hours medical service. It's not an emergency. So if you're really sick, you can't go there. They will just send you straight into Wellington. But, you know, if you've got asthma or something wrong with you like that, great place to go. So we're pushing. I did a video on it yesterday. Barbara Evans is pushing it. We want to keep it open. So we need the health minister to work on that. At the moment, there's 2 nurses and a doctor, a locum up there. But with the doctor shortage, they're having trouble getting people up there. So we don't know what's going to happen. But the cost of running it for me is I want to know where the money's coming from the Porirua community, because if they're using it from our other services in Porirua, what are we not getting? Because it's expensive to fund at the moment, whereas if you have a permanent doctor there, not a locum, it's not as expensive. So I don't want to lose money from Porirua in other areas of health, but we need this to stay open. But it's definitely a desire by the community to have it open? The community definitely want. I'm hearing from them. We heard from them at the night market. People want it to stay open. So it's how do we keep it open? I will pass the comments on to the minister. So it's the minister and the ministry. So it's a tough one. Where does the government stand at this point in time? Well, at the moment, they're just putting the locums in, and we haven't heard. So we're doing a push to make sure they hear us in the community to say keep it open. Good luck. Yes. Ole vaenga le tala no ye. Ole sine mta po fata no so fo inisio tato tanoanga mvae. Ole manaonga ole tangata lau te le pulua ina ia tatala le o nangale ia fia amata se fulu ile po o ile afo le fitu le tai au. Mo tangata ye mo bias fo so ni tulanga so fo maluluina. Afa pe ese wa afa ina le il manava le asthma. Le sela mai sela. E mafaila ona so ni le o nangale ai afa pe o singa se tunga. Ele au ngai le o nangale e te la tulo ina te sia me o le fasino o le ambulance ma absa o le falma I Wellington. O le falma I fo polu. Ai o lo mo mie tangata le o nangale wa fo ele te tala ni GP le fo ile po. Na o ale la tau fai fo ile pulenga no ina ia fatulanga mane malo po e fatu pe le taimi le fo mai. Awa ale singa se ro to le po. E tasi fo mai tau na tiuti ma teni tau si mai tolu. E lo ne la tongi ava pena le ase me tu pulpo. Ia ava pe ton se la le tongi fo mai le tula ia tongi umana I tula ai le si so la tu faunga. Pela le tau fsile tu fo il pulenga no I tanga tala tele. Ma te le fa fiana fa tu pene me wa le fa mai anita. A wa tu tu pe le pulenga no fa yele nga wenga le. Winga yele si nga wenga la le fa tu pe. Ia aloinga te tono o to mai mana I fatu pel malo vai ngale uni fatu pel pulenga no. Because if you ask your residents here who should fund this, they'll probably say government. Oh, absolutely. But the big thing is if you're sick in the middle of the night, don't do nothing. Call 111 because the paramedics are online and they can work it through with you. Most important thing is do not stay home and think I'll wait till the morning, because even if you ring them, they can help you that way and they can advise you what to do. It's a long drive for people to go to Wellington, especially if you don't have a car. So those paramedics will visit you, and so that's the alternative. But you know, if you're sick, do something about it. That's a very good advice. Ole maenga le tano ni o le tamu fai la wala atono ba le pe fa tu pel malo o te tono le ngono mo fo ida o to fa fonga mai ele ngate po a ni si vai ngoni sila. Ai le tau ai o fautuanga a e ngase le po a wo te no fo I fa pe se o tai au e tau ona vili le numero tasi e lo vainga I o le paramedics po fo mai fo in fa no atu ta vale so ni auto e vai a ona tala no atu ma fisili atu ya ngolo ngase e mvatu fautuanga tau fai tong fiti se o le au na le e vai se fo mai e o te no fo te o se me tupu ya te oe. Ya manel fo tuanga na I tulanga fa pene tato no fauta fo ia I so ni tato a ole vainga na le tano o Kenpuru hospital ia por fan mai ia le lai tau fa ele fo fuanga le
e le finau pule no finau ma Barbara Edmonds ina ia awone I tapunia ia le tu atu le malo se wai po I whatupea. But let's hope that the government doing the right thing and then maintain the service, because it's a need. You know, all the communities do need this. They do, because your absolutely. GP is not open during this time. The trouble is it's the GPs who are meant to run it, and we're so short of GPs. So at the moment there's GPs coming over from Upper Hutt, from Masterton, to sit there in the service because they're getting paid such good money. So they're doing night shifts over here. It's really hard. We're so short of doctors. I don't mind having a job like that where I don't get any clients. but it's when you need it, it's there. You do, and the stories that are coming through are terrible because people are getting shipped to town, then they're getting stuck in a corridor because even though they're sick, there's no beds. It's really tough. Our system is overflowing at the moment. And do they get referred to the Puru Hospital? So some well, it depends what it is. So in the middle of the night they don't. So it's a matter of what's wrong with them. If you show up there and you've got chest pains, they will send you straight into Wellington. Right. So it really depends what issue you've got. Yeah, na ole mo atu. Ava pe te roto eva pe olo fatele muto tinga. Ya no ia pe masano mia le tulang ole fatu. Ya tu disa wa o tai ile fale mai Wellington le no sini pe fainisi tulanga I nei po wa fa mai le o mena ave te po I Wellington ia fo le tavale a le tavale la inga fa intatele ia tam fa ia nga lu fa tasi mto pu ia inga ina I mo so ni mo e pa tu pus fa le ile po ia mena le fina wela to ina isa tala pele unanga ia e so ni e o ngalo le tasi numero le na wat e vidi fo e so ni ia. All right, thank you for that. So, planting season. Yes, there's planting coming up at Cannons Creek Lakes on the 11th of May. Community participation is very, very welcomed and encouraged. This year will be as big as last year. The planting days, with the planting days around the city, we had amazing volunteer attendance. We put more than 110,000 plants in the ground between May and September. So the community groups, schools, Ngāti Toa, regional groups and businesses all contributed, which is awesome. The Streamside planting program began in 2022 and aims to plant along the 292 kilometre stretch of the streams in Puriro until 2038. And it's to help slow the sleep of sediment and pollutants along our waterways to try and stop them going into the harbour. Yeah. So if you're coming along, wear decent footwear that you don't mind getting dirty, or wear gumboots. As I did it last year, they provide you with gloves and shovels, so you get all the equipment. There is food and hot drinks and everything at the end. But it's more important, whatever you're going to wear on your feet is going to get wet and muddy. So make it old or gumboots, please. Get a second pair, sort of, we just do an appeal. Oh, I've got old If you want to throw away your gumboots, bring it here, we'll give it to the volunteers to come to use when they come to you. We always get a good turnout. Yes. So, and it's really social. I see that you already planted 118 plants. Last year. Yeah, last year. Yes. Do they ever consider planting things like avocado, fruit trees, so that at least you can eat some of this? Well, with an avocado, they need to have 2 plants, male, female, to make them grow. So, and the right conditions. So down there wouldn't be the right conditions. Okay. They don't like boggy, wet soil. So they haven't been planting fruit trees. No. Right. Ole vainga le tata no e le fa mo le fa o pele ngal venga le puru le fa le tongo la au. Ele vainga le planting season time le to ia o le aso suta si o mele ia fa mo amata sfuta ia mai mo mia ini si o tato tata lau tele po rua fia a wai le vai ngale te so ni ele se tung ale vatu le fa tuanga al pul no afa peti fia o fa mo mai ni o se vai fo ia wai palpalale masu ia pe mali campus pe ni o campus ia sa mo se vai ho ia tau sa mo lo menino a tonu uma avele tia i wai vanganai to ever to Sāmoa lis fo tonga na
ai tausanga o mawai se lau sifuru wafe le au whai o la au umani tō. Ai le wawa ai nei amtanga o me e o ia September o le tuto ila au ia. Mai ia onga o whaalaputonga i tonu o porua e ma onga ngati toa i tangata whenua le nei o la tau le ta ia ngā ruenga lea. E manisi o company e so i le tonga o la au nei porua. O le le wha moe tau ona tō e lua kilomita le umi o le vaenga le e a fo i vai. E le tuto i la au i au tafa. E so ni mo le whātoa ina o le lau whanua le i e mai o atua i le lua hawhi tōsfulu vat. So you'll be planting since 2022 up to 2038. Correct. And somebody must be doing a lot of seedling and sort of getting their prep. The nursery up the nursery, in yeah. Seavers Grove, yeah, and that's locals, a lot of volunteers up there and people who have been employed to do it. So they're seeding them in the greenhouses. And perhaps the council and the community will also look at the carbon credits from all the trees that you planted. Yes. That could be the payoff. True. Yeah. O nei, ma nei, tōlanga na leia ia, wa ini se fia Hawaii, o le taimina, o le sfulu tai au, and that's sfulu tai sio me, e ngā wa ile i vaenga le whai. Exactly where do people should go? Cannons Creek? Yes, down to the lakes. Yeah, so if you park up there by the hall and walk down, there'll be some flags. Nā, e lai ia mo whaasinoala, i tō e mo fua, au ina i le Cannons Creek, le vaituloto na ina. Ia na ia vai ngana e pakaita wale ia o to wanga I lola I alum e watu ia o so ma me kalava me va pena a pawana o se vai te watu mo e fatau nga luenga ia wai palpalale ni ma vai. Very good. So it'd be nice to see how Purua would look like, you know, in the next 10, 20 years when all these it will be, because when we took those trees down at Cannons Creek Park, those pine trees, I remember when they went in as a child. So seeing them come down and now the natives going in, I said that to the Cannons Creek school kids, when you see this, when you're my age, it'll look amazing. So, you know, and it will take 10, 20, 30, 40 years for all the natives to grow really nicely, but the park and everything else will be awesome. Always nice when it's autumn and you see the change in the colour of the leaves. So I hope some of these native trees got all that nice colourful... Nice colours. They had a real mix of them, so they're lovely. Yeah. All right, so light boxes. Oh yes, we change those 4 times a year. They're down in Common Court, and so we're looking for more artists to put their work in there. So the ladies at Pātaka do that, but you can search it on the council website, the Te Manawa light boxes. So they're always bright and lovely. We've had some iwi artists doing theirs at the moment. There's big faces in there. I just can't remember who's put them in. So, yeah, if you've got any ideas and you're an artist, contact the council. The people who participated in the past, you know, how many roughly turn up? Well, they get their applications through to Pātaka and then the team there pick them. So I couldn't tell you how many do it. Right. So, but we do 4 a year. So it's only a few, 4 artists a year. Every 3 months they change them. So they look awesome at night, especially in winter, because it's out early. Yeah, a lot of Māori and Pacific artists' work goes on. They do, Right. yeah. Mani o le si vaenga le tala no mo light boxes e le fuanga le pulenga no faitau sanga uma. E ila to ye ro mo meo wata po manu fai mo meo I tono me e mori e fa fo e faingo fie ona I loa ma mai tauina fo ia le matango fie. Ia o le lai to e fai fo ia la to fuanga mo tau sanga nei. Sa amata le lua fe mo le lua sfulu lua. Ia leo wha wau. Ia o le lai to e wha sisila to e fo I mo to fie awai. Ia o le e fo whanga wha so ta le pule ngā nu. Ia ona sa ili fo le po inisi o to e tauna ia I tono tauanga lea. And so all they have to do is contact the council and there will be a panel of people to select them. Yeah, there's a panel so they can apply. Yeah, yep. O le awhapea o la misi tatu tangata Pasifika. O Māori ia, mai awhapea te fia wa ia, te whakasota I mo e fo inisi whamtalanga. Ia ona tūle to ngō tonu ia manuia o na tau a fo le na whai leo lau ngā ruenga whai o e lau tā leni.
So if you're coming to Porirua tomorrow, just be aware it's going to be very busy trying to find a car park because we have got the Whitara graduations. So the graduates in the morning are going to be going on a walk from Whitara to the arena to throw their hats and celebrate. Okay. So they're doing that first thing at 9:30. I think they're leaving Whitara. So the first graduation starts at 11 and the second one I think is at 3. So we've got the nurses, the Pacific. Right. So we've got 2 big graduations. I'm going to them both. They're both about 3 hours each. So a big celebration day tomorrow. So parking will be hard, but come down and support them. It's on at the arena. It's obviously free. So if you know someone who's graduating, you can come in. Yes, I think we should interview a few of the graduates here. Yeah. Because we do celebrate all the graduates at Victoria University area. So they come in with a list of those students. Who have graduated. And then we clap after we read out their names and their degrees. Well, that's a good idea. So we should do the same with Whitarea. You should. Yeah. It's a big day tomorrow. Okay, so manea le fofanga le tai au le fai fo e mo la to fo famuina la to tam fainga ya o nga I Whitarea ia o le fai tai au le la to savali vo le awala fai lo ai la to fo I fai ungo tauti ngai tausanga pe fia la tausanga na o ngal tama maltini o le full tasila tai au le fai savali mo ia malesi savali le fai le tolu I la to fa manuina la to tam fainga ya on le la va to fa to ngal pul no tai o le e pisi po ro te mil tai au va va I fo I wa asa vali le wala ia te pe on mo fo tai Wellington o lo no winga to tele la to e o la to sa idia on sa I fo pe pisi le wala ya lo fa no to no e la to mai u la to fa mo yes. So do you know the streets where they're marching? Good point. They are coming down past the golf. Yeah. What's that one? Winera Drive, and then over to they're going to go around the field, so they're not on all the streets, so we don't have to close any streets. So you'll see them go around to Rapraha Park. Na ale to Winera Drive, ia mo to malmalama vaenga le ia mai te Rapraha. Io nale sa vali me tonu mai le la kolosia la le fa mai to e me fa I lo fo I na I lo le malu le tunu ia mai nga nai on sa I na pa o le temi le si tu ama no fo ina ya no fa na o wale fa lo nga fa la to fi tau ti ngai temi tau sang vai. Oh well, congratulations to all of those people who have actually done the hard work. Yeah. And it's their time to come up and stroll the cap. It is. And we've got a couple of events happening before we see you next. Yep. So we've got the rowing skiffs are going to be at Titai Bay for the weekend of the 4th and the 5th of May. So that's an international event if you want to see them in the waves flying through, which is a big thing for the Titai Bay community. And of course we've got Pink Ribbon coming up. So Kylie's doing a breakfast which we're attending. Yeah, so Pink Ribbon breakfast on Friday the 3rd of May, 8:30 till 10 a.m. at the supply room in Mana, raising money for the New Zealand Breast Cancer Foundation. So if anyone would like to come along to the breakfast, they can contact either myself or the Mayor. And that's Friday the 3rd of May? Friday the 3rd of May. Yes. What time is that? 8:30 in the morning till 10. Okay. And the other thing, we come on the 14th here, but on the Monday the 13th of May, it's the Rotman flag raising. It's the first start of our flag raisings. Yeah. Oh, that's keeping you busy. It's going to keep us busy. So, well done. Reminder. Pa ye pa nga le tala no nei o le tuunga va. O le rowing le fa ila so fama la so limo me. Ia loinga umto pisia nei po roi va nga ia. Ia malesi va nga le o le Pink Ribbon. O le sailinga le o tupe mo le kanisa. O le la ele breakfast tai o le afo le valu. Ile so told was for ila told o me. Ia eta ina fo I kaili we happy. E famna to I ma failo to nitain. Ia ma le flag racing yo almost sitting of four. O me umana le la pise nei la wone I inga venga tono polua. It's good. It gives the place vibrant and sort of active rather than everybody going to sleep. No, they're always vibrant, the flag raisings. Right. All right, thank you very much for coming and sharing this with your residents in Polro this morning, Anita and Kylie.
So, Thank you. final- I hope everyone has a fantastic month and come out on Anzac Day and see us all. Hopefully it's been another beautiful day. It was last year. yeah, and all the best for the rest of the weekend until we meet again next month. That's right. Thank you. Ia, mo tātou whaafonga, ia na uma watu whaamtalanga fo i o whatapinanga la tō mo nei vai tau o soifuanga. Se to e mo fo stein whapene i le masina fo ia na mātou tō tanu atu la ia. A o vaenga umane i siwa ia meina whaelo atu nei o lela atu o atu ia le website. Ma le Facebook page a wale so ta inga o tō i whamoe len tano tune tai au. Ai man vi tele la volta tātou whaafonga e whaafonga ni tai au soifua. Sāmoa, Tēnā wia I mai o wituti no ua e wapai. E sila loa o le au mai moa, Pesili tama moa I le imoa. Le pese I se seba e ngane I le atoa. E pati mako le au mai moa, le muo le pese ti sa pele iloa. Le amatonu lea, o fia fia na pasa moa. E sili lava lo pa masani, fia fia na ua masani ai. Te ono me ai, e ai se fai ti o mai. Oh, ana lua itala, ile atunu. Sale pera lo pane tukala, iso senu. Sila sila Bata alofa atasi Ole tupulana Uale ai onu nisa Manita nata onana Ona ua mautula utau mawhaina Ia lea tua Ia uma Ona ole aua la ua whaia O kita uma Ua amele au tala mori Mano poana E whaka ola ina yo tāngana Oe au mori Safia se e maia O oe la mana mea Ata fia fia Maua e te pasila sila A e se io pese E wha fia fia I lo tako A o siva siva tu ya oe O Oe o mori Safia se e maia O oe la mana mea Ata fia fia Aua e te pasila sila A e se ino pese E wha fia fia I lo tako A o siva siva tu ya oe
Oh, let you Lord receive over ayala let me manaya. Alana obu eserila. If I pay a mana polina. Ua ochi mama tamata. Ya oi all the taisala. Ua tilu atilu wanga. Oh, let tama all ya lava change. Manaya. Change la lele. Este boy na yo paina, hey Nasbora, oh Vandora, hey Nasbora, won't you come along with me? Matata siya utigara aeteleke ya mailama isiya tangata pa atara ua umane all siba ua epo inu aina ua tau mai aila letele mana le tama ole ya lava tele manaya tele na lele tele Ese boy na yo paina, hey Nasbora, oh Nasbora, hey Nasbora, won't you come along with me? Paidi yetu lama lo umata. Matata siya utigara aeteleke ya mailama isiya tangata pa atara ua umane all siba ua epo ilo aina ua tau mai aila etele manale tama ole ya lava tele manaya tele la lele tele Este boy na yo paina, hey Nasbora, oh Vandora, hey Nasbora, won't you come along with me?
Ia whātalo whātul nei tai au whau ma lo lava soifua ia te utu umalawa lo mwhaun whawhua mai tau tō masani ale si ufonga lau mua taimi le nei po kalame pe ona masani ai o le soifua maloloina pe ona ngā lulu e whātase tato le teo ma o nanga le soifua maloloina i te tono le nei atu nuu ai maisel nei tō malo ato Wellingtone whalau loa vaenga tā ua o waltau singa le lei o lo o tō soifua maloloina ia maso mātou wola maloloina lelei tātou iei le nei atu nuu. O le malo whaalolungia nei tai au, toi whaawau atu le tanoanga ma le sunga ia vesi Maria le ilua toi lolo. Whaawau ia le au onanga le net, ia ai maise lava wainga tāua le sama tanua me le vea tanwai mta upu whaatatau i lawa ia atatau o iol tangata ngase te alue wa ailau fō mai, ia po nisi lava wainga o onanga le soifua maloloina, ia ele ngata e mō le soifua maloloina, ai telefo isi waenga e au ngā iele nei mata upo ona o lau ai a tatau e tatau na e no fasilafia iai a iele nei fo i lanlangi. Whatalo whātu lau sunga a vesi malo lava soifua. Malo lava soifua malangi ma Savelina. E via fo le tu o waudia mai nei aso tato toi whelo ai ai. Whatalo whātu fo i whafonga ngā Sāmoa. Susu e sunga whawhiangainga ma whale tua. Ia ni ngata fo i lea ia le pa ia lasi o tupu mai o Sāmoa ia malo lava soifua. Malo ar soifua vesi ia tala tonu fo i leo sa taim whaingo fia nei mo le tautua le nei fo i taimi o le soifuanga o na o tātou. Wa sui fo i ia le tūlanga o le tau pe on tātou iai ia ai o lo on sai mai lava whai tātou po kalame pe o na masani ai mo le soifua maloloina i pe o na ia le nei fo i vai aso. Ai o te iloa e iei vaenga tāwe te tau na whaalau loa mua o lo telefo i au nanga ale net pe o na whianga i le nei vai taimi e au tau wa awa onga na e whai mana i fo i whaalau loa mua ta po kalame le amtanga i on toi whaamanato i le whai unga ai tatele i ol mta po nei tae au lau sunga vesi. Ia whaftai lava Savelina e tolu ia ni po kalame ale net ua whataatia mo nei masina o le pokalame mua mo le aso atai au e tau o le Pacific Baby Brain Talk. Ia e whaia le aso atai au. O le pokalame lea e whaatautaia le sunga ia latu to o manga o ia fo se tasi o alo po tamali o le tunu o le vananga lue whawhaia o nga. Ia mato te ngā lulue na te whaatautaia le pokalame lea. Pokalame la lea e mo tama. Po i lato e whai ia lato whanau, se tulo, e tau o le T4T, tau toko fuatane, ia o le aso lulu, le aso sfulu, fitu aperila, i le afo le lima o atu le afo le valu, e whai a lea i le numera lua, o le Pacific Hub, numera lua, Dudley Street, i loa hat. Ia a whai o oio se tamai, e ni o walo la iti, ia a whai fo i pete e stulan foi le matamuli sauna oi. Ia mai ni o te tono le kalesia, e mese lava i lato e lala i le Hutt Valley. O ne polo kalame e fisosoani mo le tupatama. Ia wa fo i el tau singa o alam whanau. So le tulala e afa le lima e o le afa le valu le aso atai au, aso lulu le aso sulfitu. I le Pacific Hub, numera lua, i Dudley Street i loa Hutt. O le si mātou polo kalame ia o le upenga pēna o Talanoa fo ia i mātou e sia mātou tautua o le Pacific Shining Lights e whapitoa lea i le soifua malolo ina o le mawhauwhau o tamaiti. Ia, o le pokalame lea mo mātua e ia latou whanau mai le pepe o atu le 5 tausanga. Ia a whai o oe o se mātua Pasifika po o tausia ia aram whanau po grandparents foi, aunties ma angos. E whai al pokalame lea mo le ono vai aso, mai le aso mua me e o atu le aso 5 Iuni.
aso mua me o atu la solimo uni o aso lulu taitasi mai le afro se fulu atu le afro se fulu lua i le mato ofisa tutotonu i Loa Hutt, Pacific Hub, numero lua, Dudley Street. Ia o le a whaiai ia le block course e ono vai aso. Mō mātua o lo iai o lato alo whanau mai le pepe e o atu le 5 tausanga ia po a inga fo i o lo lato tausia ia whanau. O le simatipo kalame fōlea wa whatatia o le whela a mata ia le whamanatuina o anganuu mangangana i vai aso ia peila lea wa o tātou ia a mata mai i la solufulu iwa pio tātou o le vai aso muli o me e kawa tua i male aso mua unit tutu atasi ia o lea lawa saunia mata workshop e tofu lava le atunu o ia pot ngangana Pasifika male lato vai aso ma lato workshop a tātou la Sāmoa ia o le mata workshop la solufulu iwa la solulu ma la sotofi lua iwa maltou se fulo me ia a whai o oe sa tulou e te fia malama atili le ngangana ai mese ngangana to ye le tu malanga nu ai pe ngangana upu fa ngo fie ai mese fo ila to ile malama tele ile ngangana fa Sāmoa ile ai fia mana ai fia awai ia pe se sau foi pele le yala fa Sāmoa sa tato mafuta ai ia ma fa amana to foi ia le vai aso ngan Sāmoa ia susu mai o le so luaiva ma le so to se fulo me la so lulu la so tofi sfulta sianga ile lua ia sa unia foi nai me tau mafa awale fonga tau mafa la to la so am pe sila el mato net website o lo iai mato event, o le net website mato, o le logo, o le net. Ia male ata lo penga na ia i lalo. Ia na ia va aile sila event. Ia o lo iai ia tolu mato workshops na iai. Ia le sta lailo suafa ia, sumai tato mafuta. Ia whalau lo atu le whaftai lava. E whai fua o manei workshops le se tongi. Ia, mana, e se telefoni e wala au atu wai. Pe whafsota i po o le mea ele tau mo mia le restala o sta se fia awai bangana ia le openga o le openga o ne mana mia fo ia la to o susu atu awa ia le sitala ona tu mai la ia le alona ia vili atu ia lo telefoni langa lelo il telefoni ali o le o lua tasivalu tolu lua 5 tasilima numero na ia ngalwenga o lua tasi valu tolu lua 5 tasi 5 ia ona fiso tai mai le pefso soani atu il fatu muina le form le stala ia manisi fa matalanga o malo faftai ia le lava le mai malama o vaenga te tasia malo ia ta fo ilo el tapo kalame na ta tal no mai leva ia so o le wo mana i was so e fa awawai na tono ta sia mai ale ma ta pincha noi ia ona ta tal noi le ma sina ale wo mai ale vaenga ia so le si mana i fo toi na ona toi ta fa i mai ole a matanga i tau mai le vaenga 5 len tanga ta ile mai astal wai ma lo fa ftai Savelina pe olta mata pulen ta tal no vasolentia o aia ta tawa ila toi fa nga ina ia le tautua le soi fo maloloina po fe lava ia le tautua po le fale mai po lo family doctor bete le folo toto po le tulanga finale tu patina ia po nifo se tulo tu sai e kava uma lava ilalo o ila to o lo ia la to mana onga fa pitoa o nai matua o lo i tono fale mai tangata matutua wa tulanga tau health umalava e kava umalava ilalo i act po ayata tau ia o le vason tau waini na amataina mata po kalami mo apahat mo matua so aiva ia matua na iai o le weekend la stonai o waini o mata to se fulu matua na iai o tina maitanga ma failele o tina maitanga ma satala no ina ila ole ayata taula tasilia topic na tu e totone tala no ina ma to tele na fafetai mai ona e moni lava le o le New Zealand ma fainga wenga New Zealand telo tangata ma fa alongo i ayata tau
Ai te mua leo wa ai inisi ai atatau ia se fulu. Ia sa te lea se taimina tu e tala noa ai. Ma ilo ai pe whape I fōlinga. Ole ai atatau mua penta tala noa mea lentea. Ole respect. Ia ole te lela wa matu wasenga I Wainui e iai India, iai Filipino, Sāmoa ma oli mapālangi. Pe ia lao le tūlanga lea ale mamalama loa le tangata I linga ngana, ale tangata. Ia so na aluala ia lo whenga whai unga, a laele o iloa le tangata le piole, po si Inkia, po si Filipino. Laele o mamalama po lan me le whea telefo mai. Ia whapena whela tata o le simenta ua, ile whainga lea ia ole ai atatau ina ia tausia ma le whaaloalo. O le whaaleo ina o tatou ingoa. Ta sina mea e ofo I tono le ofisa wa onga ma le tūlang whawhaia onga sa mato iai. Ia mautinoa, e te whaaleo ina le ingoa le tangata I whaaleo ina sao. Ia o tātou iste me e whaatua le whaimat pālangi lai e se te onga le ingoa. Ia na io ale I ma ata ia, ai le loa lo sao. Ai te whai atu lo le pālangi a se se te onga le ingoa. O e whai mai ana lo sao te onga le ingoa. E wha sao mai ia. E wha pena foi la tātou. Wai se wha mai ia visi, vasti. Yeah, that's not my name. Ai lo ingoa na tau whalele ia. Ia pe tūlanga lai ole o nai lo whaaloalo ole tūlanga lona lua lena ole tūlanga foi lea ia sa o loto mai whaelonga tangata ma le tawana wina whamalo si po ni whaion tūlanga le tala whengai ina ia mauai ia se mea mai tangata le ia tātou I nei ia te alua vai fo mai tutongi lau pili o le tūlanga ia mai tangatina e whaia fua e le tongia Ia ole ai ataula na tolu na alfa alolongia mal tutu atasi. Ole tulanga lena o mafafau iai, right to dignity and independence. Pion tatala no alva suma vai I lo mamalu. Po ai lava oe pe te matai pe te le matai. Po le ale ainga te sawai. E whaalolongia lava e tawana tau sio e mal whaaloalo tutu sa mai sangata. Ale tila mea na o te mafafau tulanga lea tutu atasi. O tātou e toa tele tātou ainga. Mai ele avea whape o lo tamā, pe I talfo mai lo tamā po lo ainga. Ele whape o le aleanga I fual whainga oe. Lei o te aluatu o le tangata tutu atasi. E mo te sau mai le ainga lea. Pe maununga pe maulalo. Ai o le treating o tangata. Ia treat level tangata ma le whaaloalo. Ia o lona whaalen tatala noa, ai ata tau tua tala whea ngai tūlanga. Pe on tala noa fo lea I le potu, ma le whale, ma le tusi pasi o fō mai, tūlanga whapena. Ia e latu o oe o tina maitanga. Ia lae e vaai pe tausi oe, e le fō mai whaatosanga. Pasi, e wa taimine lawa ia I student laita ape tua e whaialatonga luenga whataitai. Ia I loa lava lama wha I loa lelei, o le fō mai pasi lea. A ole tamatitia onga le pole student lea ia ole lona lima la ole ai ata tau I fesota inga ua effective communication ia peila ole tūlanga lea ole ia malama le lei ia le tina lea luatu po le mai fo po o ai lava e alue vai se fo mai ia malama I whamatalanga po information ia au mai ia a whai le malama ia e mawhai ona wa ai se fo se tangata whaaliliu upu e sauna te whaaliliu ina whamatalanga ia le tele lava leo ta mawhai lava na ia Sāmoa pe tu sia whamatalanga inga ngana esi tu sa ole winga na ole nei ai atatau ina ia malama lelei whaamatalanga ia o aluatu a mai whaamatalanga ia te au o te malama whaamatalanga o na whai ai leo sa whai unga o le winga na ia whai le whai unga tina lea e maitanga a whapea e aluatu e valfoma en whapea lea o le whapea malfoma o ele e maua le maisuka whapea o le tina o te le maisuka ana whaamamalama le fo mai e iai taimi le maitanga o le tina e masani na maua I tina le maisuka o ini sila taimi e umatu lava ia le maitanga ma te atu le suka a iai si taimi e umatu ua maua ia o i le taimi la le maitanga le tina ia e vava ailola ia le whapi o ana mea ai o ana mea tau mafa o a ia tūlanga tōna uia tina ina ia tau fia ai mai leo o atu le tūlanga whenale
onga ia le suka le wai ai pe tulang fa pena ia maua ia fa matalanga o na tong fitinga o le ale mafu anga le na fain tong fitinga o ai tu le lei pe te me ta oto ai pe fatinga tinga le tina e masani ona fa onga ia mo meo vaila au po fuala fu i fa te tinga ia e ta ona malama le tina a fa failo tui o le ale afianga wau pe a fiele pe a fa so tui ona le tinga pe inu se fuala au pe fa onga le kesi tulang fa pena it's facili foi o ai tu le lei o ai tu le lei pe tulang fa pena le winga na o le ofsota inga le lei o le ngangana ma le awala ma fai le tangata o lo fa ngai na tau tua ona mala malama I fa matalanga lo maua ia a fai tal fe ngai ia vai se fa liu upu o le tasi vainga va ai o le environment po le si o manga o lo fa nga ina tau tua ma le o lo fai al tau tua ia ma fai ona maua ia so ta inga fa ala wai tele ma fa maonia ma ia tala fe ngai le ia le o le honest community communication o ali fa matalanga fo ie po le ala vale ma ale o fa matalanga fa matala pe ai me se atu party na wa o mato o tato I tutino e fainga ta isi taimi ona fa matala pe au ili ai taluai ona o le tūlanga o le maitanga e tatau lava ona fa malama le lei ma ia fa maoni fo I le tangata le fa matala ina mai ia fa matalanga au le alo awa a fa pe fa matala sa o lava ma fa onga fo ini upu faingo fio o le siwinga na o le communication le effective communication fa onga ni upu e malama I le tangata ia pe fa matala foi wa o tūlanga fa fo mai ia o le tele upu tate e whainga tā ni si upu fa sai ni tisim tūlanga fa pena ia e tatau le fo mai po le tangata le o lo wa aia matau siere mai o na fa matala mai I se awala e malama mai ia le tina ia po le mai fa wa pe o nei aia tatau ele na o tina mai tanga so se isi lava e whaonga ina ia le tautua le so I fua maloloina Malo, whaftai vesi mana e tele vahenga ia ua ta ua a tonu o manino a malama ia I tūlanga pēna au mai fui mwhata I ta inga e wha malama tili e vahenga ia o ta o tunei la I le aia tatau numero ono le wha pēr mai o aia tatau ia right to be fully informed ia tonu la e sau no fui wha pula tili le vahenga ta ua o se tasilea ai ata tau e se le taua ai mese lava ona o le tatou soifua maloloina a fa pe o lewa e a fia I se ngase e tele masanina e mawai e tatau ai alua te valfo mai e tatau na fa malama mai po le ale winga o le ngase lewa e mawai o le ale mafuanga o a tonga fitinga o a vaila au ia o tūlanga umana e tatau pe ona tala noa atu I le ai tatau lena I le fisota inga. O le mafua anga e alai ona tatau ona matua whaai loa mai mea uma ina ia mawhai ona e sila fia ia whaamatalanga. Ia mawhai fo in whapea mai e mawhai ona vaai a whapea o lo toto po o lo fatu lewa a whapea mai lolo fo mai o ia lea na alwa aia ma assess ai tangata whapitoa I mea tau fatu. Ia e mawhaifo ina e alwe ai ia fo mai la tau lo o saunia mea tau mafa fisosoani mo mea ai talawhia ngai mo lo sui fo mai loloina o a ia so ainga assessment po o test ese e whaonga ina e whailoa mai fo Wai ni tangata whapitoa e mawhai ona fisosoani ia te oe a wā ia le tonga fitinga o le ngase lolo e mawai pe o tūlang whapena e wa ai fo I whapea e iei ni suenga e ini suenga po ni research sa whaia e ni tangata mai universite ma ila tau e whapitoa e mea tau medical po I tūta waila au e mawhaiona e whaitawai ina I fsosoani ai ia te oe ina e mawhaiona e mamalama po le ali tu ai ngā wha mai lewa e mawai le ngata fo ilea pēna iai ni research na whai po ni survey ini tangata na maua ia mai a wha pe o le cancer e ini tangata na maua le cancer ua manuia na iai ni ala tau tinonga
po ni tangata foi a whape o loutua na e ta oto o loutua, se te lo foi po tina ia, se wha ingo fie tina, a first tina sa ta oto o le whapalangi o le C-section e mo le whanawina o le pepe, a leua whapea me le foma, ia o oe e le mwhaina e whanau sao, a le la whailu ta o tonga pe a toa le tolu fitu pe tolu walu pe tolu iwa vaiaso, ia atonu tina le fo e fefe, ai e tatau launa a mai lava whamatalanga e tatau ona i loa tina. Ia mai whaini whamatalanga po ni tau tinonga ani tina sa ta o oto. Ina i po le afo se la tau whamatalanga. E fiso soani le mawhau for tina le la sauni e whanau le tunanga le ta oto. O la winga na o ni whamatalanga e mai nisi tangata sa afia ai. Ia mani whamatalanga fo e winga i tonga fitinga pe sa lelei pe whamatalanga mai specialist. Ia le ngata fo i lea. O ni whautuanga. E au mai mas whautuanga. Ia whapea mai ia ole tonga fitinga lea e fia le umi. O ame te tauna e whaia. E tauna exercise pe o au mea ai tūlanga whapena. Ina e fsoswani i le tangata le mana o mia le fsoswani. O le a maua umala le tangata ia whamatalanga umalawa ia. O le a whaingo fie o na whaisau fifilinga. O le a whaingo fie o na whaisau fifilinga. A wane i tatou alu tūlanga whalefa mai ia langa whamalifo mai. Langa whamalifo mai e ta oto pe whailmea lea. Ai ia e toe tango lava o e toe au ili ma toe sa ili. Po o ani si whamatalanga e ta tau ona e iloa. Mo fsosoani ai. E wawa ai fo i peo na tala noa research o so suenga ma oa onga. Ia a whai fo e whaini peo la mea lei mātou e le ngata ina ngā lulue ma fo mai whatosanga. A o le whai mātou oa onga. Whasiri e iei ni workshops o lo o whaia o te fia awai. Ina ia o malamalama ati le tūlanga. Ia tasina awala ole fully informed po ole au mai o whamatalanga ato o te loa e inisi tangata e inisi whalapapotonga o lo whaila toa o nga mo ila to e maul mai suka ia e watu tala noa mafsosoani o amia tau mafa e tatauna la to tau mafaina mafua la to suka mtulang whapena ia o le winga na ia matua maua tato whamatalanga e le ngata whamatalanga tūlanga o mauai a o anisia o onga e fsosoani ina ia whaititi ai pe malolo ina e tatou tino mai tūlanga leo lo mawai. Mana ia la le vaenga le wa e iei taimi a tālu fo mai e tate manatu o lawa sila fia le fo mai o lo na ia le matatai sila fia uma tūlanga o le tate mana o mia le wa tālu ato mo se soani. Ia e iei taimi tate fesile fo ilea vapea o ia o le tali ale wa mai o lea ai o lea o ngala o vaenga i e tate maninoi le ila tai a tatau e toi fesile e whapea ia se a vatu pēla alfa la ule whata i ta i pe a tonue ona o la tai a tatau fo i la tate fesili e eini e isi a unga e tate a fia il wha la ule wa le pi whapea mai pe tau masar salo i le o mai o wha la ule ai le ila tai a tatau e tate fesili e pe ai nisi a unga e tate a fie pe a whai ona o lea lawa e ta ua ta on sila fia le fo mai o le te a fia le mai suka o a o mai sito e ngā ina ia fua ia i seo tong fitinga ma lo whaftai mesi o le o ai a tatau umalawa ia lea o le si uma mai lava mea e tatau ona tatou loa tatau na tatou sila fia o lau ai a tatau e le mawhai ona e whais fifilinga ai e le i oe iai lo loto. Ele me fai foina e a vese mea, pea ele i oe iai. Awane i tatou fai whapea, langa lau fai mai iai i listangata. Ai ia e ave, ona ua e malama lama, po le ale i winga, le ale au ngā, o le nei tonga fitinga la a fai mo oe. Ia o a foina i tūlelei, mauna tūlelei. Ia a fai a te musu, ia e te musu, e fua i lunga o whamatalanga iwa e maua. E a whai fo e whatau nuu, o no lo malie i whamatalanga iwa e maua. Lo whaftai pesi se i whaisina malolonga pupu, ia toi whawawelo ta tanonga ni tai au. Whaftai lava.
noa o le alisa fai mapule le nei na nuenga mai maule na nuenga sa pele ilawanga o le tupe lau tele wa fai le amau fauna fale fitu e fale alili male pata fale amale tu sa fata a fai e te fia fata ua la fone sa wafa a so ia la vale fatu ia la e au ngā foi whanga tama e masa ni la tupulanga whamanene aua le mino i tele teu teu le tālo ma le loto maulalo i oli oli mali e aua le pisao fato a vivi minei o le moa ina ua malo sa talo e o le usona toto teu ia le tu malo fale ali fai mea mapopo o le mea silimea e malia i lotu fale alili uma i o mao tafia falo i so leo ua le tala o le malo Wale aisimanu e toe olo Lata penina le auro lea Lata purupipa no pofea Oe lau mana mea me whanalo e hawhea lo fia fia Lenga tamai lea Iu, iu, iu Hik, hik, hik Wani manu le matanu I le manoni o le langani O le la au e le tonu pe ma fai fai A fai e te fia fesina Oi tamai fale ali le tu i saute E angi malu ai le savili Sau ia la ia Sau ia tau Tai vai vane I loi tu mano Tauina e loa Maia e mautinoa O le tu malo lena O le manu Sāmoa Sauia la ia Sauia tau Tai vai lane I loi tu malo Tauina e loa Maia e mautinoa O le tu malo lena O le manu Sāmoa O le tu malo lena O le manu Sāmoa Ia toi whaatalo whaatu nei tae au. Lo matatano atu ma le sunga ia vesi Maria le ilua toi lolo. Mai le au au nanga le net. Whaatalo noa lato tautua. Mai se fo inisio lato po kalame o lo whanga solo. Ia mawaenga tāua ne au na tato
no fo malama ia ma no fo sila fia ia tal no ni si o sila fia ia ai mo e a nga fo toi fa manatu ta wala wa ya tau ai fa talo fa to ya to umalava ia malo fo ia silulu Polton ia fa tai level ma fa mai ma o to umalava lo fa na ma o mal tato tau tu ai lungal tasi o no tesi mal tasi fa mo fa pe fo ilungal Facebook ma le YouTube ia mal tato app ale si fonga la mua Vesi, yo le wata o mai le aia tatau nu mera lo na fitu. The right to make an informed choice and give informed consent. Ia, e mane, fo ile wha manino, ia vaenga e le leite le lau wha liu i vaenga ta itasia le o mana wha liu a tole pepa. Ia, moni a whawhitai se velina. Ia, ole aia tatau e whai ai whiwhilinga malama ma whaatangana e malama lelei. Tulang whele alu vai fō mai e le mawhauna whai se tonga whitinga pe a whai te le saini. Ai mesea tulang whele o le taotonga. E le mawhauna whai se taotonga se vanga nā lava o e malama lelei ma wha malama ati te oe ia le procedure po le almea le la whai. O na fasilia tu le pe o e malama ma e ioe. Ave lau whatangana. Whata o mawhainan whai tau tonga. Rona winga la, ele mawhai o na a batu se tautua, ma whaatino ina le tautua, pe a whai e te le o malama. Ele tulanga le lao ia te oe, ma a mai le whatangana. Se ivanga nā lava, o se tulanga foilea, e mawhai o na apalai, ele tula fono o na ua le mawhai e tangata lea o na pe whainga po sanga tau mawatu le matapongia po tulang whapena po wala vea ia o le taimila na e mailo la tonga fiti loa ona o laua o la te matapongia ele o iese o le mawhaiona na e mamalama fo ile e tautala mai ma amali whatanganga e whai tonga fitinga ia oi ai a whaia o le te aluatu o lae e te malama e malama fo ilo mawhau whamatalanga iwa avatu ia saini ma amai le pepa o inae e fua ia i le tautua ale fale mai po ai lava le la amatua whapena fo ila tina e ale a whapea le saini le pepa ia pe tu ungutu atu lava le whatangana it's fasili matu e te malie it's okay ia le whai le tui lo lima pe fai pe fualo toto pe fa pe mal fo ma se okay pe tango ile vai ngolo tino siaki ia le wa vatu la fatangana le te mal malama a fa pe fo yo alum fa na witi pe fa pe o matua ia ele ma fai ta mati la ti ona fai se fatangana ai ole ta mamal tina le e fai ia le tulanga le fai unga ma vatu fatangana wa pe ole ta mati tisfulu ono anga ilalo pe o matua e whai whatangana. Ai lunga loa sfulu ono ia lau matua le tamaititi ai o tūlanga whapena o le winga na tu sa e te tau o na malama o le upo le competence o lai e mawhai el tangata o na malama ma o la fo i me whai a ia na whai unga. A whai ele o iai tangata pe a watu tangata o lai na mawatu pe na la vea a lai ona. Ia tu so le stulanga na ele o ia se malama tele lo na mafau ia atonu po oile la te o atu pe a fai o tanto le ainga pe o tangata na le la fa malama ia le tulanga le la fai pe a fai fo o se tamapo stina matua ele o malama tele ngana le fa nga mai palangi ia peila o ele te lu atu mau matua e fa malama ia le tamamal tina o sia la taime e fa malama atu e fa mai ia fai le mena fa met fo mai fai le mena fa met fo mai ia ai pe o le fa alo ai te tau lava ile tangata le atu mal tamamal tina po silo matua mastoina ona malama le po o le ale po afa matalanga ia au mai fo mai ina ia mali le fa atasi o ni taimi wa o te whali li upu foi o se taimi e o atu le ainga e whaile fono matala noa i le whamatalanga ia mai fo mai ia malama le ainga i ona fili ai le ai mesea nei matutua pe a whapeo se taotonga i ona whapele ia
tala noa mea le wa fai mai fo ma il tau tonga toi ina, fa mama lama, o aitu le lei, o aitu ne i te wei se me tupu ia e fai ala le ioenga, ala ua mali lia umale inga mamala malama le lei pe o tūlanga nai o le e whaia mea mo le best interest of the consumer, mo le lei tili, ma le alu luma o le o langa manuia, o le tangata lea mai pol fa pena foi la le matou nga luenga matou tenga lulu matina ma o lato ai ngai fa malama ia me on mafuanga le alina fai nei a onga antenatal education support ina ia malama le leile tina maitanga po ava inga ese o le maitanga e te tauna malama iai ai mese level taimile la sauni ai e alwe whanau iona ai atatau e iona ai atatau filifili ai o fea fia whanau ai a whapeno fai porua e mwhain filifili whanau whalmai porua pol whalmai Wellingtone pol whalmai foi o le Hutt Valley pe a whai e lata iai lai to tero na ainga pa mo la toa ia o lai le ia masaunga le mo ia le taimi na maitanga ai ia e mwhaina na ola i porua po whalmai o whalmai porua ia le primary care ai whalmai Wellingtone ma le Hutt Valley pe o whalmai na tele na mo i lato e iai ia ni whawhitauli complications e le ngata mo i lato o alalei i vaenga ia ai a whapeo ni tina o laina maitawina maitamil maitanga ia ni tūlanga fo i e whawhaingata ia peila o whalmai te tele ia ave iai ia pe o le tūlanga na e te tauna malama ia le tina iona ia ai atatau a whapea pe te ua alu la sa tala fea ngai lava ia e te ua iesi whawhitauri ia e wawa ai i le birth plan al tina po o lana fuafuanga le sa whai lana plan na e wai e meta o le birth plan ia e wawa ai o le ale tutuunga ma whai unga maltanuanga sa whai o fea e whana wai pe a whai wa oistina mana o whai o le whale home birth mai wha malusia fo ia e lo malusia fo le wha pe e fosi ai tala noa ina e se tūlanga le lei. E mana ia ma le lei fo le whana o le whale. Awa fo o lo wa ainga, o lo wa whale. O le environment lai, o e masani ai. La fo ia lo ainga ma whai ona ai a whapea ne te ua wa o le taimi whana o le whale. Ai te ua ia se tūlanga fo i lea o whale tonu. Ia o le plan B, ia o le awil whale mai. So tūlanga umalavalana e te tau ona mawa ai. Ia po oa, ia tal noanga matutuunga. Ina ia whaia ia me tau o le filifilinga malama. E te filifili a lawa e iloa o le ale tūlanga le la o iai oe pe o le tūlanga na ile ai atatau lea o le whaataua ina o nei mea mo lo tātou soifua maloloina ia tātou saunga le mu ia awane i whaia se tong fitinga po se tautua ai uma e whapea o te leo, awane i tua ia o i fo mai. Awane i tua ia se istangata. Ai ia whaapea, lei o lau whiwhilinga no o malia iai. Na whaavai lunga o whamatalanga uma ia na o maua. Ma suenga ma mea uma. Ai mesa tūlanga tū ngā pe o taotonga. Pe e o lo taotonga. Ia pe o tūlanga na tatau ona no fauta ia. Ia matua maua o ma whamatalanga. Ma ia mautinoa na ave lau whatangana. Ave lau whatangana. A whai fo se isi ele o malama po whanau. Ia o mātua lava te tau ona iai ia le tūlanga le mamalama ina ia po latong fitinga le la whai na ialum whanau iti. Ai mai se fwoi nei tatou whanau pe fo na tāua. O ai atatau ia e kawa ai pe malutia i fo i latou. E iai ia mana onga whapitoa. Ia toi whamanatua, ia ele ngata, e ia sitina matawa senga na whameatia, ona ia o ia maua i le tūlanga le ta o le ADHD. Filia pe o nisi taimi a lato a miwonga ma ele mawhaina o nisi taimi ele mawhai lato na control e lato ma whau po lato me whai ia lawa maisi teine ia a o alaina lelei ele lei e na otu malanga pa anga na matala noa le fiti meta mai vesi e isi taimi e o te mana o te tango e whaini mea
pa i lo mafau e whainga tā, ia o si ona to o lua lava la o lawa māsani, so soani at se ia, mai e se fo le na whai whawhetai mo le whailua ina mai atia, i whaatau fo le i whamatalanga i o te avatua, ina ia o lua, i whamatalanga e fito i tonu lava mo i lato o lo i mana o nga whapitoa, mai tatau fo i ona tato whaia fo i lea, ma le whaitete foi, ia ma ia whaia foi ma le tatou amana ia, le amana ia ina o nei tangata o lo ia lato mana o whapitua, ina ia matua i whaamalama le lei whamatalanga, ia ma ia ma whai o na malama tangata, awa ia lato fifilinga sa o loto, e unua ma le whaamalusia e se isi. Malo whaftai, ia. O leu te atu le, te leo vaenga i o whaamatalanga o pepa, ia le taumwhai e wha pu i se o tonga i whawhai na whiana manino wai e o mātou nei pokalame ma se pokalame le mai e malo whaftai vesi. Ni a whamole i si vaenga na le la pea whape, ia whaimalo sili. E moni le wa o vaenga ia, o le epi e te sauno iai, a tono ia wai e i taimi e le fifele ainga na o lole fai le tangi e whaasanga i le fō mai le na whai lona tong patinga pe o vaenga wha pe e tam whai pui o mai e tātou i tu e lua o isi mea leo te vai atua i wha pea whai sau ta o tonga te o ave e se vaenga o lautino ia te sole si mea na e lau ai atatau e te fisili ai o whea mea o ave e ia se tu lo le vaenga o lautino le na tipi ese e ma whai na amai ai wha pe fo e Pe foi la tina whanau, a whanau tina, umaloa ia len whanau le pepe, whanau lo lea o le whanua, e le whanua len ta o toi le pepe, e iai la e whesili mai la fōma il tina, e te mana oi ave le whanua le whale, e te tauna e loa po lan me whai ai, wa le vaenga o lo tino, a whapea e te le mana oi, whapea le fōma, e tui e ave tia i outou, ai o lewa iai o onga ma whai loa, tātou Sāmoa, e ave le whanua tanu le lei, e o le puti o le tamaititi, whapea na foi lai vaenga o le tino, a whapea tipi, e te wa ave ese se vaenga o lo tino, fisili iai, o whiwa ave iai, o te mana o i toe whaafo i mai, ia ale ai, ia, o nisi mea te o whaapea, o laua ave e whai susuenga, aile iai sau whatangana e ave le vaenga o lautino, e whai e ni susuenga, pe whaape ave preserve, fo ile e tuui, fo ile i whanguma mea o whaavaila au, e mole, e whaongai to tono labs ma mea whapena, e a whai ele iai sau ai atatau, sau whatangana na avinga, ele ma whai ona tua, ne te ua alu ni sau sanga e latu se whale mata po se lepo le tu si meile ingo o le vaenga lo tino, whapea we. Ele e mo sau tala no whai atu ave mele ana. Ia tu so vaenga na tatau fo ina, ole e tatau na e whesili po o fie, e palale me tupu le vaenga lo tino le tipi ese pe te mana o whaafo i mai e ave tanu ia pe ave tia ai a whapea lava le wai mana o e tu u mon suenga ia tu sol mea na kawa uma lava ilalo i o au whiwhiringa malama ia malo whaftai ia tono manino ia vaenga ia ta whaasolo mai numera valu pe a whailisa numera valu ia ono le taimi ia o lau ai ata tau na ia stanta lango ia o le tūranga le taimi o le lockdown le na matua mawhatia le telo tina na maua maitanga mwhananau o na whaasana ia ni la tu tangata lango sa whaasana ia ni la tu support people po support person ia mai o le mea moni lava e tatau ona ia tangata lango ina o iso steme tele vai fo mai a walu saunga le mu o whana witi, te tawana ia mātua le, so se taimi wa ai e fō mai, ia whaifoi o se tina, tauna ia lo to o lua, po se te lua to o lua i taimi umalawe te ale mai fō mai, moro saunga le mu, ia ai o numera iwa, ia o la ia te tau lea, te tau ai, ona e sila fia, po ni awa onga po ni suenga, pe ana tala nua mua, ia a whai o le, ma pala lava tūlanga lewa e a fia ia fisili pe ni o onga ni e mamla ma tili ai po ni research po ni li poti ina ia fisosoani mo e ia awa ia le falo e teleina tūlanga pe ona
ona mawai pela tulanga na le fo ye matua o nga fai motina mai tanga fai le lempe fo ina ia fa mamala mati le tulanga le ngata maul mai tanga ia ole ave fo matua ia isi susuenga mai si workshop mai si o nga if so soani a inga matua ano ia ai ole vai nga sfulu lola ia le vai atu orkele ia vai nga sfulu ole vai nga sfulu o lo ai atatau ete fasia ave so fasia pe tato e komumu wa e fatulo ia ave la so kusi po so ia te fa e ko ia ia ai e tupu foi pe afa ia le ave fasia pe so stangata la vai fa nga ina ia le tautua so fo malolo ina po le ala vainga a fa te loa ele le fatino ina nga luenga pe wa afiai o ele ngata lo tino wa fa whamanuaina pele o langona sanga le mua lo tino o mawhauwhaunga mo mawhatianga mo langona. E iaile ai atatau e ave sau whasea i le o nisi e watulolo whasea ia na mailola ia leo lato policy po lato tutuunga se awala e whaatino ilo whasea. Mai o lo sau e fwoi ile tutuunga po o le ale umi e tatau ina amatulolo whasea malitali mai. E tatau na batu fasea tali mai ai fa pe batu fasea le tali mai ia wa ia foi la le sila sanga i lunga atu po wa ia te aru ia ia pe o lo ia lava ia le tulanga le mtanga luenga o so i fu maloloina mai la to e ia mana on fa pitoa i le komisilia ia e mawhai ona o ia lau fasea pe a whai o le mawhai el fale mai mafo mai le te aru iai le na tupoi ia le tūlanga lea o na tali mai ate o ia a whai ate le whamalia ina ia e mwhai a o na wha awau lau fasea o inisia ia wo o tūlawa le tūla whono pe a whai ele malie ia pe o tūlanga na so se tau tua lava ia e tatau a o na bave o na tali mai pe a whai e ave sau fasea ia pe o le tūlanga na tamta upu le malo whaftai i oi e te lea mta upu ia ai pe ona whailo ato le sa tau mwhailawa vesi e tau mwhai e whaapu i se whainga mwhai ona malam lama ngofi e fo ia ma telefo ia whaamatalanga whainga tāla wano tātou tāufi ai a whai ai a whai sa i se vai ngofi e whesile fo inisi ia mwhai lawa na wha o mai fo ini email ia ma pe la fo atu fo i lau sunga vesi ia i fo i semi tau lau telefoni e wala au sao atua ia na e tali mai le tangata pe a whai mo miesef so sani vaenga ia toi wha apula atili na fo i whai tau o ngai mwhena ia setu ia ai ono iai lava i lunga walo o iai le online o le Health and Disability Commissioner Act ia e mawhai o na sue iai lunga le iai lava ia ai a tatau fingerprint out le poster wha pe i lunga i le wall o le fale ia so se mea lava ina ia mawhai o na maua i le soani o nei mea o maawalo tato songa le mu mana ia la pe a wha pe lai o lai tu e me wha Sāmoa ia o mana e wha Sāmoa ina ves se koi keu aki mana ia wai o ngā mō tātou tanga te le whai ngā te le ngā luenga lea leo te wai atu sa e ngā pāti ai ia ai toi wha amanatu tau vaenga ia e fua mole pe o na wha ilo la mtanga wai ini se o le toa pe toa wha a whonga mai ua mai ia e leila wale toi wha iloa wha mole mole ves ia o le matou proklame mo le aso ataiao le aso lulu le aso sfulfitu o le T4T tau toko 4 tane ia mo tama e ia lato walum whanau lalo le 5 tausanga ia pos le alava le matua ia o le numera lua le Pacific Hub i Dudley Street numera lua Dudley Street i Lower Hutt ia o le awhai ia le porkalame le mo tama i le fiafi afa le 5 anga i le valu whaifo i le amata po le tamawhtanga so nei tama ie o le programi le mo tama e whaatautai lava tama e le ini tina iai ia o le Pacific Shining Lights o le mato polokalame lea e ono vai aso e amataina i laso mua me e o atu laso 5 Iuni lua whelua wha ia aso lulu awhasifulu anga awhasifulu lua o le tamaita ia Anuska Alo ma le tamaita ia Mili Tapusua o ila ua ia o le awhatautai polokalame lea mō mātua e iai o lato walum whanau mai le pepe e o atu i le 5 tausanga ia ma le mato polokalame mo
le vai aso ngan Sāmoa. Ia su mai tato mafuta la solua iwa la solulu ma la stol se fulu. Sfuta sianga ile lua. Ia tato mafuta ai fetu fai ili ngana Sāmoa. I think le wa umana fail sa asia ia le topic ole ole tautua manui ole tau e winga tautua atono le siva so me ia on te tala noela ia ole wa umana fai ia le e winga le tautua sorry wa te tauna o lo ole te sa sia le ngo vai anga fia lo ngalo le ia e ole tautua manuia pe ole ia malo lava mole po kalame nei aso te tonu foi ia wa lava matstrain i fa talanga mol nei foi po kalame nei tai au malo lava ta pena ia e tato e felo i le basina fo i le fa wonga po kalame me sal tau ale net ia faftai lava ia ai ole ano fale fatu pol pasifika ia por kalame na motina mai tanga ia meli mai pe afai o e maul mai tanga ia bat foi se soani ale o tonu officer ia tala no ilunga le sum ia faftai te lava Sāmoa mo le fafonga mai fo il nei tai au la fa se upo le tau tamali ila fafonga ia la foi no le ina ai ole no naunga lava ia fa pe ona maul se soani a wal tatu so fu ala le lei ma le so fu manuia nei atu no tatu felo ia faftai lava sa velinga mas fo le officer mo le avano matanga ofi to fa so fu Sāmoa malo whaftai lava ia o le tato po kalame na mo nei tai au se fo malo loina mo fo le fa opoponga i le vai a sofo e mo le taimi nei fa asoi fo ia.
selelei I le fe I lana mi o mana I ona ave e tele ona ia na mea tauma fa uana oi ala la mapa ta pai mama I tusi atanga ta I lona taelama le mea ola au le anga wata ta ua olona umi ua tusama le fitunga fa tukulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ia talisa pai le manu ia lena ia pai ia mawhai te alo whanilanga toe upuna whai mai e wana ni fo manu ona a te whaata tau mau whaala velave a pu e sona kilina ona ta ai whaavave olo na ulu ua whaapi o ame wata ai I le tino e ahiro na te masola I le pepe le sunale e mea ola au leanga wata uta ua ona umi ua tusama le fituna wha tupulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai te ano whanilanga toe upuna whai mai tanga ila ia na mio nga mana ia na whainga ua ova e mata ata ae whaane ai se alofa e lelei I le tauma pe a palo na tae lama I le whaawhai ai te iwa popo e loloi ai le mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tusama le fitunga wha tupulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai e alo whanilanga toe upuna whai mai e mea ola au leanga wata uta ua olona umi ua tusama le fitunga wha tupulanga se tae au mau Sāmoa ia malama matango ina talisa pai le manu ia lena ia whai ia mawhai pe alo whanilanga toe upuna whai mai Sāmoa we say, Talo for Tane, in English they say, hello my darling, but here in Sāmoa, Mr. Reno, he say, Mak Musa Toy Mus for Nane. In Sāmoa we say, Talo for Tane, in English they say, hello my darling, but here in Sāmoa, Mr. Reno, he say, Mak Musa Toy Mus for Nane.
say I had a mind, but here in Samoa, Mr. Reno, you say my moose I toy moose for in Fiji, they say some Buddha Vinaka. In Maris, they say I had a mind, but here in Samoa, Mr. Reno, he say my moose I toy moose for Take it. Tonga, they say, Malolele, anywhere they say, Fakalofalayatu, but here in Samoa, Mr. Reno, he say, Matmusa Termus for Nane. In Tonga, they say, Malolele, anywhere they say, Fakalofalayatu, but here in Samoa, Mr. Reno, he say, Matmusa Termus for Nane. In Spanish they say, si señorita. In Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Reno, he say, Matmusa Termus for Nane. In Spanish they say, si señorita. In Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Reno, he say, Matmusa Termus for Nane. Oh, samba! Konnichiwa. In Spanish they say, si señorita. In Japan they say, konnichiwa. But here in Samoa, Mr. Reno, he say, Matmusa Termus for Nane. All right, let's take it away, Mamu. 1, 2, 3, 4. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye. Top five. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye. Top five. Na 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 na. Hey hey hey. Goodbye. Top five. Na 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 na. E hore nau whaafonga mara tātou tunu le nei vaenga o le tae ao ina o sumare rone minuti o te ele tula sumare tasi le tautola unanga le tātou ana leo le tasi ono te sumare tasi whamo e pe ona yeile nei tae ao aso sfurma le ono le nei ma sina o lona whao le nei tausanga ia lua afe lua sumare whale tātou whainga malanga ia amataina o le nei tausanga ma tau teo whalofam whaatalo whatuai ile pa ia maulungo le tātou atunu ia ile nei aso ma lore ngā rue ma lore sai malo fo le tau atai ni pa ia maulungo le tātou tunu le nei tae ao. Ia ngata fo le nā leo mai at fo le tātou porkalame pe on whatalta noa toi fo inisi fo i o le tātou le vaenga so i fo maroloina ia pe ona ia fo i ia sa valina malana malo le nei tae ao ia mana ia telefo i sina a porkalame tāu af so soane fo i mo i lātou ia o lo whapena o mo i ngasi matulanga mo whapena ia awala wa fo ia le whianga i fo i tātou ia malu i tau o le nei atunu ia pe ona tātou ia ngata fo i le ia o le soifua malolo ino le tangata lava ia mo le tele nganga le whaftai tele lava le nei tae au
ia nisi fo i o le tātou tunu ia ngata fo i le ia por kalame sa tu na tu lungo le tātou o nanga i nei vai ngole aso ia ngata fo le na ia fa talo fa tu fo ia i tātou sunga fa fenga nga tau langi mo la tu fa tu ngata fo i le ia o so se fa tu fai tau langa no fa pena o nga lu ai ma lo ni nga lu ma lo no sai ma lo tau ngata ma lo la fo fa ma lo si ia wala fo ia ngā luenga ma tō vine ia o pēnā ono tō fia o tō lere i tō te ngā lue ma au nai ia a wale tu inu whaatasi fo i o le lafu mā moia lele ia a o tātu ia i nei vai taimi whaingata mā lole o ngā lue mā lole o sa i mā lole whai o le whaiva mā lole wha mā losi o tō tiu te tau ave ia i le nganga maulunga ia o lo solonga le lei ia por kalame wha ngā solo le ngā ta fo i lea ia o fuafuanga re nei tai hau ia whaatalo whatuai ia tō sunga i whawhenga inga taulangi mo tō whaletua ia i le nei vaenga o le tai hau. Ia whaatalo whātua i fo'i i nai a tātou ta māma tina mātua ia so se vaenga lava lo e whaafonga mai iai e le ngātai Sāmoa o New Zealand nei ia o Australia o atunu e mamau Amerika so se vaenga lava o lo mpena o tau mafuta mai iai le nei vaenga le aso ia o amai oto ia o amai oto le nei tai au e le nganga maulunga ia o lo solonga le lei ia ngā ruenga whaatino le nei tai au tūlanga le tau o lo iai mātou le nei taimi ia o lo o le leile tau ia ma o teilo o se tūlanga le lei mo i la tau e fie ngā lue whafo ia i le nei vaenga le aso le tūlanga le lei o le ta le lei o le la ia o lo maua i mātou le nei taimi Whaatalo whatua i fōi le tātou au ngā lue whaatalo whatu tātou au ngā lue le nei taimi ma lo le ngā lue ia te o tau le a fōi o sou tau whaiva o le au tau whaiva lo filima ia o a fōi ngā luenga o lo fō tau whaatau teia le nei taimi ma lo le ngā lue ia te o tau le osu 5 minute e te ele sumaratasi e ai niso i lātou le nau o whaia lātou ma lo longa ia fōi le suma le 5 minute ia e niso i lātou nau o whaia lātou iputi o le tae au e ai fōi niso i lātou o nao le alata lata na whai ia ma lo longa le awoli ia o le toi umi fōi staimi o na tāle le tula suma le lua ia o lātou ia i lātou tau mawhitanga o le awoli ma lo ngā lue ma lo sa ia te utau ia o ala fo ngā lue ngā lo tau whaatino le nei taimi ia le ngā maulunga ia o lo o solo ngā lei maua fo le malosi ia e whaatau hui nai ngā lue ngā nei tai a mo le au avita amale ia whaatalo whaatoi fo i leu sa ia John Wesley o penona mafuta mai nai taua ia a whapea fo i ma le to hotel o le tatu au avita amale lo ia ia o ala fo ia ngā lue ngā o avita amale o lo tau whaafoina le nei taimi ia ma lo ngā lue ia te tau ngā ta fo ile ia ta vale la pasese ia le wa ngā ia tu fo o pasi ia pasi la pasese lo to fo ngā ina ma lo ngā lu e ma lo no sa ia te tau ia ile nei vai ngo le aso ia fai sina malo longo pupu ia le anga umi fo ile aso na to ia ma tu se tau maftanga po le asi tau maftanga tu manava matu fa fo mai le tunu ia ina ia so longa le pe por kala mem fu fuanga le nei vai ngo le tai au Pata lo fato i foi ia sia matu mai ngare nga luenga fa mai taimi ia lo malanga mai Sāmoa ia malanga mai Sāmoa ia awale su manuie le ia tunu ma lo nga lue ma lo ono sa ia te o to ia a o mata nei lungo penga te fai langi o te fia fu le mo o ata tu ai foi i nei ata to uso matua fa fine nga luenga fa mai taimi lo la to mai e ia le langona fu le pe au ia taita tate langona fu lota misia lota ainga ai o le tūlanga le leifo i le lo te fia ia la tō ngā ruenga o lo fai ia e oi fua la tō fai mai tangi o la tō manu e tā ngofi la tō fa tangi ina o la tō o tā tō manu i nei ia ma tō ia la tō ma fia ia ma wha apasi atu ia ma le taimi ma fo i lea ma alu ese i lota ma le ma fau i la tō nei o la tō a inga o te ilo lai misia e la tō a inga ma whanau ia ma lo ngā lulue ma lo wha ma lo si ate o tō e le ngā maulunga ia o lo le leile tūlanga le tau lo le leifo ia ngā ruenga o lo tau whaatino ia awa fo le tau tua ina mana lofa o tātou aina ia i le nei vaenga o le aso ia ma lo le ngā lulue ma lo le ono sai ia te o tau ia ngā ta fo le lungo le tātou penga te whailangi ia lo whapena ona ia le to hotel o le tātou tunu ma lo le ngā lulue ia te o tau ngā ta fo le
ia o i latou uma lava lo pena ona mafuta mai lenei vaenga o le taeao malo le ona saʻi iā te outou ia o le tautua lava lenei ma le aunaga le tatou ala leo le tasi ono tesi ma le tasi famo ma he atunisi foi o tatou porokalame tou auauna lenei Ieremia tapumana ia o le a tatou feiloaʻi ma outou lenei vaenga o le taeao tuina atu ona e tatou pesipesega suma le valu nei minuti o te ele tula suma le tasi faatalofa atu ia Cecilia Ioane se ioe au e te popole Cecilia o lea le a o tamawhai atu inatu nei whaafifianga mo oto i le nei vaenga o le taheao si anava i ala fionga whaamausili lo pena ona mafuta mai le nei taheao ia malole ngā lue malole ona sa ia te outou Amelia Whaamoana whengau ia Isila ia marito o tele si Lulu Polton lo pena ona mafuta mai le nei taheao malole ngā lulua ia te outou ia o le atu inatu nei tātou whaafifianga i le nei vaenga o le taheao. Lue. Fici, lue, besi manosi.
iwa, lue. Ale stau maftanga le uli, lue. Ia le na ia e tātou whaafo i le vi inga, ma le whaafitai lo tātou tapa au sili le langi pe o opo pese a le pese le nao le neivaenga le tai au tātou sulai le alofa ma le anga le lei o lo tātou wali. Ia wana le se noa ia tātou te le whaape nei le nei tai au, ia mātou te o whaalofa whaatalo whaatua le nei tai au, tātou whaafitai mo tātou patipatia le alofa ma le anga le lei o tātou tapa au sili le langi, awa ana le se noa ia, tātou te le au lia mani ni tai au i soutou soifua lau le lei, ia o se ola fo i le au whai ngā ruenga, ia ngāta fo i le ia o tātou le au whai ngā ruenga, tātou whailoa i le ni tai au i le alofa, ma le anga le lei o tātou tapa au sili le langi. Tālofa lava, tu i nātu pēr tātou whaafisianga o le nei vaenga o le tai au, tāli tu la suma le lua, ona tu i nātu leo tātou talafou.
Ia malo sangone fa fie nei tai au. Ia ono sa I mai sangone ia se ia matu mo mone tato wa vainga taua ia ono to yalo mai le fa fianga sangone ia malo fa fie nei tai au ia vai se putir tai au sangone ia malei pu vai ia le na tu fatu ia male sanwisi ia ono to fa wa ile o tato fa fianga ia pe umana I vainga taua nei matu te fa talo fa mo fo lo fa tuai ia pa ia maulungo le tato tunu ngata fo ia to telo le tato tunu lo apena mafuta mai lungo le tatu apio folinga sina leo tulua lesi ia lo pena mafuta mai nei tayao
ngā ta fo leo amelia wha moana ma sidulu polten o lo penana mafuta mai le whangaroina fo le malu lau tele le atunu o lo ngā lulu le nei taimi ma lo le ngā lulu ma lo ono sa ia te o tau ia o mātou le mātou tau nei ma nei atu langa le tau susulu mātango fie le la ia no le ma enga taua ma nei wha manatu mo le tātou atunu ia o leo ma nei le la mo mātou nei ia vai le tanga mea po wa mamango le tanga mea ia ma na ia o le vahenga ni nai tau ona wha ngai le la le taimili nei tongi lunga o le fala tongi lunga le trampoline ia pe tau fo i tu o le vahenga o lo tau wai ia tātou tanga mea ia ua o le mana ia le la le taimili nei ia o le tūlanga fo i o le mua ngā vau mo ino le vau ia o le te lolo o saunga le mu fo i maa le leile nei taimi ia mo le au mua vau lo fiesia whani ngā luenga le au mua vau ia le nei taimi ia ngā ta fo i lea ia o le au ngā lue ia o le ata le tula suma le lua ma na tua le whala au le toi ina ma le lo matua le a watea le afa suma le tasi ia ma lo fo le tausi matua ia te au tau ia ngā ta fo i lea la tau fo na ia tātou matua le ua off mai ala tu ngā ruenga o le tuanga na ia tātou whanau ia ma lo fo le ono sa ia te au tau ia na ia tātou whanau a whapea fo i o le nā ua e maua le malo longa le nei taimi ia i se hanga i se hava no tau e fsoswani a mami materi ia a fia ngai fo i lato i malo longa matulanga i se au mangalu enga ia e te tau fo i ona fsoswani a ngā iai ngā ta fo i lea ia whaatalo whātua i fo i ia i lato fo i o le nā ua ngā lulue fo i le nei taimi malo le ngā lulue malo le unsai malo le tau ngā tai au a tau te popole ia e momoli a o tau ele pese sangone ia e o le lei i lo noto ma lo mawhau ia le mea le nai te manao ia le tau wha mai a hina o ngā ruenga o lo fia ngā i le whali matulanga uma wha pēna e momolia o le pese sangone e tau nuu le mea lo e manao iai mahalo le ngā lulue mahalo le ono sai mahalo le tau wa tai le manau tele le tātu tono ia o le atu inatu peane tātou whawhisianga whaatalo whatoi foi ia nai o tina mātua ia ftele na whai mai e mia e te loho e tele na mātou tu mātou whalongolongo atu i le ala leo le fitu le tai au se ilonga la vai pel tātou au nanga ia whatu a o moe foi whatu li ole umelina e sao whai li itina ia mai ia a le ia le tūlanga por kalame au mai ma tūlanga fo i o whaafisianga ia roa uma ia malota fia moi ia whaatalo whatol tina matua ia nofo ropek o lo pena fo i ona whaafonga mali nei tai au ngata fo i leo le tama ia mus ia le ipata ia ma nisi le sina ia lo whapena o na mafuta mai na i o tina matua ia ngata fo i lea ia o to telo i la tau ia o live famuina lo pena o mafuta mai nei tai au malo ngā loe malo ono sa ia te o tau ia le atu inatu pene tātou whaafisianga ia mō le tātou na ia tātou ta mama tina mātua ia te alo fo le sumare lua ia wasui atu fo i le tātou whaafisianga ia mō le au vaenga o lo whainga ruenga ia mana ia nei whaafisianga ia mō le mamanu lau telo le tātou tuno malo ngā lue malo le unsai malo le tau atai i le mamanu lau telo le tātou tuno ui le nei vaenga o le tai au ina ua toi sumare tasi nei minu te tale tuna sumare lua tali tu la sumale lua tu ina tu fa poponga o tatu talafo.
Pese malo stato, pe ale se lanto le uli, mano. Oh
Sao oil melna. Ia ta ilo ia pesa o le mena ia malo ia sa o foi o le na me sangone malo sangone fa fie le nei ta ia to se furu nei minuto no tale le tu la summa le lua tu na tu fa popo ngo ta tu tala fo le nei va nga o le oli o le nei va ngo le ta ia ai o tu na tu pe nei ta tu fa fie fianga ia mo nei ta tu mama tina ma tu o lo fa pena fa fo me le nei time malo lo sa i malo ta ta ia te o tau e le nei vai ngale aso ia ma ai le iputi ia le iputi o le tai au ia ma le au ngā sese ia a fa pe fo na o sa uni ngā sese ngole woli ia o se tūlanga le rei tele mone tātou tina matama toa ia e pe ona iai ia le ale atu nātu pe tātou fa fisianga mo o tau le nei tai au Sāmoa.
Ia whaafitai tele lama sangone ma lau whaamalau mo lau whaafiafianga le nei aso ia ua talinga fo i fia whaalongo ia to e tele fo i tātu o turu ia i la tau fo i lo penana whaafonga mai lau whaafiafianga le nei waenga re tai au ia ua avea fo i mawai malu mo le au whaafonga ngata fo i lele au whai ngā ruenga ia au whiangai fo i tātu o tunu i fi au mga ruenga le nei aso ia ma lo lava ia te o tau sa uni sangone ia ua sili fo i tau pese le nei tau sanga ia nai whaafiafianga mo le tātou tunu le nei tai au ia pe ona iai le whaafiafianga le na ia mai le afio anga o sangone sa lenga i savai ia i le fua le ana malanga mai ia i whea tutuila ia nana ia nei whaafiafianga le na ia malol mamalau telo le tātou tu whaafonga le nei tai au ia ai ole atu inatu ia tātou talafau i le nei vaenga o le tai au. E whātalo whātu i le nei au auli i telefon nei, mai le si ufonga le lau mua i Wellington o le tala mua. O le so, ua whailo mai ai e le malo i ani swinga te tele i le pulea ma le whaafoina wa onga amata i le tono New Zealand. O lo whaamawhaina mai e whapea, o le whaamoe au tū o nei swinga, ina ia whaingo fia ai o na whaavaina ni a onga amata fau. O swinga o le tula fono, o le amawhai ai e la tau e whaafoina o ngā amata po o providers, o na fuafuaina i no huanga tāla whengai, mo le whaavaina o ni a onga amata. Mai o le aso lo ia ile a inga le sa tu e amata o na whaamamalu le masino o kuso i le tausanga le nei, mo le tangata e ulu i aise a onga amata fau. Whailo mai ele min stalango lango a onga David Sāmoa, o le tula fono o lo i nei, e pule ai le malo i le no whanga e whaatu aise a onga amata. Ai ta hawhi le min sta o lea whaai unga, e le tau o na whaia e matua ma le pūlenga o sea o ngā amata. Ua amata nei o na te tala le whaatala noina o swinga nei o le tulafono a o ngā amata ai e whaamuta i le aso lima o le maasina fau o me a o whanga solo ai i a fuafuanga le minsta ma le ofisa o a o ngā mo le teuteuina o le tulafono o a o ngā amata. E o wātu i le 1 miliona tā la le tau o le vae ai o tangata whai ngā ruenga i se tasi o mata ngā ruenga le mālo i le te imi nei. O le mata ngā ruenga nei e le ambi, mō mata auputau pisinisi māti nae ai maise o ngā ruenga, o se tasi i le o mata ngā ruenga tele le mālo New Zealand, e si lia i le ono afe 5 se laula a whai o lana au whai ngā ruenga. Mai o mai i le teimi nei, ua lua se lau valus furmale ono le a whaai o la te wawa no whai ngā ruenga ua wha amuta a he o lo wha solo peo na vaea ma wha ma vae i isi mai o la tu whinga. Ta ua i se ripoti ele wale se wha se lau New Zealand e se lau tolus furmale valu le a whaai o tangata whai ngā ruenga le ambi ua uma o na te tongi ina i ai o la tu tongi whai u ina ua maari nie wha ma vae i lalo o le whainga o le voluntary redundancy o le awha inga e tusa maleono tesi male tolu miliona tā la ua aluai. O le temi nei, e ua lata i le lua afe le awha i o ngā ruenga i mata ngā ruenga ese le malo ua solo ia e le to e wha aua wina mai o le awaea mai ai ma wha amuta ngā ruenga a tangata o loo ngā lulue ai nei. Pei tai e le i mautu mai pe wha amata o le ha ia se tau a toa o ngā ruenga uma i mata ngā ruenga ese nei ale malo o le a whaamuta ma vaea ma iai tangata whai ngā ruenga. O na e whaapea i le iai se whaatanunga mai le minsta tupe mo le whaamao popoina o se tupe hao whai ale malo New Zealand o le a anua i le fuafuanga le nei e whaaiti ai le au whai ngā ruenga le malo po le public service.
Lena o tangata whainga luenga le malo ma o lātou a inga o le a whea ngai ma whainga tā ma whaafita hauli le tono le lo mua i Wellingtone ona o le whaamuta ina o lātou ngā luenga. Whaalia mai e lau whaipis nisi laiti i Wellingtone o le teimine i tele i o le mau whaafita hauli o le o whea ngai ma lātou. Ai a o nei ina whaatino le vae ai o se vaenga tele o le au whainga luenga le malo o lono winga o le asanga whaau pōpō ai whaafita hauli mo a lātou pisi nisi. O le nei vai aso o le fo i Italia ia se whaaringa alo ia mai le mtanga luenga wa onga ai whape ai ma le ofisa e wa aia ta maiti le oranga tamariki e tusa fo i o a lātou fuafuanga mo te ngata whainga luenga o le a whaamalo lo ma vaea mai i a lātou ngā luenga o lo o iai. Whaalia stasi o whai pisnisi e whaapitoa i le whainga o teufunga la au. O le lātou pisnisi e whaalangolango tele i te ngata whainga luenga le maa lo, mai o lo iai le popolenga, o le toa i titi o te ngata whainga luenga le maa lo, o le awha pefo i ona wha i titi ai ma tangata e anga i atu mo le lātou au nanga e pei ono maa sani ai. Whaalia mai e se sui o le pulenga o le itu maa lo Wellingtone mo poneke o ia Deina Soa, e mautinoa e tele pisnisi la iti o le ale ma whai o na wha au ona o a fianga o le vae ai o te ngata whainga luenga i tō tele a le maa lo. Na ia tā ua o le wha mai COVID-19 fluiva, a toa ai ma le tūlanga wha le tonu o le tamau a inga o le larolangi i le recession, sa tele lava i nā whai na i business la iti, mai o le vae ai o se vaenga tele o te ngata whainga luenga le maa lo, wa tili ai o na maa whatia la o whai business i ia e whaalangolango i te ngata whainga luenga a le maa lo. A o lumana i ai le whailonga ina o le aso fita na mali liwi taua le Anzac Day o le Native Sanga ai ua whailo mai le mtua whaano noa ma le fia o le whaalapo tonga le RSA ona o le whaalega ina o stasio maa whaamanatu monisi o ia fita o le maa whaamanatu le nei i Hatuma i le nuu o wai pukurau i le tumalo Hawke's Bay ua whaalega ina i tangata le apa me mea o lo tu si ai suafo fita o le hoi vaenga o le tinu na mali liwi taua i aso ua mawai. O ata ua whaasara lawina i lunga o feso te inga tele wawave ua manino mai ai na sasa e se tasi i se Sāmoa i a lea vaenga o le nei maa wha amanatu mai ua matua omo ai ma wha leanga ina. Ua se so o lea wha le velave manisi fo i o maa wha amanatu o le taua na wha leanga e ni tangata tite i kalai e stete ai whape ai fo i male lau mua i Wellingtone la tau mai nei. Whailo mai el pele stene o le RSA mo le Wairarapa whape le Hawke's Bay o Peter Jackson e onga bea ua whaalenga ina o le nei maa wha amanatu ma e mautinoa e le mawhai ona toi whaale leia wawe a o le i o mai i a le wha amanatu ina o le Anzac Day. Na ia tā ua e whainga tā tele una tali tonuina le mafuanga o le so ona e a o tangata na o lātou whaatā ma ia maa wha amanatu. Ai mai se o le whaatā ua ina i lātou o le soifua o fita na mali liwi taua ona o le puinga o le saonga le mu o le tunu a toa. O le masino i Iuni o le amata wha malo si aia le mtanga luenga o le atina e lautele i aia inga matuutuunga mo benefiti o lo maua nisi o tangata mai le malo. Whailo mai le minsta o le atina e lautele i a Louise Upston o le winga moni o le fuafuanga ina ia siaki le lei ai tangata ia o lo sa ili ngā luenga ma le tūlanga o la tautau mwhainga e sue ni a la tau ngā luenga. Ta ua le minsta o le amata o na siaki e lana mtanga luenga e a tangata uma o a toa le ono masina o la tau maua le benefiti sue ngā luenga po le job seeker benefit e na ia mautino ai o lo e sue ni ngā luenga mai o lo la tau maua le benefiti tā la whea ngai ma la tau. Pei tai la o le nei fuafuanga le minsta ma le ofisa e pūlea le benefiti ua ilonga o na whaapopole na ai mātua du vale ia tangata e a fia i le COVID whai umi po o le long COVID ona o le tele o le maula ve lave a tō ma whaafi tāuli lo lātou wā whenga iai ma le mtanga luenga le nei la tina e lo tele po le Ministry of Social Development. Wha mawhaina mai el te maita e minsta o le mtanga luenga o siaki nei o le ofisa e nā o tangata o lo o maua le benefiti su e ngā luenga e a fia ai e le au fiai i a mātua noho tō tasi
ia whapea matangata o lo soi fua i le benefiti māsani mai le mālo. Ai pei taina ta ua le minister o i la tau foi nei e ono whea ngai mani aia inga mani tuutuunga i le lumanai e au fia i le tau na awai ni Paul Kalame whaale awa onga mo le sa i linga o nia la tau ngā luenga. Na pa u i le lua afe ono se lau se fulma le valu le au whainga o mai fau o le koviti i le tono New Zealand i le vai aso o ma vai atu nei ai valu le au whai o maliu sa wha maui nai ona o le wha mai o Canterbury le tu ma lo sa o pito to tele i ai mai fau e wha se lau tolu se fulma le wha so o tuai le tu ma lo le waite mata e lua se lau ono tolu ma counties Manukau e lua se lau se fulma le fitu e se lauli malua la whai o ngase sa tongo fitia i tono whana mai ina ua wha amuta wha maunga i le vāruanga o le pōle sana te nei e pei ona whai loa mai il mtanga luenga le sui fua ma loloina. O le vai aso i ona tua sa tule mai le tolu afe tolu se lau walu lima le au wha inga o mai fau ae se fulma le tolu le au whai o maliu. O le awhaia le māloni suinga i le tula whono o tangata e maututongi whale o isi tangata po le Residential Tenancies Act e wha malo si ai le whaia leo se tupe to tongi po se bon mo ni meola a le tangata e fia maututongi ai se whale. O ia suinga e pei ona whala o i tele mai e le minister whale ia Chris Bishop o le a amata ona wha mamalu i le tausanga a sau lua o lua lima o le a mo bia ai tangata e no foia se whale e to tongi i le landlord ia se tupe e ta ofi po se pet bond pe a whai e iai sana mea ola e pe o se tei whau. Whalia mai la e le li minister whale o le nei bond o le a tapula i le lua vai aso o le tau po le to tongi o le whale ina ia whaingofi ai ona tadia landlords ia tangata e whaifanga whao mo mea ola e no nofo i o lato whale. Sa au fia se whaife au i tangata na manunua i seisi fo i o se whainga sa whao ngai nai se neivi i le ai o Sydney i le pō ana pō. O le nei whaale velave sa lipo tia mai i le taimi o se sauni ngā lotu a le tapo inga po le kalesia Assyrian Orthodox Church i le whalesao le Good Shepherd i le pitonu o Wakely i sautesi sifo o le aite le o Sini. Sa maua iata video le nei sauninga ia le ata o se taulelea o ia oso fo ia le whaife au ia Bishop Mari Emmanuel i se naifi a o whaanga solo le sauninga. E le ngata i le whaife au a tolu ista ngata na manunu ai i le oso whainga le nei taulelea. Whailoma iai le leo e se furu lima te usanga le matua o le taulelea ua tau fia nei mo suenga ona o le whaalawe lave. Sa i longa ona matua le fia le totelo le ulotu ona o le tau fio le nei tau lea leo i le tono o le sa ai sa fia tango lima iai ona o lana ngai o inga na whai. Whailo mai e tinga ina le whaife au i ona manuanga mai o lo tau fia ai mo tungu fitinga i le whale mai tele le Liverpool Hospital. I tālonga, o le rita alo o Jody Barrett o liputia mai o le urua i olo peleki leo o wha maonia o le a wha wau peo na ta alo mo New Zealand i le tua na iai o le ipo le lo langi i le tausanga i lua afe lua fitu. O le neitau le lea, luas fulfitu tausanga o le soifua ua uma o na ia sainia ia le whengainga e ta alo i pea mo le au o le Hurricanes a e wha pe fo i le au whaitu māloa Taranaki se ia o i le whai unga o le tausanga i lua o lua valu. Ua whatuina e le tangata ingo ia Mikolas Alekanka mai i le tunu o Lithuania ia se matatia fau i le tālonga o le tongiina leo le pulu sala whalafa po le Tiskas i se tauwanga a Fileti whaalawao mālo na whaia i Oklahoma i Amerika. O le mamao le tongi e le neitau le lea na whaamawina nafi e fitus fulfa tesi tolu 5 mita. E a mai ua i whaatuina ai se matatia fau ma ta tae ai le matatia sa whaatuina e le lisia mani ngo i a Eugen Schultz i le tausanga e awhi iwa se lau walu ono. E o le whaaiunga na o le nei whaau pōponga o talafau.
Te ofo lo whātu telefon wal siu whong le lo molu tātou tunu o nei fo ia solua e se isi whaupoponga o tala mai Sāmoa. O lo whaasolo le tāmil sanga o le asia singa a le komiti whaafoia le kāpineta mo polo keti o ati na e tu malo te itasi le moto o polo. Le wā fia ele asia singa nga i le tu malo whalea lili numero mo mua. Ila lato awala ngā lue le isa le ilua. Whaasolo tu el polo keti o la au sui al maftanga tina e whakasasa lani. O le masini lo lomi ma se speaker wha leo tele leo. O le laupapa whiteboard, laptop, mo le a onga a mata le kane si e whakasasa poe. Ma le tu maloa ana numero lua, e la lato polo keti o tane vai mo a inga o maolo tua nuu. O anoa maa numero lua, e la lato foi polo keti o le vai tu maoti ma mito paipai lalo le pulenga o afio ango solo solo, whapea ma se fale mo la autoto po le greenhouse, a le aua luma lava solo solo. Whaasolo nei le asia sia lo le palau mua vau i lalo le bloketi lava leo le miliona tā la, a le afio ango sauloa fata, e whaamamama tausia e le vau lo lato malai ta alo. A o ano a maa numero mua, o le whaonga ino le lato foi miliona tā la mua, na whaafo wina i nisio vaengo le lato whalea onga, o le whaamaa ina lea po le taulinga o le whalea onga, a lea onga tūlanga lua i lufi lufi. I ano a maa numero mua lava, o se tasio vaengo le lato foi polo keti, o le whaasi mai na leo nisio vaengo le lato mata anga i piula, ma le whaalau tele ina po le sua ina leo le paka o taavale, mo le kolisi whaafaife au i piula lava. O le polo keti mo le tumalo le waafonti, o le pāwaia le au whaifaato anga ma maumanga le pito nu o sawano, ma le ati na e awa whangaloa. A o le tumalo a le pata i tupa i lalo, na o lava le asesinga le komiti se tasio lato puna oa, ma maua i le lato mata whanga mātango fie au una toi whaane leia, ma le awala e a ngai ei i ti avea tai. Le na sau noa le fionga le minister o whaato angam whai ngā whaiva, le fionga la auli le o tempola te vau Fose Schmidt, e tasile nei puna oa e te tauna toi ati na ina, ma sa ili pa anga ia tunu i whafo e nisio au whai pisinesi, e whai pa anga ma le fio ango ti avea, le whatu wina leo se ati na e motu risi anga i mea tunu i whafo, e le ngata mo se lenya li tu malo, ai whape na foi ilo tato wa tunu. O le tu malo a le pata i tupa i lunga, na sia le komiti le fale moto ngā la au eina, le alo whatinoi ne ta wala tui le manu, ma le pasi mai si o mia i le fale a onga, a le a onga tūranga lua, a le a fio angola lo manu. A o le tu malo le pā, o le pā mo le au whai lafu manu, ma le au whai whaato anga le fio anga o le pā. O le tu malo lo tofanga, o le fale a onga moa onga a mata, ma le malaeta alo le whanau i vavau, whatasi ai ma le maota ua fausia, mō tau le lea a le tu malo lo tofanga. O lo wha wau le a se singa whata milo le komiti wha foia le kāpeneta, mo polokete i tu malo, mo le polokete miliona tā la. E tolu waso lo whatau te elfon tanga te tai po wha uru lungo soifua malo lo ina le Pasifika, le o tali malo e lo tātu o tunu o mosa te mi mua, le o lo whatau te il falter malo le tau mesena. E le launga te tana le fionga te tai o le atunu, le fionga te mai tai pāle mea ia fia mena o mi mata afa, e te tala loa ia ele nei maaftanga po le fontanga tā ua le nei. Na ia wha malosi atua ia ilanto umolo ta ia le soifua malolo ina le Pasifika. E sa idi awala e mawhai on te tū whaatasi ai, e wha malosi mauna ia le soifua malolo ina o se tūlanga e te tau, e le tele o mau whaafita uli ma wha mai wadia e mai. A ia mawhai o na soifua malolo ina tangata le Pasifika, ai meise o le whewha soa i le o to mai maanga waa, ma ngā lulue so tau au, e tali ei niso whaafitau li o lo whengai mātunu o le Pasifika e le tūlanga tau soifua malolo ina lava. Na tau e Dr. Saya ma opi ukala, o le whaurulunga le whala puputonga le soifua malolo ina lalulangi le Pasifika. Le na ia whaonga i nai le lalanga ino se whala, e whai ma whateita inga o le tofu leo le atunu uma le lau whala,
E whaopopo ma whaopopo le lalanga I no se whala, e maua I se whala mātango fia ma te le atu, mai whapena le manatu e te tau o na o iai atu nu o le Pasifika I le tu tau soifua maloloina. E lea tolu waso le whontanga o le a whaatala no ina inisi o wala, e mawhai eo na tau talitalia le tele o whaafita auli, e poloka inisi o teimi ma whaafeinga taha I foi, o na sa iri whafoi atu nu te telo le laulangi, e le ngato tong fitinga, a ia whapena foi whesota inga, ia wavetari mai I le Pasifika, I vaila au, mafuala au, whapea foi mo mea whinga luenga I whaonga ina I fo mai, malimana o tele, o le uti o tātou fo mai, e tautua ina o tātou atu no. O le aso luse futbaliva o le masina nei o le atu lai e luma le whamasinonga, le tamai a taipale Amerika e limas futbalivalu tau sanga le soifua, ua mōlia e leo I lona soa ina leo le tamai fast food tolu tau sanga o lo to soa I sali moa, ma maliwa I lava, a e le I tūla na tāwale na sola, e reporti al mtanga luenga leo, na tuli lohe se tāwale lau pāsese a le afio anga lavo sali moa, ma maua I malie ma whaatuai, ma mōri mawina I e whaasua a vale tamā. E le vala au ngole mata opule nei le vai aso nei, na tālo sanga I le tua leo il whamasino, e whaopopo atu se lua vai aso mo I lātou, o se awa noe wha ato atua ma yeia lātou mōri mau e wha te tau I le mata opo. Ma ua talia le whamasino I awhipule ai ampe rasa roma le tālo sanga leo, ma fautu e nei fo I le ua mōlia, ia o atu le aso lua se funmari I vole masina le nei toe vala a wailu na whamasinonga, wa maua sana lo ia, e tūla I mo ia. Ma le tala muli, e tolu se lau lua se fulma le fitu alo mwhanau wa mae a whaia whiutana inga, ma le pūlenga le universitea o au I papa I ngala, mo se whiutana inga le lei mo le tatongi nātu leo pili a lātou fo I whanau wa onga, le sa o fia te tono le foi numera e valu se lau tolu se fulma le valu, o whanau na lisi ina le masina nte nei, wa se fulu vai aso talu o na amata le kwata mo mua wa onga, e lei te tongi na mai lava pidi a onga, ma whaasila sila I loa le pūlenga o le Universite Sāmoa, o le a whaangata lolo lātou whaonga I no le muro, mo le whaatino I no lātou mea onga, ma titina e se loa mo lātou swafa mai lungo lisi o le restala, e na ua mai a le temi whaatulanga ina na tui nātu ia I lātou, whapea foi ma le temi wha o popo, e te tau te tongi nai pili a onga pita I le hei. Na whai loe tufui saa o mātua I wō lātou whiutanga I nei. Le watu le awa noa I mai ane le kwanta le nei, wa mai a on te tongi umapiri a onga, mō nei o lātou walo ma whanau. Na whamanino tufui saa, o piri a onga nei e alo na tui nātu se whaata wānau I mātua, le tō telo I lātou nei o se lene maua mai o lātou pili a onga, o lo u whaalongo lango I Eili Universite I ana ngā ruenga whai, ma niso ati nae ma mea fia whaale leia. Wa toe whautua mai e tui fui saa, o maile Universite a wawa Sāmoa I papa I ngala I mātua uma, o loa o onga alo ma whanau I le tātou Universite a wao. O le whaama e inoa o onga nei o lātou walo ma whanau, o se teunga o le leitelele mo le lumana e le ngata mo whanau, ai whapena foi I ai tātou o mātua. O tala fawia mai lo tātou o tanu ule nei foi aso, whasoi foia. Sāmoa Tēnā wia I mai o wituti no ua e wakai E sila loa o le au mai moa Pesili tama moa ai le moa Le pese I se seba e ngane I le atoa E pati mako
tani ai te ono me ai e ai se fai ti o mai oh ana lua itala ile atunu sale per alfare tutala iso senu sa vai na ta on maua o se file oh na ole ai au tala po oh aso dei uasu ila usila sila bata alo fatas ole tu kulana ule ai oni bisa manita nata onana oh na ua mau tula utau mafaina ia lea tua i mea uma oh na ole au ala ua faina oh i tākua ua amele au tala mori mano foala e whakaola ina i o tāmana oe amori tapia se e maina oe la imana mea ata pia pia maua e te pasila sila ale se ilo pese e wha pia pia i lo tako a o siva siva tu ya oe o o o o oe o o tapia se e maina oe la imana mea ata pia pia maua e te pasila sila ale se ilo pese e wha pia pia i lo tako a o siva siva tu ya oe o o o Ia le nau whaafonga me le tātou tunu le nei vaenga o le au auli ina ua toi whare minuto na awhale le tula e se folo mane lua le tautona unanga le tātou wala leo le tasi ono te se mane tasi whamo mo le atu le nganga le whaaftai te le lava ia i le fionga fo ia lauano ati lawa le ngata fo i lea ia o le uso fo ia ta se salam sam mai le tātou ala leo Sāmoa ia mo le tu ina mai o tātou talafau ia au hale whaafonga mai o le tātou tunu i le aso ma le aso ia i mea o lo tutupu ma o lo tutupu ma ni vahenga fo i ole a tutupu ia au hale no fosila fia i fo i o le tātou tunu a o tātou a o tau whaafonga i fo i ma whaalongolongo i tātou talafau ia ai pei o tala lawa lunga lava ia o lea ua wheawea i nei mai se lava tono ni usila i le tūlanga o le tele o ngā ruenga o lo vaea i nei taimi ia a tono lea na tau whaafonga mai fo i a tātou talafau ia le tele o ngā ruenga le malo e pea ma le lua afe ngā ruenga ia o lea ua vaea i le taimi le nei ia i le whai ngā malo o lo o lātou lea ua lātou whaatau taia le whai ngā malo ni usila le nei taimi o le winga o lau whaamatalanga fo i le tele o le tangata ia i le tele o tangata o le ua a mata ona whaale tonu a lātou ngā ruenga ma ua toa tele le au vaea ia ai o le o tātou toi whaafonga i fo i mwhaalongolongo i tātou talafou i le toa tele ai fo i lao pisinisi pisinisi nā iti o lea o le a whaina i fo ia peila ono tau whaafonga mai se tasi o vaenga ia se tasi o le pisinisi lea tasi o pisinisi ia lea whaataua mo meo teu funga la ia le sa whaapea la tau whamtalanga ia o lātou customers po o lātou tangata whaatau ia o tangata e whainga ruenga le malo ia o lea foila
ia ua mahea atu nisio i lātou lona winga ia o nisi nei o lātou customers lea le a vahea atu fo i le vaenga lea ia ma le maua ni tūlanga o ni se leni ia i lātou ia ma tūlanga o le ai o le pisinisi ele ngata la o le tūle a o le isi tū o le una o mafau fau ma o tilo ia uia o tūlanga o whaafitauli o le whaafitauli o lea le a tupu ai o lona winga o le a tele le stress o le a tu a tele ia tele whaafitauli fo i tangata o loo mana o mia ni tangata whai ngaruenga ia isi ngaruenga ia o leo vahea ia o nisi vaenga ia o le toa tele o fale o loa ia o le a le maua le natulanga o le se leni le lei ia ona o le toa tele o le au vahea pe ona iei le taimile nei ngā nuenga ia mātou tala noa fo ia soa nafi ia iei fo se tasi fo ia o uso na mātou whaasoa whaapea mai fo lana ia whamtalanga ia aina fesilingia e le au whai ngā nuenga ia le toa lua o lo natali ia pe mana o e alu le au vahea ia o natali e fo ila ia le o le wolo natali ia o le alu le au vahea lona winga ia o le walu la vaia le fo ila o le sivaenga ia o wa to tongi a toa le tupe fo ile le vaia ia o le matua i tele a vaenga o le o si o tato tanga i pe ma va ai swinga fo o lo fa tau taiele fa inga malo le temile nei ia si o tato va ai po le ale vaenga o lo nau ai fo ila to ia wa paulo tu langa o le te na ma ai ia ia o le lucio yo nga wenga to tele o tato ia ma le mau ai whaamianga e tau tātou mau tongi ina o whale, mea tātou te mana na o ai, ia o mea ai o tamaitu mea o mwhapena, ia e si o tātou tangtanga i pēr, mea le si vaenga re nasa o manatu ai, mana ia fo isi a vaenga e toi wha manatu atu ai fo i tātou tunu, ia a wha a pēr o le nae mau ala o ngā ruenga le teminei, puti, ia puti le leila o ngā ruenga, a fisi wha le lei i matua i fusi maula o ngā ruenga, aua aua lava ne i e wha a mawai mana o ngā ruenga, aua lava ne i e alu e whaila o ngā ruenga, alu o ia o lea le a awaru ese o le a ese le mea le a au ia la wanu ia ona tātou te iloi nei atu no e mana o mia lava le ngā ruenga, ia e te tau ona tau si e tātou ainga, a leise ngā ruenga, ia wa mai maula taimi a tātou, ia e o fo i le sivaenga tāua, ia o le awhawhainga tāwho ina whaimea tātou te mana nao, iai, ai a maualo le ngā ruenga, ia o le vaenga tāua le na, ia, le sivaenga leo te talanoa tuai, ia o nei vaenga tāua le na, ia le atu natu nei tātou whaafiefianga, ia o na tātou whapena leo na whai, i le nei vaenga le aso mālo le ngā lue, mālo le unsa i malau telo le tātou tunu. Katoliko mai sa fotu ma le pese rosa fia mafuta ia te oe ia a whaapea o le nau malanga lau rosa i whai ngā ruenga po whea le mea o lo anga i lau rosa ia e toi wala au lau rosa ma e whai ai rosa manuia te le ngā ruenga nei aso o lea ua uma o na whai le fuala au le toi ina ma le lomatua ma o lea fo ua whaila na tau saminga o lea wa uli ia o le whanongo mai le toi ina ma le lomatua ia o na te tala noa mai rosa o lo malosi lau tala noa e whoringa mai foi o le na ua uma na whai lau tau saminga ai e te le ialo i ngā ruenga nei aso rosa ta whiloa i le afiafia nanei. Oh
Filo ia i mai la ko, fa yo la ko kai ko alua.
Sewata muli besei awala vea Funa ea talunei maufa matalanga Talua idea lota auleanga Setalo e fai ai sameta uma fa ai uilea o te ono sai o lo o soi fua leli
Nai whaafifianga nei vaenga le auli mai le Oski Band, mai le peso whaingoina, au i le tauola, au le whaangota pe o nei whaafifianga, so i whaifiloi le nei vaenga le auli, ia au ai mori atu tono lo lawa, tono lo moto, tono lau taavale, tono lau whale whainga ruenga, lunga o lau telefoni, upenga te whailangi o lo e whaungaina le nei taimi, au ale whianga i o e mwhi au mga ruenga le nei vaenga le aso, maa lore ngā lue, maa lore on sai, maa lore tau atai, maa lore la whoi wha maa lo si au matiu te tau avu le nei vaenga le aso. Ia nei whaafifianga mo tau i o, ai le tui nātu ne tātou whaafifianga ia nei vaenga tāua, tau pia no lolongo pui le pero tātou tunu, ia pia no tau whaafonga pia, o lo tātou whea ngai pia mare wha mai le nei o le COVID. O lea ua tātou ola wha atasi lava mare wha mai o le COVID le nei taimi. Ia nao na toi wha manatu lava o le tātou iei tūlanga wha mai na i mai o le COVID. Ia awa e langona loa, ia ua e wha longa tu awa vai lo tino ma tūlanga uma wha pēna. Ia tatau ona iei se wha i unga le lei e tau ona e whaia. Ia ma e tatau lava fo, ia ona malo lo le lele tino, ia no leo tātou ola whaatasi ma le COVID le nei taimi, ia o se tūlanga whaawhainga tāmu tātou. Le mātou pito no ule i porua o le ana pasi mai nei le taimi o le malanga mai fo i tūlanga o ngā ruenga le nei tai au, ia leo na o pasi mai, ia o le nae whai asina poroka o mātou i nai waitangirua i tairangi, ia o ngā ruenga o lo whai e pere nei taimi, ia na ona toi a tu alalo at fo i a tātou ave ta avale, ma fisosoani a toi nei tātou ave ta avale, ia e te usita i fo i ma wha mole, talia pea le vaenga o lo tu ina mai e nei vaenga, e nei au whai ngā ruenga nā lātou te liuliuina mai ele lau li pople nei iai. Ia fisosoani e mō tātou, ia ngā ta fo i lea tātou fisosoani fo i ngā ruenga lo lātou whaatanu ina le nei vaenga le aso, ia awala wale le leo whi malanga inga, ia matūlanga o ngā ruenga o lo tau whaatanu ina. Ia mana ia te lele tūlanga lea, ole o te vaai, tu fo i le tūlanga pe ona iei talafou i ana Sāmoa, ia le sasunga ia Jody Barrett, lea o lo whaapea o lea, le lo sainia e New Zealand, se ia pa ia le lua filo suma le valu, a lea fo i te vaai tu fo i lunga i le vaenga, lea le rugby bus, o lea fo i ua tu ina mai le whaamtalanga whaapea, o lea ua saini ina, fo i ele sasunga i a Jody Barrett, ia i le kono karakte o le short term, lona winga, e lai titi le short term i le kalapu malosi le nei a le Leinster, lea i Britannia, o lea lao le a seini ai mo le short term, lona winga na o le taimi lava o le Actom Internationals, lona winga, ia tamafu i e tama i taimi ai o i ta aloi o, ia pei o le mele ia la uwahaenga i o Sāvea, o ia o children o i o ai foiling o Ari Sāvea, ma Porden Barrett, ia ai teiloa e toi maua lava no e toi mai toi ta alo, ia mo le au le orpeleki, o se tūlanga le lei, ia mao se vaenga le lei telefo i mōna i alo ia mwhanau o le tātou o le peleki. Ia wao tamai, lona winga, na o lava ta alu o, ia ono tūlanga o se leni sosoani a inga, ia ai toi fo i mai lava e toi whaile tātou au o le peleki, ia wao lima tau matahu i o le tātou au, ia lea le au atu. O, mana ia telefo i nei vaenga tāua ia aware whaafonga mai o le tātou. Tuno o mālore ngā rue, mālore nsai, mālore tau ata ia te utau, ia i le nei vaenga le aso tu. Ina atu pēna ia tātou whaafie fianga, au fianga i fo i lo tātou tuno ia i fuanga por kalambere nei aso, mālore ono sa ia te utau. Yeah.
O le tilinga ngar whaaftai tele lava le nei vaenga o le awauli le ua toi whane minuto na tale tulai tasi. E le tautola unanga le tātou wala leo. Ia ne i te ua tale tulai tasi. Ai avele nei vaenga le aso e mo le tilinga ngar whaaftai tele lava. Ia le mamalu lau tele o le tātou tunu o lo pena ona lātou whaonga ina lungo le tātou. A le tio le frequency le tasi o no tesi ma le tasi whamo. O lo whapena ona lātou whaafonga mai le tautua mana unanga le tātou wala leo. Ai o te lore to tele lava fo i lātou. Ia o lo lātou whaonga ina mai lungo le tātou apio fōlinga. Ia o lea ua whaama ina le tātou tautua i lungo le tātou leitio. Ia o lea tātou whaawau pia i lungo le tātou penga te whailangi sa ia pa ia le tulea lua. Ia mo i lātou o lo whaonga ina lungo le tātou frequency. Ia manuia te linga luenga mafuafuanga o lo whenga i mo utou. Ia o afu o tau whaiva alo whilima o lo totoile nei taimi. Ia tauna ia whamanuia tu pele alii. Ia mafsosani mo utou ina ia maua pele malo se fa e tautua ai ia awam ia tūlanga o ngā luenga ma unanga o lo whenga ia le nei vaenga le aso ia le ngā maulunga sa whaamalia ina utou tūlanga o le tātou tautua ia ai o lo whaawau pele tātou tautua se e pa ia li tūlai lua lunga o le tātou api lunga o le tātou penga te whailangi ia ai mo i lātou o lo whaafonga mai lunga o le tātou frequency tātou whiloa i le aso a tai au i le fitu le tai au i porkalame maasani le tātou ala leo alofa tuai mo utou tātou whiloa i pea whaatua wha soifua mo i lātou i lunga o le tātou penga ai lunga o le tātou le tio ai mo le mamanu lau telo le tātou tunu o lo pena an whaafonga mai lunga o le tātou apia fōlinga ia o lea lo o tuinatua i pea tātou whaafifianga mo o tau le nei vaenga le aso ia malore ngā lue malore on sa ia te o tau
wafia tau sami oma tua ifua olo fa ato anga na o faya male fa amba oni ona ola tama futanga o se pua a ua fa avela male tolu tanga mbe amata ai ole la lena ba ai maya lo ai ngai ate au masa saelo ie ole fasi paulo fusi pau Letanga ele ele ono uti wa ila ile afu o itama fama uwa ko isema natu o itama fama uwa uma sema natu Letanga ele ele ono uti wa ila ile afu o itama fama uwa ko isema natu o itama fama uwa uma sema natu ai ole Saelo ie ole fasi paulo fusi pau maletanga ele ele ono uti wa ila ile afu o itama fama uwa ko isema natu itama fama uwa uma sema natu Malon ngano nue malon on sai malon tau ata il malo telo le tato tunu le nei vai ngola holi o fenga for tato tunu inga wenga tau fama e o nei taimi ia nga ta fo ilea ia o le to tele fo o tato tunu ia na o fai malo longo le nei vai ngola aso na no toi fa manatu atu ia a fa pe o ia ni appointments anisi fo o tato matua ia por le fa now ia o lea ua 8 minuti o te ele tulai tasi ia ua tatau ona whaanga ioi tulanga o appointments ana ia tātou whanau ia ngāta fo i leona ia tātou tā matina mātutua
ngata foi lea ia a fa pe fo yo lo iai ia nisi fo yo matua ia lo mana mia ia le tulanga le tausaminga le nei vai nei vai le aso ia ma loa ia le tulanga o le supo ma mea ai uma fa pena ia le awal so fu ma lo ina le to ina ma le lo matua ia ma aisana sana fasitalo ia po se le ase tu sana fasia ia wa me aiana hi ina to ina manai lo matua ia ma lo fo le tausi matua ia te utou ma lo la fo ile fa ma lo si ma lo sai nga ta fo ile ia ni si fo yo tato tuno ia manai tato walom fa na u tu ino la tu tu wanga le taimi ia ma lo fa ma lo si te utou au ngā lulue, ma lor ngā lulue, ia le ala foi o tau whaiva lo filima o lo tau whenga ima le nei taimi, ma lor ngā lulue, mai se lau ave ta avale ioe. Na mātala noa ma se tasi foi o insinia i le vaenga i o ta avale. Na ia whaasoa mai ai le tasi o vaenga ta ua i le ta avale le mea, le peo na sau noa foi, le sa au whaalongo mai ai, ia o tala noa tuai foi tu fue ma tasi le mea le o le ta avale o kometi, le whaapeo le mafua anga e wawena le anga le ta avale o kometi. Ia ono le mea hui le yo tango tu le tia le ar pole reverse, e le tu le ta avale e tango tu le tia le ti alu lo, pe ia whai mai e fōlinga whapena e le anga ia whaanifo e o to tono le afio le ta avale. Na ma whaasona ma se tasio o insinia, sa whai mai la insinia tia, whai mai e sa o le vaenga le na whaasona mai e ia, le vaenga le sa whaasona toi fo inisio le tatu o ngā lui. O le sila na whautuanga whai mai wai, le sila vaenga tāua ti tango whamanatu le atunu. Le anga mese ala le utunga le unga tupulanga le iai tātou, mātou, le mea hui le le fia ti ngana wa ai atu tu se wa ai atu lo wa ola le moli mu le ta avale se pensini ona fea wa ia le o ta avale o fa tu la le mafo mai mana tu o e ola lo le moli mu na ole pe la no moli na ola mai le o ta o mai o empty o uma le pensini wa ta ono e to tango te utu ta avale au tatou e fia tatou fe wa e vole wa e mai tau wale lei e uma lo le pensini le nila le tu le linga muli ona e tango lo la ia fika fa le mafau pe afa i folo pe kuata i foi lalo fa to out e man tu lo hola ma le moli wa fa pe na wi si time ia ale lava time ia sa mo foi le wale lava la ta fa so ti nanga wa ai atu wa hola ma le pensini wa hola ma le moli o ta vale ala e alu ale ta avale ia la e alu atu so tatou fa ia tala fu ile o le mea te pe ai o na utu ai oi ia ai o le fautuanga la sia insinia mai telo a woni e to e fa ia melna a hola lo le pensini le a fa mai lo le moli ta avale o empty wa ta ona utu le anga e tama fa ie fa o ngale le fasi pensini le ete tu sa le ale ami miti atu ai vatu fo fa fonga mai la tunu o le ala ame miti atu ai ma le ele mau to tono o le tangi, o le tane le pensini, o le alu watu ma le ele nai le pe ame miti atu pe a ola le moli, lono winga uma lo le moli alu watu lo ma le ele, e au le nā lo lau tato wa isi a tato mewa pe piaru fa pe, pi halu ofu ile ia mo le mena, ia fa pe na, ia, nei vaenga tāua, mai se lava mātou ia fia ti ngāna i lo la i ele sele. Ia, ai tau mawhai a vule se ilo ngai vai atua ua pesi mea whato a to e utu. Ia, o nei whamanatu, io, te i fo e whatu fo le se unsinia, sole, se whawhetai ari ua e to e whamanatu mai la i atea. Le anga ua fia tele le mea lea, io, o la uva ai atu lo ua pele tā vale. Ona o whearua i a lea lo vai o tele ele i pe. Wa wa ai atu loa o la ola me le moli ona o whearua i a lea mo whapea o ia e mautu tai au o atu la ia tai au whearua i o whapea ele ai e mafu i autu le si tai au le si aso ia ai whai maila na ia mau o le taimi ai wha o ngā i le tāwale le moli na no wa pe wa empty ma le pensini ia o na walu watu ma le ele le ele o na ia manatu mo tātou mai sea i tātou le angaletoa tele o tātou o le tātou tunu ia e whia i tāwale ia iai fo inisio le tātou tunu e malanga mai Sāmoa ia e malanga mai fimi ele whia i tāwale o la u whautuanga ma la u tu alalo ia te outou
ia tātou whewha i ta avale. Io, le angale me e sele, o taho o i le melo le tasi le tangata ave ta avale tono se ainga. O le tinga ina. Io, ai a tātou ave ta avale uma, ia e te alua o i la o e ta avale se whainga ruenga, walua ui e lau ta avale. Ia o le aso soani mo le tono tātou ainga, nā se whautuanga. Ia ai pūle lava, ia le tūlanga ai pi o mea o lo tutupule nei mai taimi. Ia e whaasoha i o tātou la ngona mo tātou waivainga. Ia a wale so soani mai fo ia nisi fo i o le atunu ua lewa na nofo nei atunu. So soani ai mo tātou. Mālona ngā nurue, mālona sa ia te o tau nai wa vi fianga o ngā lala i lo ta fia wa ai. Ia e wata ngā lala i lo ta fia wa ai. Awa te poli. Ia wha wau pēr tūlanga o ngā luenga sina leo. Ia manu le tātou au eva i lungo le tātou Facebook. Aua tau te poli ngā lala o le fia wa ai. Ia o lo o mana tua pēr o tau. Ia a tūlanga fui o ngā luenga. O lo ave ia le wha mua. Paule mea, ba ele kuka le fiafi. Sau lo le tamale ainga mai whai ai. Mālo le ngā lue. Ia mālo le ngā lue tēt. Ia wa o misia lava o le nei aso. Mālo le ngā lue. Mālo lava fo il wha toto. Mālo le manatu i whanau mal ta ainga. Ia lea fo ua e manawa mai. Ia lea le supo lele. Ia le supo lele ma oe. Ia sau e whaile tāmea tau ai. Ia na e alu le te wha mālo. Ia mwhai sau mālo longa. Waewa i le mana ia. Ia na i whaafi sianga mo o tau. Ile nei maha e ngā le aso. Mai ia pesa ili male ota ma le pesa o whai ngoina. Ngā lala le fia wa ai. Se uku fai mo fie mo moli mai ai ma se fungala manongi masua mali e fa amata mo fie ai ma teu lo ula o ai la pele ea mo o malala ile fia va ai Whaatalo whatu ia whalole tuko le penare mafuta mai nai tutuila ia alo whatu i to ina e am soi pa oar ngata fo i leo ia o le whalitua ngata fo i leo whaatalo whatu fo ia kai fo alisana sina leo mani malu o le atatu au ewa i lungo le tatu apio fo linga le nei vaenga le wauli nai whaafi sianga mo oto le mai o sina le mawhaina o tofo ina tawhia pa ole tama na te wha amaluina a o se maataua se i wha amangoto atu lo o nei whatu e sa ili mai o e mo atu
malo le ngalo lue malo le ono sa ia malo le fango ngota ia le mato au fango ngota wa te lo le le te le tau le taimi nei mato nei Wellington ia o te lo ia o lai o to tele foi le au fango ngota I o ifea ina wainu yo mata le nei vai ngola voli ia malo ia o le te o le tatu pis ia ale text me lau va le si au va ngai le telefon mai tole ia o le o tele le ia ia malo le ngalo lue malo ia o lisi vai ngata uone na a tele mai to ia tofa ia a wane tele mai to ia ona to mai le tu to pusa isa ni te wa mai mau ia ai le fa nga ina a tele to ia ona mai le tufa mai ia malo ngalo lue ia te to ia malo la fo ia le on sai si au manga lue ngore nei time o lisi tangata ia wa halu amale ofi ia a lo fa inga ruenga ua tu amare ofe tu le ta avale ma na valoa ia malu watu ai lo fa ngota io o leisi e vivesi lo mal to lu le ta ao fa mai la keva io mai fa inga le ta mai ya na ia la keva ale lo o le te vale na ia watu ai le fa ngota ia o le te vale leila le na ia o le te vale leina o te fia ia o la fe me o te va waita ale lo o la o te va le fa ngota wa te ili tinale a inga o ata milta malo a salta malo maria ia salta malo mai a wone te tupu melen tupu na ta ya I ana fa so ia fia lo maltinale a inga ia te alu to ia te alu lo tinale a inga to fa so me so ia fai malana fa alifu ia ma toile leia I fo le ia lau fai ia ona fai lo ia tala fo le tamaiti ia ona ma he ai fo ile na o le na senga ia o ma fo ia vai ngol na so ia to mau fi le a inga ia ma le simea a o tau e misa ia a o tau e misa le tamaiti ma lo nga lo ia te o tau ia nga ta fo ile ia au fa ngota le na lo ma futa mai ia wa le tau te mi nei ia wa ai nei te halu al fo ia tai lima lava ia tai lima ia to tele fo io le tatu to nu ese fo fia o fa ngota ia o se tu langa le ia lo nga lo ia te o to ia ma no fo fa ngota ia te o to ia no I fa fia nga la tu na to pe mo o to ia o fa ile to wa fa ngota nga nei va nga wa uli ia tatu te feilo ia se time ia ma lo on sai ma lo nga lo ia te o to ele nei vai nga le aso Nacho Brothers io ma le peso fa ngoina ele vale tamiti sala fa tamiti sala vai ele vale ia to la sisi io a to la lo tamiti sala fa ele aila se vai io Tele tau shango no from the fat tali Alongo ile ea Safia mawo si tali Beto no so wa noa Se fa amala malamai Ea sa u masala u mafuai Ea la se me aleanga u o fai Wa etu dia mai fai mai O te to sa u sala fai Ele ai o sa ngana na o sa Watu au ile tau ai ngai fai uma sunga o fe au
tamai si sala fai, malon ngā lulue, tamai ti upolu, malon ngā lulue, tamai ti manono, malon ngā lulue, tamai ti apolima, malon ngā lulue, ia, tamai ti tutuila, malon ngā lulue, ia, tamai cha isa vai, malon ngā lulue, tamai cha upolu, malon ngā lulue, tamai cha manono, malon ngā lulue, tamai cha apolima, malon ngā lulue, tamai cha tutuila, malon ngā lulue, ia, lono inga o fea lava te malanga mai ai, ia, malon ngā lulue ia te o tau, ia, lea la tu nātu pēna e tātou whawhiwhianga, mo o tau le nei vaenga le aso, malon ngā lulue, on sai, ia, lea le ato titi lava mai, altu lango ngā lulue, ngore nei aso, ngā te foi lea, ia, o nisi foi o la tau, o lea le afuafua le la tau sifi po le afiafia nā nei, ia, wa ai le leisina vanoa e wha malo lo, ai le au vaenga le nai, sifi po, ia, wa ai ta maiti e aua le wha alawe la vea, aua le wha alawe la vea i le toi ina, ia, po le ta māpo le tinal nai malo lo, ia le anga fia ngai foi la tau mga luenga le afiafi, malo le ona sa ia te o tau, wa ai ta maiti, ia, aloe ave ta maiti le paka, ia, aloe ave ta maiti le paka le taimiri nei, o le mana ia le la, ia mātou nei vea i nei Wellington, malor ngā lulue, malor on sa ia te o tau.
solo vai lu mai o lima due mai il best ma chemba nga il game ma eva mai la onga ai fa ku o best vai mai la lu ma lengi mai ai la poi solo vai lu mai o lima due mai il best ma chemba nga il game ma eva mai la onga ai fa ku o best wa furi oe nue nue lupa lue kua fai mai ai au lai ai au ke fa vai vai ole pole ua amaka o fa fia fia mai ngai kama mai vai mai au fika ma fa su su ngai se vai lima.
Feel for a long
Malo le ngano nui malo le sai malo le tau atai malo telo le tato tuno yo tau whaivano filima ia o hafo i ngā ruenga o lo tau whaatau tai ele nei taimi malo le ngano nui malo le sai ia te o tau whaatalo whaatawhoi le usa ia pili lo pena na mafuta mai ngā ruenga le nei vaenga le fiafi malo le ngano le usa ia ton le pena na mafuta mai le nei vaenga le fiafi ngā ta whoi lea ia o le mamalu lau telo le tato atuno o lo pena na mafuta mai o tau whaiva le nei taimi ia o whea lava whoi se vaenga o le atuno o lo e mafuta mai iai po le hafo i le taimi le aso o lo e whaafonga ma le tautua ma le unanga le tātou wala leo. O le tautua lava le nei, ma le unanga le tātou wala leo ia o lo whapena o na tui nātu nei. Lima suma le tasi man Kevin Pororoa ia awa le tautua ino lo taupa ia ma lo tau ma maru le nei vaengo le aso. Ma lo le ngā lurue, ma lo le ono sai whaatalo whatua i fo ilungo le tātou penga te whailangi ia pida niu oro pena na mafuta mai le nei vaengo le aso. Ma lo le ngā lurue, ma lo le ono sai ia te o tau ngā fo leo whengau ia i sila, whelo le tu oro pena na mafuta mai kai fo alisana ia sina leo ia mare to tele moe vao fui maono o lo pena o na mafuta mai nei vaenga le aso ia te i lato fi au manga ruenga pia na masani ia ma lo le ngā lua ia te o tau ia o te iloa ia o toe se fulu a tātou minute ia o lo totoe ia o na mai a fui leo le tātou taimi tāle tulai lua o na wha mai haina leo le tātou tautua au ni ngalo ia te o tau o lo iai pe lungo le tātou aplena ia tātou whaafianga i mawhai ono tau whaongaina le nei taimi ia awari whianga i o le tātou tunu i whiau mga ruenga pio na masani iai lono winga ia o a whaapea te whai ngā ruenga i le pō ia vai le aplena i te whaongaina wau ngā ruenga taito lua mo oe ia i ngā ruenga o lo e whaatau tai ai lea taimi ma lea taimi ma lona ngā lue mo i la tolo i lungo le au wala li nei taimi o le au lata fo i ina ma nawa tulango ngā luenga, ma lona ngā lue, ma lona wha marolosi, ma lona tau a tai toi unga i tasia, vai, e wha pe nāra wha inga le mea, a ho olo le taimi wa ai atu wala lata le mea, wala lata le tini, i alo unga inga nā tau toi unga i le mea, una ia se ia pā, se ia ho o le tini, ia ona uma fo i leam tātou patipatia le alofa, ma le anga lei o le atua, ia ua tātou wha mai aina fo le nei aso, ia tai au le isi aso, ia o le mea tas, ia lo le ngā nurui maharo le unsa ia te o tau, ia i le nganga le loto maulano, le ala tui nātou e fo i nei tātou wha fianga, ia i le nei vaenga le aso, ia mo le atu le nganga le wha aftai tele lava le tātou tonou, ia i le tūlanga fu le tātou maftanga le nei taimi. Ia le ngang maulunga sa wha madia ino tau tūlanga le tautua, ia le tātou ala leo a mata mai lamba le tai au, ia se ia paha ia le nei taimi, ia la fo i se tau tanga i mai, ia ni wha le tonu mani a leo, ni waivainga fo i o le tūlanga le tātou porkalame, ma tau te aso tu vai malu i puenga i lo tau fina ngalo. Ia o le afo i se tūlanga fo i o le tangtanga i mai le ato tōr whatonu ino le tātou ngaruenga, ma tau te aso tu vai malu i puenga i lo tau pa ia ma lo tau mamalu, ia pau se meu o i ele manosi, pau fo se meu ua tātou maua le nei aso, tātou patipatia le alofa ma le anga le rei o le atua. Mana tua, tai au le isi aso, tātou toe a mata fo i leo le tātou porkalame, peo na masani le tātou whainga notu le fitu le tai au, ia se ia paha ia porkalame fuafuaina le tātou porkalame, a le tātou ala leo ia i le aso a tai au, ia mailo tau au auna, Jeremia tapa manaia, ngāta fo i leo le asionga le li pule, ma le mamalu le leo le tātou au whainga ruenga, ma tau te whātou whāwhātou i fwoi nei taimi, alo whātou mo o tau manuia te le ngā ruenga o lo to toi le nei taimi, tātou wheiloa i pēa, i le aso a tai au whātou whāsoi fua ia.